তো তিনি যে সমস্ত নির্ধারিত বা সিস্টেম অনুযায়ী তিনি program to খাই দম abo apre song jara nuk nai rok ba jara kom beshi observe khai nai তিনি মানে লেট পলিটিক্স মুভমেন্ট जों बाइके क्लास स्ट्रागल खाइदों आबोतनो साइनले जों क्लास स्ट्रागल पॉलिटिकल पार्टी जों अन्न दल बा सिनि सिस्टेम तो एकटु फाराग काजे आपरे संसारा बुझिना चेष्टा खाइने ना सब समय বিচার বিচারজন खाइने आपरे संसारा आबो नतुन खाइ साना कोनो বিষয় তো কথা जों सिनि सामूहमं যেমন দিয়ে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও প্রকাশ হইয়া তিনি সারা রাজ্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত ত্রিপুরানির প্রত্যেকটা গ্রাম পাহাড় শহর তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রামটা जों খাই दं হয়তো जों অন্যান্য দল হাই বা বিজেপি ত্রিপুরা মতা লখাই जों হাও বাওকে খাইয়া তিনি একটা সিস্টেম খাইয়ে কিন্তু जों আশাবাদী যথেষ্ট বড় সারা দं এমন কিছু দিন বাদ করে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও গোপন চিনবাই যোগাযোগ দं जोंबाय थायो এবং আবহাওয়ায় মানুষ সবসময় নিয়মিত মূল্য চাই না যে জায়গা পরিবেশ পরিস্থিতি একটু সচেতনভাবে বড় পরিবর্তনের পক্ষে আর জায়গা কিছু বড় প্রকাশ্য পাই কিন্তু আবধি যে পরিবর্তন দ্রুত অঙ্গ পরিবর্তন খুবই চমকপ্রদ খুবই দ্রুত পরিবর্তন পাই দं কাজে তিনি ইয়াksi বদনি সামগ্রিক जों কাহামতেন তাং দं পরিবর্তন দं যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক tabuk nung to TDC hapango kebangma jora romuino ADC ni MDC compliance act keba executive member bongi phaimani tabuk যে 2021 বিশিনি সিমি tabuk 26 ও 26 যেভাবে দরকনি যেগুলো প্রশাসক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টংপুরনি বাই tabukni যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরকনি যে তুইতুল মুং বরকনি সামং হুমুং ববো হাইকে আব্রুনি বাই tabukni যে সামং হুমুং তাঙি তংমানি ত্রিপুরা হাসিনি এডিসি আমচাই লোগনি বাগে আবো ববো হাই ডিফারেন্স নু হাইকে বা tabuk ববো হাইকে সামং তাংজাগি তো লোকরকনি বাকি সামং তাংজাগি তো না তাই কুমুন ফাসিঙ্গ তাংজাগি তো ববো হাইকে খুব ইম্পর্টেন্ট কল খুব গুরুত্বপূর্ণ কল আমি জীবন आं কিছু সময় টিআরএসি মেম্বার দंखा এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে आं সামন্তাঙ্গার সুযোগ মানখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কল নংসাকা এডমিনিস্ট্রেশননি প্রথম কামবা ব সিস্টেমনো মেনটেন মাখাই সিস্টেম করি থাকে এডমিনিস্ট্রেশন কলাপস হয় কিন্তু কারণ আমরা একটা বৃহত্তর অংশ জনগণনি সামুন্য সুস্থভাবে পরিচালনা খাইনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খাইবা যদিও আমরা নির্দিষ্ট বড় সময় কিন্তু রমজারি তাবং যে এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন সামুং তাঙাই রক आंनि অবজারভেশন आं যা নুকতা ব্রহ্ম বিসিঙ্গ সিস্টেমনি মানে মারাত্মক অভাব দं এবং আরো বিসিং সবাইতে অখা যে অর্থনৈতিক বিষয় যে সিস্টেম আবো কিন্তু মানে নানা বরং অভিযোগ যেমন তঙ্গ চুঙ্গনবো এবং যে সিস্টেম আবো কিন্তু একটু গলত দं आं খাতাও কারণ চুঙ্গো বামফ্রন্ট সরকারের সামুং তাংখা চুঙ্গ এডিসি প্রশাসন এবং বিজেপি সরকার ভেমা পরিবর্তন সামুং তাংখা এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন চুং বামফ্রন্ট তংফ্র চুং যতটা সীমিত অর্থনৈতিক রাংপুচা মা বিফানো কিন্তু সিস্টেম কাহানি রঙে চুং নক তাঙে রমাখা রুট কমিউনিকেশন খাইমাখা এবং বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চুং কাহবে খাইমাখা যেমন দিননি
যেমন দিনে जों পরিবহন কাম খালে বিল্ডিং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গায় একটা প্রশাসনিক ইয়াগো আর্থিক সংকট তংনাই সীমিত অর্থনীতি তংনাই আবো তংনো মানো কিন্তু একটা প্রশাসন একেবারে খালি আবো তো কিন্তু উচিত দিয়া খালি তংনা কগে কিছু তো তংনাই কিন্তু ওই যে সিস্টেমের গন্ডগোল আমার মনে বড় হয়তো সামুদ্রিক মায় এবং আরো বিসিঙ্গ এই যে তাবুনি এডিসিনি বিক্রমথানের প্রশাসনরা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস খাইনাই করাপশন এবং এই করাপশনের বাংলায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয় চুম্বই তমুলে নুরম দি তাবু রম দিনো आं কিছু কিছু ঘটনা দङ सानो एडिसिनि इएम रक एडिसिनि डिपार्टमेंट रक borok bu jagao borokni infrastructure tong abusi siliable borokni porikathamo borok doctor to khusmanai doctor khusnaya এটা abo bahai tong naiba nung bu jagani ni industry tong bu jagani ni education ni building bu jaga tong bu jaga সমস্যা tong bu jaga rongma khainai bu jaga mask snamnai bu jagani সাব সেন্টার tong এরকম বিষয় তো নুমা নাই যাবলে কিন্তু নাইজাগিয়াবলে आंनि रन्नाव सावो এই যে जोंनि काथालिया मिडिया एलाकार आं नुकता इरसों कालचार एकाडेमी खायका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खायका केनिनि इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल खायका बा हासपाताल खायका निनि साबजोनाल तंग खानो মানে রুট কমিউনিকেশন অনেক কিছু খাইকা কিন্তু তাবুক চুমটা নকবা আ সমস্ত এডিসিনি ডিপার্টমেন্ট পুরা নষ্ট খাবি आं नक नक थांखो नायलांदि इरो पतिसय कायसा निनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कायसा भोकेशनल इंस्टीट्यूट दं तो आरो सार्टिफिकेट कोर्स चालू खायजा आगे ताबुक दुआ दु खाकबाय কিছু করিকা কালচার একাডেমি दङ आ কালচার একাডেমি ন বিসিনি সমস্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রাংরুই পাইরমানি বক্স মাইক্রোফোন মেশিন উদাহরণ থাকা কমিটি হলনি সমস্ত মালিকগুলো শেয়ারসং থাকা সব নাকা নিশ্চয়ই এটা যারা বিভাগতান যারা প্রশাসনিক বগ্রহ দায়িত্ব মানে আবো রোল সাইব মানুষ চুঙ্গুসিও চুংতা ছানা থাঙ্গিয়া যদি একে কখনো মাবুতি নাই এই যে কালচার একাডেমি আরো তাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হিন্দি ফিকা আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কাম খায়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আরো করাপশন চলিত কাইসা কালচার একাডেমি খুমুলংনি পরে সার্টিফিকেট কোর্স চালু খাইর ইরো সুরুংबाय थाङो बो खुमुलुं डिग्री कलेज बर्तमाय चिनि फक मिउजिक कलेज सेसन थाखा बले तां लेखाफोरा खायजासे आइर अनेक क्लाइ दं एकसंगे 30 जन 40 जन खुमुलुंनि इंस्ट्राक्टर फाइने इरन साइरंनो फोरोंथाय आउटा सेसन थाखा হ্যাঁ দক্ষিণ তুই আন্দালো খানাকা আরো সাবজোনাল খাইকা আর নকনো চুং আবন সাউতা डिपार्टमेंटनि बरफ खुस मानानाय इएम दं सामु तांबा डिपार्टमेंटनि मीटिंग मा खायनाय रिव्यू मा खायनाय বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট মা খাयनाय নয় ইনা কাছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স দं চিং আর পথেসারিও নুন তো সিজা উদ্বোধন অনুষ্ঠান নুন খাইজা আর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তো এত সুন্দর খাইরখা কত কত হাডন বেড়া খাইরখা তাবু রং নেওয়াবে শেষ দোয়া দো খাকপাই শেষ এবং এই যে স্পোর্টস কমপ্লেক্সনি অফিস বিল্ডিং আরো তাবু एडिसिनि इएम रविन्द्र बाबू सं खायनाय स्कुल उद्বোधन खायफैका आ चाइटा रुम आरो जायक दङ आरो न पयो आरोबा बुरुवा तंखा बुरुवा चाखा बुरुवा परीखा क्वालिटी एजुकेशन बा तुमांनाय चिपि थांगे आबनो सो माबुचिनाय एडिसि डिपार्टमेंट बा বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা এডিসি প্রশাসন বু জায়গা বিনি সম্পদ দं বহাবো নাইলিয়া কাজে আবো ঠিক দंला আর তাছাড়া এডিসি প্রশাসন বিশেষ খাই আং অবনো সাবো জোনাল খুব গুরুত্বপূর্ণ এডিসিনি প্রশাসননি কিন্তু এই জোনালনি অবস্থা তামবা তাবো রায় রক বুরুং বুরুং থাংলাयो আর জায়গা কিছু কিছু সামো হুম ফাইকে ঠিকাদারনি সহযোগী হিসাবে টেন্ডার পেন্ডার খেলাইলাयो আবো তো
প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ইয়াবলে প্রশাসন বাহিকে দিনে সীমিত অর্থনীতি বিসিঙ্গ বরং বেশি বাহিকে পরিষেবা নাই আবশ্যক সামুংলে সামুরক তার মুগ্ধ যেতা কাজে আনি অভিজ্ঞতাও শুধু আবশ্যক ইয়া নি ত্রিপুরা রাজ্য ই স্বরাষ্ট্র জেলা পরিষদ বা এডিসি প্রশাসন অনেক কত কাজে জায়গাও আং যে সীমানি হুমুলুং থেকে শুরু খাই জায়গাও নো আবাহাই মানে করাপশন হই দं আं সানো आं नों खायसे उदाहरण सानो एग्जाम्पल এই যে কিছু চিনি মানে বিভিন্ন ট্রাইবেল বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ কমিউনিটি ওভারঅল अब কমিউনিটি হল খাইনে কমিউনিটি রিপ্রেজেন্টেশন হল খাইনে अब খুব কাহাম খাইনাথে কাহাম কিন্তু আহাই খবর বাংলাছো 1,25,00,000 টাকা ফাউন্ডেশন উস্তুন কাইমানি বাইসি পাইথাঙ্গা আসুক তো পাইনা কগেবলে আও বাইকে সম্ভব খাইবা নো আরো ঠংকাইমা বাইসি যদি 1,25,00,000 টাকা পাইখাকে ডেভেলপমেন্টই বাহিক আমলাই সালে আং আং এটো দায়িত্ব নাই চাও শেষ আবো কেউ চ্যালেঞ্জ খাইনি আং সাইমানতা এটা আবনো আং নং সাও যত মিডিয়া পার্সন ধরো খোঁজখবর না দি এবং আং খাকাও এডিসি প্রশাসন সামগ্রিকভাবে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড় ব্যর্থ রাজ্য সরকার বঙ্গ সহযোগিতা খাইয়া আবো প্রশাসনের মাধ্যমে বড় যোগাযোগ মাখাইনে আং আকংন মাসাও চুমবুতো বিজেপি সরকার বাই 2 বছর সাংবাদান হাবলে হ্যাঁ বরং বিচিঙ্গ হয়তো কিছু সমস্যা দङ কিন্তু হাইপানো जों যতটুকু সম্ভব जों প্রজেক্ট জমারো সামুং তাঙ্গো মানে অনেক जों অ্যাচিভমেন্ট দখা কাজে টিম ফাংশনিং খুব কাহাম দङ নাंनाय এক্সিকিউটিভ টিম এডিসি ক্যাবিনেট টিম এবং যদি টিম ফাংশনিং কাহাম দংখাকে কোনো করাপশন যুক্ত করিখে যে রাং দंमाय ফানো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কাহাম খাইমানো কিন্তু আবো করিখাকে নং গাড়ি ঘোড়া তুই যেসব চলি লাইদি কিন্তু বিপদ নাই আসল সমাজ সংখ্যা রাংনি গন্ডগোল এডিসিও তা প্রশাসন যারা চালামাই রং বিসিগো আং পরিষ্কার সাইমানো আবো বংনি বিসিগো রাংনি গন্ডগোল দङ কাজে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড় সাকসেসফুল খাইমিয়া ব্যর্থ কিন্তু স্যার tabuk obahaini bisingo tabuk buskango nukjagui faidonga borok to state government no alai BJP by alliance BJP sao edisio chun tipama thobai alliance ya borok no chun rang hori tong 6,600 কোটি rang horo ake donsobar ko chief minister le saito mane manik topur manik sa yang CM bo sao chuna asik rang hoya amtu inke phaidi edisi ni account by challenge khai khlai nai তো বড় বয়াং বিজেপি থাকতে বুঝকাং এসি সংবারি ন কিতিঙ্গি যে রাং হরই দङ আর রাং বাই বড় করাপশন খায়ো টিপ্রামথাসন जों বিজেপি সরকার থাকে বিজেপি বাই টিপ্রামথা চ্যালেঞ্জ খাই জেলাव দানাই অবাহিকে যে রাজনৈতিক যে পলিটিক্যাল যে বুঝকাংনি ইলেকশন পেয়াম থাকে যে সালাই দङ নিনি অবজারভেশন কে বাহাই আবো করাপশন টোটালি টিপ্রামথা করাপশন থাকে আর করাপশন পার্টি ন মানে एडिसी हापंगि नना नांनाय बरंनि मूल मंत्र बिनि ऑब्जर्वेशन बाहाके नाबो आबो के बीजेपी नि कक्सिदो কিন্তু রমইনা দি आं नावनाव एकदम निरपेक्षभाবে साव रमइना দি ताकुर बीजेपी नि सेलेक्टिव प्रमथा बिसे करप्शन खाइका বলে আমার বাংলা বিজেপি করপশন নাম্বার 1 কারণ কত জায়গা তংলে কিন্তু আবো ঠিক টিপ্রামথানো যে রাং রহমানে আবো একেবারে সুস্থভাবে সামঙ্গ আবো বড় গেন্টি সাইমি আবো করাপশন দं কিন্তু করাপশন 1 বিজেপি করাপশন 2 টিপ্রামথা কখা বসি তাবো কখা হাইছে বিজেপি এডিশন বুসুক রাং রকার হইয়া আবো দায়িত্ব নাও এই রাজ্য সরকার সারা নাंनाय রাজ্য সরকার এডিশন দায়িত্ব দङ রাজ্য সরকার দায়িত্ব নাও এডিশন আবো চ্যালেঞ্জ কোনো ব্যাপারিয়া नों रां रहका इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट रहका नों रां रहका आबो तो कोनो कठिन বিষয় आबले आबो नों रां रहके रहक निमाथे किन्तु दालालक साइला राखुन कारण आंखाकाव बीजेपी टिप्रामथना बुसुक रां रहक रखा रही आबो तो सुनि पुग आरटीआई बो खाइजारिया सुबो साइमिया निश्चय राज्य सरकार तो रां तो रहौ কিন্তু যতটা রাজ্য সরকার সামানি ততটা কিন্তু সত্যকক আবো ঘটনা মনে খায় কারণ করে তোমাকে আবো ঠিক যে
রাজ্য সরকার এডিসি মানে কবজা খাইনা বাংলায় যেভাবে ব্রহ্মী ভাষা চিফ মিনিস্টার থেকে শুরু খায় অন্যান্য ত্রিপুরানি রাজ্য সরকারनि মন্ত্রী যে ভাষা ভাষার আবো আবো সময় উপযোগী বা আবো গ্রহণযোগ্যতা করে আবহায় দায়িত্বশীল বড় আবাকে সাইড মুখ্যমন্ত্রী দায় সাইটংলে जों लिस्ट खायदों पुलिसनि माध्यमे नायाखाने आबो तो चिफ मिनिस्टार कमायाबो आं दायित्वशील बरक जेखुनु दल खायदों आं बाहाय काकक सानायबा आबाका साइदा तुमाखे रायजो सरकार सादि नुं करप्शन ता खायदि नुं प्रपोजाल लुदि नुं रांनादि नुं डेभलपमेंट वर्क खायदि नुं आकक साव किन्तु एडिसि एलाका रायजो सरकार एडिसि प्रशासन साराबो रायजो सरकार सामतान दंले नु आबनो हिसाबोदि आरो চ্যালেঞ্জ खायनो कोनो ব্যাপার করি কারণ ঘটনাকে অবশ্যই বর্জুয়া দলनि बिथिंगो প্রশাসন বর্জুয়া দলनि बिथिंगो বিভিন্নভাবে এবং সংগঠন বিथिंगो কিন্তু লড়াই দं কারণ ভুটামनि লড়াই অবশ্য আর্থিক লেনদেনनि লড়াই नों खायसे खायसे ताबं थाखानि एसे आजागाव जे बर कक सामानि आं खाव বিজেপির যে কক সামানি আবো সপ্তাহ গ্রহণযোগ্যতা করি এবং এডিসি প্রশাসন যা সামানি আবো বরংনি মানে প্রশাসনनि এডমিনিস্ট্রেশনनि ব্রহ্মनि দুর্বলতা दं अवश्य मूल tabuk edisi tonggali besang posista je community tipra sarok ba amahai je tribes community posista community pol khlainani baji stum lai khaijaka ajaga o equity posis lokora sabajaka obohai tumun nomi tonga abo obohai election jarao je khaidamani abo ke khaidamano tangni amahai tabuk asegrang sabajaka stum lai baji abo ke kurun hamkani bagi ke khlaito na bobohai ke nini observation ta bobohai khlaijana ke suggestion नों गभर्नमेन्ट जनकल्याणनि बाङै जों सिन्था खायो কিন্তু আর জনকল্যাণী সামঙ্গনি বিসঙ্গ দুর্নীতি হলো আবশ্যক মূলক দুর্নীতি হিসেবে আলাদা মাঝে করে আবনো দুর্নীতি আবুন দুর্নীতি খাই পাওয়া যায় যেমন আং সাকা আবনো নং 1,25,00,000 টাকা হলে যে শেষ আর ঠংকাই মাবে আর ঠংকাই জায়গাবো 5 লাখ টাকা তাম খরচ মাইবা আর জায়গা 5 লাখ টাকা খরচ না তাম তংবা আর কিসা উস্তুন কাই মানব ঠিক 1,25,00,000 টাকা পাই খাবারে নং ঠংনাই দিন আবো ঠংটমা কবে ঠিক দুমদাবন দাবো রং দিয়ে কমিটি হল খাইনাই কমিটি হল যখন অংনায় আপো সং সাইমানে আবো অংনাই অংখা তাও নং বাইকে সানাইবা আবো তো হয়তো বরং বিসিঙ্গ ফলসি ফাং মানো ইলেকশন বিসিঙ্গ বড় খাইকা বা বাহায় একটা জনগণ সনা বাংখান খাইমানো কিন্তু যখন অংপাইকে আপো সং সাইমানে আবো অংখা কিন্তু তাবো কখা হাইছিল নং প্রত্যেকটা জিনিস সমাজনি যারা নেতৃত্ব তংনায় বিভিন্ন কমিটিনি বড় সিনা নাংনায় আবো বু ফাননি খায় আবো খানবা নর্থ ইস্ট डेवलपमेंट फाननि देखाय नाकि आबो त्रिपुरा एडिसनि प्लेनिंग बाजेटनि देखाय नाकि ट्रांसफार फाननि रां बाय देखाय आबो सिना नांनाय एवं बरक वार्ड क्वार्टर मा नांनाय आरोनि आयु सुबा आरोनि कन्ट्राक्टर सुबा सामुं थांनाय आबो बरक यागो कागज माया सा बरक निचित भाई गामनायबा काजे बरक सामुमा नय आबो यागो सामुमा नाय बरक काजे आनि कोखा आबो नंनि बिसिं सावान তিনি যারা সামাজিক নেতৃত্ব যারা কমিটি লিডারশিপ দंनाय বিভিন্ন দফানি ধরো আপরক নাইনাদি কারণ অবিশ্বাসনি কোনো বিষয়য়া তা নং নং ইয়াগো যদি আবহাই টংখাকে চাও এবং আবহাই টংখাকে মানে নরক টেকসা কনফিডেন্স খাই নরক ওয়ানসুক মানে দিয়াবো কিন্তু ইয়েস দে नु আবো খাবে কথা তাও ফার্স্টেও পলিটিকনি বিসিঙ্গ যে থুমারিও সিপিএম বিজেপি ত্রিপুরা মথা তারপর অবহাই যে সিচুয়েশন ববো বিজেপি বুসাবো এডিসি দখল খাইনাই ইয়াং বুসাবো মথানে বকাতে টি এডিসি দখল जों খাইনারিয়া চিনি হানো দখল খাইনাই তারপর আরো বিসিঙ্গ বরনি ববহাই नि मान नि ऑब्जर्वेशन आबोके त्रिपुरा हास्टेव तो आरएसएस रक्त लिड खाइदों नाय दं ऑब्जर्व खाइदों आबोनि बिसिंगो तब मथानि बिसिंगो जे आबहायके चैलेंज खाइदों माने आरएसएस तो आपनो ऑब्जर्व खाइदों के बस खाओ बबो हाय माने दिनि ता ऑब्जर्वेशन बाहाय
পুরিয়া কক্ষে অমনো ত্রিপুরা তো বিজেপি সরকার মানে তো আবার RSS নি পরিচালিত দল কিন্তু তার রাজ্য সরকারত তিনটা দল বলে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং IPFT এটা আবো তো সানা কোনো অসুবিধা করে IPF ত্রিপুরা মথা IPFT এবং তো বিজেপি নি সহযোগী দল এবং বিজেপি নি সহযোগিতা থাই দङ কিন্তু आं ব্যক্তিগতভাবে যশো পানসুমানি ত্রিপুরা মথা কবলে বিজেপি চলিগলা ত্রিপুরা মথাসি বিজেপি কবলে মা চলি নাই আবুন বুঝিও তা তা কম তো বরংনি এই দুই তিনটা দলনি মূল সর্দার সাবা RSS সিবলে RSS नो পরিচালনা খাই দংখানা হয়তো হাইপানো নাই ত্রিপুরা সুংজা নংমানি এই ত্রিপুরা মথা দল তো একচুয়ালি আবো রাজ পরিবার নি কাইসা সদস্য বা বুবাগ্রা বন চালক দংলে ববাই চুংজা খাকা মানে RSS সঙ্গে কাহাম সম্পর্ক দংনি খাকাও এতে তিনি যদি বুবাগ্রা आं তিনি তাই ত্রিপুরা মথা খাইলি একে ত্রিপুরা মথা চব্বিশ ঘন্টা পানছি লাইক লাগলে যা বুঝি দं উসাং কাইসা প্রোগ্রাম খানাকা বুবাগ্রা ফাইলি একদম গাড়ি কাপে ফিরবাই থাকা আবার ঘটনা শুনো বলে এটা আনি কক্ষা অবশ্যই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথানি বিসিং এটা লড়াই খুনুমানি আবো যাত্রা পালাছে না আমি বিশ্বাস থাকি বড় সর্দার কাইসাছে আবো যাত্রা পালা আছে কাজেই ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি ni বিসিং যে লড়াই আবনো নং আসুক মানে কবিরকে চিন্তা থাকে আবো বিশ্বাসযোগ্যতা কগিয়া আবার জানজা সাতুই কক সাকাবরাও জানজা ফাইমানি আবনো সাওয়াই সময় নষ্ট খাই লাভ করে আনি কক্ষে অবশ্যই বিজেপি ni কিন্তু উদ্দেশ্য দङ বড় ত্রিপুরা মথানো বিজেপি কনভার্ট খাইনে আবো RSS ni প্রোগ্রাম দङ আবো এবং হয়তো RSS ni sini যারা ত্রিপুরা মথান সাংতাঙ্গা চিনস্রাই রক বা sini ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা মথান লিডার রক অনেকে ধারণা খাইতা অনেকে ধারণা করি হাইফং নাই কিন্তু বুখাওলে যতনো সন্দেহ লাগছি ম কতদিন তংনাই চিন ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা রাজ্য আবলে কিন্তু ব্রহ্ম বুখা একটা সন্দেহ প্রকাশ সংখানা এটা দুটো ব্লক সিয়ানা কিন্তু যে সিনাইছি কিন্তু কখা অবশ্যই বিজেপি ni লক্ষ্য এডিশনাল দখল খাইনানি আমাদের বিজেপির আসু গরম কক সাইতং কিন্তু आं लास्ट पावबो साइना उनाव ত্রিপুরা মথা বিজেপি ni লড়াই ন নুং কিন্তু কুবুই কুবুই ni বিশ্বাস সাই টংখালে কিন্তু নুং বিপদ কাজানাই অম বিশ্বাস যোগ্যতা ni কগে ব্রংনি লড়াই আবো হাইনো জাস্ট একটা টাইম পাস কাজে বিজেপি না হয়তো এমন ঘটনা ফোন খানা যারা ত্রিপুরা মথানি ভরক যারা কাহামকে RSS বিজেপি সম্পর্ক দংনাই হাইপানো সুংজা খানা নাকি কতদিন সময় যাই দं নুংবুফ্রা কনবা দংনাই হাইপানো সুংজাক মানে দিন দংনা আপো आं साइ पाता दं आं तो बिजेपि खाइया RSS बो खाइया आनि पलिटिकल ऑब्जर्वेशन जा फाइमना नंगला रिएक्शन मा कक्स Sir, tabuk je Tripura Hastewa Regional Political Party TUS ni simi tabuk sajra 1964 ba 65 ni simi tabuk 2026 jora khaikya Tripura Sarok ni manthai Tripura Sarok ni hukumu Tripura Sarok ni ha narana nangnai abhai kok sawi je TUS kabama romani script untung to chini manthai hani kungthai bara hani ha malingrokni kungthai bara ni manthai sanai phaimani Fiaba जों नुगै मानो एदानि गो जों नायखे नुगो इ जेसपान हमदों ताबुक IPP निगरा टिप्रा लेन सानता एदिसे आमसोनि कितिनि टिप्रा लेन ना फाइताय वैसा ता टिप्रा मोटा सावता जे जों जो तो मिलिवै बांग्लादेश खबै जिनि यां नॉर्थ ईस्ट नि आसाम खबै जे टिप्रा सा एरिया दङ आजागानो खबै जे ग्रेटर टिप्रा लेन सानबाय सानमुं सिमिलार फानो पार्ट सानमुं किन्तु ताबुक फाना आमहाय मानथायरो न जों माननाय निबो वानसुं मायको 100 বছর नांके ओराम लीला 100 বছর ओराम बुक मन्दिर खायमन मखाय
amsipan nangnai abake borok politics by bekhap nubi tamani bekhani nangai bekhagol taman aro ke nang bobo hai ke wangso regional political party romni কক্ষে অবস্থিত কক্ষে অবস্থিত আন্দোলন আসুক কোথাও হাবাই সানা নাইয়া কিন্তু রমদি ত্রিপুরা বিজেপি সরকার টাকা ফাইবা ত্রিপুরা মতন আন্দোলনে ফাইয়া নিয়ে দে ত্রিপুরা বিজেপি ফাইমানিকে আইপিএফটিনি মানে আন্দোলন অবশ্যই বরং কিছুটা বিভ্রান্ত ফাইব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি অবাধ প্রতারণা মানে অবাধনি মানে প্রতিশ্রুতি আবাসী সরকার ফাইব আবার ত্রিপুরা মতো আদায় হবে ত্রিপুরালেন দাবি সাও খাইবা আইপিএফটি খাইবলে আবর বলে আবর কোনো বেথি গিয়া আবর হচ্ছে হাইজেক খাইমা গাইও ত্রিপুরা গেটার ল্যান্ড সান্নাই রক গেটারলে তামা ত্রিপুরালে তামলা কক টকাইছে কক সাথে একটু কিছু মুখরোচক বক্তব্য রক্ষা কক খাবেছে তাবো রমদি এই যে বরং যে কক সামান্য আমি কখনো পরিষ্কার নং অনেক কিছু সাকাবলে ভাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা आं कुंसा जागा ससियेल मिडिया नुकमा हाय बीजेपी बो गोबां प्रतिश्रुति रखा बंगनो ताम संयाव ताम नानुमान सं आबा हेकेसा बुबाग्रा कक साका आ प्रतिश्रुति न डेमिस खाइकिदि बा न पाइकिदि आबा हेकेसा कक सामके मातो काजे नं अंगया जात अंगयानि सलियानि दाबि रंनो सावै तामना बरमना साबा आबुनि थुइलां बान्दास अंगया जात दाबि नं तान साबनो ত্রিপুরা রাজ্য চং অনেক আন্দোলন রক্ষা উপজাতি যুব শক্তি আন্দোলন চং চাইফা রক্ষা বলে আপন কে তাবু রমদে নং এই সমস্ত যে কক সামাজিক আবো আবরমা আং রিপিট খেয়া থাঙ্গা কিন্তু আবো অংয়া যাক এবং বিজেপি নি নীতিগত লাইন নং পরিষ্কার নয় বাই নং বিজেপি নি রাজনৈতিক লাইন সিয়াখে আবনো মূল সমস্যা বর্তমানায় বনি নায়নি নি পাহাড়ি রং জো তনব আঞ্চলিক দল সেকমানায় বা আঞ্চলিক দল তনিয়া এবং বিশেষ খাই আদিবাসী সমাজ ব কোনো মূল্য রিয়া হাজিক ন সাইমান নাবলে উত্তর পূর্বাঞ্চল তাবো কাম অবস্থান দं ইনকা আবো মাগে আं সাও যে বিশেষ খাই যে দাবি রক খাইকা ত্রিপুরা মথা আ দাবি রক সঠিকভাবে সম্পাদনা কোনো সুযোগ করি কিন্তু আं অবকে সানাই ত্রিপুরা ও নিনি ৭৮ সাল দিকে যদিও কংগ্রেস আপ্রপুরই ত্রিপুরানি বিধানসভা বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাঙ্গই ফরেস্ট ল্যান্ড ব্যবহার খাইনানি বাঙ্গই কক বরক বাসানি বাঙ্গই এডিসিনি বাঙ্গই যে প্রস্তাব রহজাংমানি ১০০% বরংনি সমর্থন নাই কিন্তু প্রস্তাব বিধানসভা বিল পাস খাইপাকা নুংতা ত্রিপুরা মাথা বিজেপি নিয়ে ত্রিপুরা মাথা যত বরংনি সমর্থন মানি দেখাবো রোমান স্ক্রিপ্ট থাকবে রাম টমলে রোমান স্ক্রিপ্ট তুই মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাইটং ডাইরেক্ট একজন রিয়া সাইটং রিয়া হেন একে ইয়াংখা নুংখা সাইটংখা जों ত্রিপুরানি বিজেপি কোন সম্পর্ক করে সম্পর্ক কিন্তু দিল্লিছি একে আর রোমান স্ক্রিপ্ট তুই বদনি কিন্তু দিল্লি নিয়ে তাহলে কোনো সাইট নিয়ে দেয় কোনো বঙ্গে হাঁ করে নিয়ে দেয় আনি কথা জাগাছি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার খানা পরে এডিসি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ভিতরে তাক সবাই দেখা তাক বিজেপি সরকার ফাইমা পরে जों ফরেস্ট রাইটনি পাত্তা 1 ঘন্টা কমাইয়া খাসল্যান্ড অ্যালটমেন্ট বোমাইয়া বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাড়ছে যদি আবার কোনো গভর্নমেন্টাল অ্যাওয়ারনেসই খাইলিয়া আগে মানবলি এমনকি কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সময় পিতনো সিং বড় চাকরি মুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু 100% রোস্টার মেনটেন খাইয়ার চেষ্টা খাই বামফ্রন্ট সরকারের সময় তো অঙ্গনও আব 100 জন 30 32 33 জন চিনি চাইরক চাকরি মানার সুযোগ খাই দं
Aku to tongsiba. Sabo sorsa khaine abo. Government to borong tongmuli. Di Pramotani Mantri tong, IPF ni Mantri tong, BJP ni Mantri tong, sino borong tongmuli. Kono khobor da tongba. Kisu koi niya tabo. Kaje ani poriskar korong hake thangui tongnan dabi no puila ma khaine. Sakri ni dabi. Ni jaga ni dabi, land ni dabi, abo ko dabi bole. Nung patta si maya. Nung kar samay no khaslen allotment si maya. Nung forest patta si mangara liya. Nung BJP thane bhai ke getar len asa khaiba. শুধু politically utilize খাইতে খাইতা কিন্তু কবি পক্ষে বড় মানে কাজে আনি পরিষ্কার পক্ষে ত্রিপুরা যে দাবি দেওয়া খাইমারো আং বিশ্বাস খাইয়া বড় মাননাই যার দাবি না খাইয়া বড় মাইয়া যার দাবি না খাই কাজে আবো শিবংলা আবো বিচার বিবেচনা খাইনা দায়িত্ব নাও পাইয়া ফারুকান आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव वर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को
मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ही है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर
बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। संस्कृत हो, हिंदी हो, यह आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े।
पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती हैं। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए
जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां
नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहां पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंगले मन के मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन के सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट एडीसी हापन सिलाई नाइट बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंगले मन के मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंगले मन के
barsa nanggo kumbar kumulung mejang nake tai barsa nanggo kumbar Silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night kumulung mejang nake tai barsa nanggo kumbar kumulung mejang nake tai barsa nanggo kumbar edisi resinai pursari kumbar edisi resinai pursari podo kumbar silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night sofano edisi hapan silai night alejana ro edisi hapan silai night opsumawi como langsung thokai koksawe dofano palaro edisi hapla sawi como langsung edisi hapan silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night Takoktai bukuksong jengtini oro 22 Kathalia Mirza Rajapur ADC constituency ni bisingo khobjak jengtini orwo Samuksara village committee ni bisingo kaisa orwo luko kuthomung hai keba village kaisa ni bisingo je o jagao kuthomani kaisa panda songsa jakha o panda no kitingei tini jung orwo Samuksara kaisa panda angnai BJP bekhakti BJP bodolni bekhakti aboni bagai khajani takuktai bukuksong norok ani ukoloko nugui man khana je BJP bodolni bekhakti 22 Kathalia Mirza Rajapurni sitting je MDC tongnai MDC podoluchon Tripurani Tuidul Mumbai tini kaisa oro mani bo bakjaknai haike kaisa panda songsa jakha o panda o tabok oro chung oro bazarni simi oro prai je jaga panda angnai aro 2.5 kilometer nisai kisa kebang borok paidal himoi buskangni ADC songbario BJP bodolni 22 Kathalia Mirza Rajapurni MDC podoluchon Tripurani Tuidul Mumbai o panda songsa jakha tauni bagai ingke buskangni ADC o BJP bodolno kapai khlainani sanmungo tini brokni oreli ingke khajani takuktai bukuksong sung tabuk sinlainai orwo 22 Kathalia Mirza Rajapurni je sitting existent je MDC tongnai podoluchon Tripurani khokti chung khanalai tini brokni o panda heke brokni o himbotok tamni bagai khlaijak asa Kolomka kokpin Tripurano tai dakotra ani dakota da omolono botipura jo nini channel besin choli tabo ang saibangka nungano koksuman bang bela hamba yaparo besagang ADC chongmari bo chung BJP no koplai khlainai ebong tininro nugui maka 22 Kathalia Mirza Rajapur kendroni bisingo je chini Samuksara kaisa bisinmo প্রায় 3.5 থেকে 400 বরক তিনিরা বুড়ি চলা চিনি লামা বতো হিমুং এই রেলি একমাত্র তামহীন বসাং সং দুর্নীতি মুক্ত এডিসি সরকার বিজেপি ন নাঙ্গো আপনি বাগই বরংনি তিনি যে সহযোগিতা বাই হাই একেবা চুঙর চুং তিনি পথমিছিল খেলাইলাই যাও আপনি বাগই চুঙর তিনি পথমিছিল খেলাই tinini je je prothom misil haikeba amhai je kuthumani o je Samuksara village committee ni lukurokno tuidului oro tinini pandawo mungsasuk lukurokni hamkani samung butang yakon harjak datong আমতো আবতো নক সাইনে মানো দুর্গা পূজানি সেখানে হইতেনো আং যে 60 থেকে 8 মাস ধরে ও লোকরংনি বিভিন্ন সমস্যা রুনানি বাগই যে বরক যে নাংমানি মানুষ রুনা বাগই আং চাইতে হইতঙ্গো খালি মো সিমিয়া নিনি লামা থেকে শুরু কলাই তুই থেকে শুরু কলাই নাই নিনি নক থেকে শুরু কলাই নাই গ্যাস থেকে মাইরং তামি নিনি বাতা থেকে শুরু কলাই অনেক কিছু বরং বাগই রুনানি বাগই চুং চেষ্টা কলাই তঙ্গো তিনি বুরু জাংনাই অবহাইকে 25টা বিসিও আগামী দিনে গাঁও চলো অভিযান হংনাই গ্রাম চলো অভিযান অভিযানের মাধ্যমে চুং বিজেপি সরকার না চুং তুবনাই Buskal sala tu sung nugui man ka 2026 ADC songmari na kitingai tabuk je abahai ke election sampai phaimani bangrerek hai ke ba potre pot political bodol ni bekhakti amhai ke lukurong no chuba chu khlaimani nukjagai tongo ar jagao tamni bagai norok ne political leader rok
tamni bagi election buskango abo haike lukurong ni hamkrai samung lukurong no direct boni yago mane irnani ba suba surunani ama haike samung butang na harjaka puila sekang tamni bagi khaljakliya বিজেপি কোনো সময় ইলেকশনত বেসাগাং নাহানো সিমিও মাই সামুং তাঙ্গিয়া বিজেপি রক সারা বছর নো বিজেপি নি বরং সামুং তাঙ্গো এবং নং তিনি যে নুগৈ তং রাস্তা এই রাস্তা আং নিজে খেলাই রুমানি 14 কোটি টাকা নি রাস্তা এই রাস্তা নব আং ক্যামেরাম্যান নব সানাই ও রাস্তা কেতাল তাকনো কার্পেটিং উইয়া কোন বন ফুরুংনান বাগৈ এই রাস্তা প্রায় 14 কোটি টাকা নি রাস্তা এই রাস্তা আং নিজে এমডি সঙ্গই নাই আং এমডি সঙ্গই নাই আং তাম হিনি নি খেলাই রুমানি itu sara boso no borong ni bagoi sung tam hin samung tango hali but phai kanke samung tangna haije ta rajnotik dol ancholik dol ni roksin samung tango kogrui kong naru gya borong na je protishuti মানে কাইসে পালন খাইয়া আবো ইতি পরে দিন আঞ্চলিক দল মত হারক জমা হাইক্রাইও সিপিএন রক জমা হাইক্রাই কিন্তু বিজেপি সারা বছর বরং মাইর মাংনা চারু নগরো এরপরে গ্যাস রো নির বাতা থেকে শুরু করে কৃষক বাতা থেকে যত কিছু বিজেপি রক সব সময় বরং লগি তঙ্গ আগামী দিনও তঙ্গ o je tabuk nung lama ni kok samani o lama boroni simi busuk joratoi busuk kilometer lama o lama black top khlaijak na hekba abon estimate cost busuk bo ya financial year ni obo lukurong bagi khlaijak 2022 নি আং এমডি সং মানে এক বছর পরে তৎকালীন সময় বিপ্লব দা মুখ্যমন্ত্রী তংমানি জগতরামপুর বিসিনে হইতে সামুকসরা বিসি তুইকে ইবো ডাইরেক্ট সামুকসরা রাজাবাসী পারা তুইকে অবথে হাইন হাই দুপতলি বিসিও নাঙ্গই নাই ইবো প্রায় 5 থেকে 6 কিলোমিটার ইবো 9 কিলোমিটার তোতা রাস্তা এই 9 কিলোমিটার রাস্তা অবচুং খাই তঙ্গো খালি মসিমিয়া আনি কেন্দ্র অমাই রাস্তা কেতালমাং কাইটা রাস্তা কেতালাং মাংখা আনি মুখ্যমন্ত্রী থানে আবন বাগই চং খালি তামহিনি নে বসন্তনি কুকি হাইয়া মানে তামহিনি ও বহে তক হাইয়া বসন্তনি সময় তক বিদি ফাইনাই অমা হাইছা চিন তম করে বিজেপি রক সারা বর্ষনু বিজেপি রক বরং বাগি সেবাক tabuk edisi amsayo kobangma jaga no chief minister hoite bebag no campaign khlai tongo edisi no sung dokol khlai nai tabuk norok ni bjp ni bodol ni bakhakti obahake je chikon village level ke mass gathering je khlai tongo district wise pan hansuk obahai wansuk norok ni buskangni edisi songbari o bjp hapang edisi o asugui daman নরক ন নাংসুংনা নাইও সারাতি পরাজনিতাক যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক যে সিচুয়েশন ন নুখনা যেব হুমলঙ্গ বিজেপি নি সভা খাইমিয়া টাকা জলা জম্পুই জলা মান্দাই যেব জমা সভা খাইমিয়া এমন পরিস্থিতি ফাইকা যে পিনাদানি প্রোগ্রামও দোকান পয়জন বন্ধ তাবো এমন পরিস্থিতি ফাইকা যেব বিজেপি নি সভা খাইমিয়া আর তাবো 4000 5000 বড় তুই নাই চুমতা জনসভা খাইমান তার মানে তামবা যে মিথ্যা সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে এডিশন সরকার যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সামুতাং মানে এডিশন সরকার দুর্নীতি করাপশন যে সরকার ও সরকারি বিরুদ্ধে বড় যতন সিচাকা যতন সিকা আপনি প্রতিবাদ খাইমান ফলেনো তিনি হাজার হাজার বরক হাই দং আপনি কারণ চুং ছাইমানো যে 2026 নি যে এডিসি চংমারি 28 নি 28 চুং বিজেপি রমানে belai ke hambai ke khadani takutai bukuk song norok nugui mannai yango tini ni je rally khlaijagi tongmani o rally o bahai ke orwo BJP bodolno support khlainai loko rok bang makhe uklogo rally khlaijagi tongo khadani takutai bukuk song norok nugui mankana yango naidi rally kolok ma khlainai belai ke no hom dodomni bising tui khai khatung khadani bising tui ke norok nugui mankana je obohai rally khlaijagi tongmani tamni bagi ingkangke obongka samuk sora bisi ni bisingo khobjak je oro 22 kathalia mirza rajapur edisi asukthani bisingo khobjak obo samuk sora bisi kaisa borok ni tini o pothosoba hai keba borok ni o pothosoba o tini oro hom dodom khlai lukurok ni bisingo phaimani nukjakha khajani takungtai bukuksong ke norok nai tongdi obo haikino chini oro tini ni je panda o panda o lukurok bahake phaitong tamni bagai tini o jagao asuk hom dodomni bisingo lukurok phaitong mani koktoma norok no sung phunugui tongo joyawino nai tongdi takuktai bukuksong norok nugui mankha yango nai di ko obo haikino tabuk lama him botok himui samuk sora bisini bai khobjak je 22 kathalia mirza rajapur edisi asukthani bisingo tini samuk sara kaisa pothosoba khlaijaka hai keba obono kitingei no borok oro lama himboto khlaimani mangpli norok nugui mankhana tamni bagi ke norok nugui man oro belai keno khatung khajani bisingtui himlaijak je buskangni 2026 edisi songbarino kitingei buskango edisi o hapang BJP hapang khanani smai tangai no borok ni tinini o rally khlaijagei tongmani engke takuk tai bukuk song norok yang nugui mano ani yang buskang phasing naidi ko borok belai keno khapang srangai no jus khlai no mahke borok
rally o himlaijak takuktai bukhokchong norok nugui mankana tauni bage ingkangke tinini je obohai borokni wansukmung political party by political party TTADC chongbario bebak no hapong khanani musungmani bagino jani jaja political party ni bukhaktei obohaikeno jotono sabni bodol sabni bangkok sabni borok bangkok sabni phan kebang abono phunuk lainani o phunuk laimani o mangpli nongkha tinini o rally engke takuktai bukhokchong norok nainai di kom haikeno mangpli norno chung phunugui tongo tamni hingke bwskangni salo chung nugui mannai obohaike TTADC hapang sabok khanai TTADC hapango bo bodol haikaba bo party hapango asuknai obo tabuk jorano koksanai ingke khajani takuktai bukhokchong o mangpli norokno choyawino naitongnani bagai kobokmung jafaro Selai night, EDC hapan selai night, EDC hapan selai night, EDC hapan selai night. BJP wo budde mantha single mannake, Modi ji no budde bebak single mannake. Selai night, EDC hapan selai night, EDC hapan selai night. EDC hapan selai night. BJP wo budde mantha single mannake, Modi ji no budde bebak single mannake. Kumulung janake tai basan gukumba kumulung janake tai basan gukumba Modi ji no budde bebak single mannake. Selai night, EDC hapan selai night, EDC hapan selai night, EDC hapan selai night. लक्ष्मी रानी जमटिया 5 नंबर का सुमा देवर्मा 6 नंबर का शुभा सुरभि देवर्मा 7 नंबर का नंद कुमार देवर्मा 8 नंबर का शांति देवर्मा संजीत देवर्मा 9 नंबर का समीर देवर्मा 13 नंबर का बादल देवर्मा 14 नंबर का किशोर देवर्मा 15 नंबर का सुभाष देवर्मा
সুবল দেববর্মা 16 নম্বর অঙ্কা লক্ষ্মণ মুরা সিং 17 নম্বর অঙ্কা জমির রায় ত্রিপুরা 18 নম্বর অঙ্কা চীনের যোগদান টোটাল ভোটার অঙ্কা 52 ভোটার স্বাগতম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সিপিএম ইয়াকার পাইনে chung lam sogo selamat sabai CPM yakar pai sini banarom nai chung lam sogo kurung no lam sogo kurung no lam sogo CPM tibromata yakar pai chung kurung no lam sogo সর্বতদের স্বাগত বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ মাতা কি কোনি বানায় ইয়াকার ফাইনে বিজেপি ও কাইনেরো চুংনা থাকো নবাগতদের স্বাগত বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বলো ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ কাইসা তিনি ই প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে তিনি কাইসা সাকলাইমো যে কুবুনি দফা বা কুবুনি পার্টি আগারই নাই চিনে বিজেপি বানারমখা 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার তিনি তীব্রমতা ইয়াকারই চিনি বিজেপি বানারমখা जों बरनो বিজেপি পকল আমসগিনাও এবং जों बर চিন পরিবার जों बरनो কাকা হামিয়া পারু তাই হামজা মুইয়া পারু যতন হামবাই যতন খুলুমকা
bag rekha, lungi rekha, hoodie rekha, tetap mengatakan. Betul sekali kerana. Tambah ke sakit, tambah ke. Setelah kisah, aku bisa jangan lupa. Buri dong itu sebesar habis aku ini. Setelah kisah, aku bisa jangan lupa mana. Dong boleh kan iwan handi kau mat dongko. Buri dong tahu tak kau kan? Ini besar habis ni. Lagi itu. Tambah ke sakit, tambah ke. Sabre. Sabre. Tambah sakit. Sungma ka. Dek maka sini saren di sini jare. Hah? Tambah ke sakit. Tadi ko. Tadi ba? Manggar apa kita ketal thang ni dong, ketal thang ni kisah. Kawan dulunya di bandara. Lain kemudian lagi. Lain nama di dami dong, dami sumbu. Kau longikan. Kau masuk mereka tahu makan sakit. Oh, itu kotor mah, itu mai cak noro. Serta. Serta sama no. Serta. Serta sagla malah selek juga aja. Ham saka. Go mandara, kang dia mandara. Mengke. Kai ni ja. Mengkai semua ka. Kai ni ja. Kai ni makan ka. Wah. Nâng cái cài xương măng cả. Nãy giờ cái này cái thằng. Ôi yong nâng cái cài xương măng cả. Cái đồ này đi ba. Nâng một cài xa. Cái đồ này đi ba. Nâng cái. Cái đồ này ya. Ý coi yang là cài nhiều văn là. Cái tao mình chọn là cái gì? Aku sih jadi. Thế, chọn nó bắt lại cái. Kalau kita phải naruh lagi tak payah boleh. Nok lama mangka. Cái sao mà nó? Nok ke. Cái sao mà nó? Oh. Cái barang nó thay thay jam dalam macam apa? Hah? Lo, mantap. Ke ya fakra ya ke cakra maitang on ya ke bakati hatura. Kati hatura ke CPIM ke takpun ya fakosang kan ke Kongres pun. Abu ke kupur pun. Kupur bai ke tak hingga no besibak gram gonjoni borok bujiu. Kupur de budunai na ke sago budunai. Baksa u yang ni koson baksa siang usang ku kabu Kongres detamo. Kupur ke tak hingga besibak চলি গ্রামগঞ্জ এক সময় কংগ্রেসনি শাসনের সময় যারা আনিছে অকরা চাকরা মোরামুরবি বড় কাহান কেন সিজাক কংগ্রেসনি শাসনের সময় তাম চলি মানে চৌমাপরা খাসি ব্রুম সাবরাম চিনি বয়স অনেক কম আপনি পরে কংগ্রেস অংলি আহিনয় 1971 সালে জয় বাংলা যুদ্ধ নাঙ্গল মানে পরে বাংলাদেশ যেসব যে ওয়ামসা রং ত্রিপুরা রাজ্যতে হাবইনাই অন্ধ্র প্রদেশ ত্রাংনাই হিনয় শরণার্থী ত্রাংনানি হিনয়
যখন 250-300 গাড়ি ওয়ানসা রং গাড়ি ও দাউনিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ ত্রাঙ্গানে নাইপুর 1975 থেকে 1976 সাল 71 হইতেন ওটা যখন 2-3 বছরের পরে যখন ত্রাঙ্গানে ফাইপুর 1975-76 সাল কেসাক চুং যে কেসাক হিমানে CPIM পার্টি রক আফ্রো তামো থাকা খাইকে মান চাকুই জানাই মুকুই জানাই থানচাং নিনি CPIM রক স্লোগান নো চাকুই সাবজা চাকুই চাও চা মুকুই চাও হাইয়া দিবা ত্রিপুরা হাইয়া দেন ফুসিবকা হাই থান পাহাড়ি বাঙালি বাই একসাথে বাঁচতে চাই ওয়ানসা বাই ত্রিপুরা তাকে বুকুকছি এক লগি থাংনানি নাंनाय CPIM नि स्लोगान हिंगे बा आगिरि बरक बासौ रास्ताघाट बिकुन कानेक्शन करै सोशल मीडिया बो करै पारा थांनायनि स्लोगान नुका गेन तामुलाइखा 1977 साल आज जेसुक जे बांग्लादेश नि बरकनो फाइनानि बुतार रेजिस्ट्रेशन बुतार बक्स सामानि परे हिंगाके 1977 साल में त्रिपुरा राज्य प्रथम CPIM सरकार फाइलाहा प्रथम त्रिपुरा राज्य कम्युनिस्ट सरकार CPIM कताक फाइलाहा CPIM फाइमानि परे हिंगाके 3 बछरनि परे हिंगाके नो 1980 साल 1980 साल के प्रथम मुख्यमंत्री साबंका निपेन चक्रवर्ती और जरा बुरा रकम ब्रका हमके साइमान 1980 सननि आं 1900 जोंहाफ्रा गुरैखौ हिसाबाव एगे निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री अंला आंगागन तामंलाहा मानदायनो हयते वानसा बैतिफ्रा दांगा नांखा वानसा रतिफ्रा सार नक सकसाका त्रिपुरा सार बो वानसा न बुका तखा एरपरे के तामुका मेलागढ़ मतो जागा काकरापुर मतो जागा उदयपुर मतो जागा त्रिपुरा सार तंगमानि जेसुक जे त्रिपुरा सार दांगा नांगोय तंगमालिया वानसा बेलो जेसुक जे त्रिपुरा सार बलंगमा खारका जागा रखिबोय सम्पत्ति रखिबोय दांगा नांगोय प्रथम दांगा नांगमान परे त्रिपुरा सार जेवो बलं तंगो जेवो बुइ नाइतुं माइया रास्ताघाट कुरि जागाबो त्रिपुरा सार बलंगमा हाफका बरताम सामानि वानसा त्रिपुरा एकलगिस थांनाय फुन एकलगिस तंनाय फुन एकलगिस जानाय फुन क्षमता फाइमानि परे हेताम दांगा फनांगोय त्रिपुरा सार ताने बुथारका वानसा उठिका त्रिपुरा सार उठिका आबुनि थेके त्रिपुरा राज्यव वानसा त्रिपुरानि कायसा राजनीतिक चलिका आं किसा कक्सा साना नै बेसि कक्साना नै चलि माने परेगेरा वानसा त्रिपुरा जे राजनीतिक आपन होय जंगो थाइमाने आपने परेगेरा CPIM सरकार ते बथांगा 1988 नय 93 ते जुट सरकार फाइगा ते जुट सरकार कांग्रेस नि वग्रे फिर फाइगा कांग्रेस फिर फाइमा परे हाय बुलाई तंगलाई तै सीमा कुरिका 93 साल ते बचा हाय त्रिपुरा सारन खासुकसा सो मुकुदिन राजा हिनु 1993 साल हाय ते बजा CPIM क्षमता फिर फाइगा के दशरथ देवना मुख्यमंत्री निरुलाइका दशरथ त्रिपुरा मुख्यमंत्री नै रुका मुख्यमंत्री रुमानि परेले स्वराष्ट्र दप्तर दिनि कुरुई राजाले तारुखा राजानि तरवाल कुरुई राजाले तारुखा राजानि सिंहासन कुरुई राजाले तारुखा राजानि मत कुरुई दशरथ देव आबन चुबन बाचा मुकुदिन राजा हिनु राजा सितंगि बिन पुलिस राव कांगे सिलाइ सिकुरि का पुलिस दाम दामबा बुइनारो सामताना थागोयं दानि सामताना थागै दासि कुरुई कांगे खुदालनि सामताना थागै खुदाल सिकुरि कांगे बया यागल हाजिरा जे मानो साले माइया ठीक महाय दशरथ मुख्यमंत्री चालांखा एर परे केनो ओ CPIM जे वानसा लक्षी तंगमानि त्रिपुरा राज्यव वानसा दिने दिने बासी बांगु नागे तामंखा आपन होइते के एदिसि मा खाइनाय हाय याकेताय नग नि बिसिङो नग मा खाइसिनाय हाय याकेताय उपाय कुरि का त्रिपुरा सार उठिसिनाय दाबि के सालायलाम खवा नग नि बिसिङ नग तामं राज्यनि बिसिङो तेबो बानना थेलायसिनाय एदिसि मा खाइसिनाय रक्षा कबच आं किसा साइतांगो इतिहास कबो मातंगो एरपरे गेले एदिसि नि खालायलायगा सस्त तपसिन शिक्षिदुल नि आंनि मुताबिक आबो एदिसि ले खालायगा
এডিসিন থানে কোন রাং পুরোই ক্ষমতা রুজা গিয়া শীতে নাম হলো রাজ্য সরকারের মারফত যে রাং ফাইমানি তুই রাং বাইসি এডিসি ডেভেলপমেন্ট নংনাই অমা হাইকে ওয়ানসা ত্রিপুরা পলিটিক্স খাইতে খাইমান তাপুক সুখ জরা ওয়ানসা বাই ত্রিপুরানি রাজনৈতিক তাকথানো চলি তংখু একচলে ওয়ানসা ত্রিপুরানি পলিটিক্স যারা খাইনাই যে নং ধারে ফাইনাই সাফাইনাই কাপ ফাইনাই কক ফাইনাই ত্রিপুরা সারাকে থামচিকে তো মুতা কইসা মানি মায়াबो गोनां बेसि थामथिबो गुतुं मायाबो गोनां ताकैसा मानि ত্রিপুরা সারং गांके रां बाय पाइनिया मकलनि मुक्ति काबु खुनु गांके फुजापानो ओ त्रिपुरा सारके बखागे लिवय तमो माया नांजागय जे ताताल सामानाय बिनि फाइजिं बेसि जाबिलु ताक बिजोनो नुकजागय तबु ठीक महाय 2018 সাল এই ত্রিপুরা যদি সিপিএম শাসনের নামে যে শোষণ যে অত্যাচার সিপিএম নে চৌজত্তর এক সময় চৌজত্তর সিপিএম খাইজাক যত বড় প্রায় বড় সিপিএম খাইজাই ত্রিপুরা যদি বড় ও সিপিএম অত্যাচার নিন সহ্যং ইয়াঙ্গই উগ্রপন্থী সামনে সিপিএম তাই উগ্রপন্থী বুথানাই উগ্রপন্থী হিনে বুথানাই সিপিএম নো ত্রিপুরা সারনো উগ্রপন্থী সামনে সিপিএম নো ও সিপিএম সরকার নো ত্রিপুরা সারনো পুলিশ নিয়ে ককই বুথানাই উগ্রপন্থী সিপিএম সরকার নো ঠিক মো হাইকে সারা ত্রিপুরায় যে দাঙ্গা খুন সন্ত্রাস থেকে শুরু করাই নাই এসডিএফ বুথারকা যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে উগ্রপন্থী সামনে ত্রিপুরা সারনো বিভ্রান্ত করাই নাই এই ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় কষ্ট মানমানি ফলে সহ্য ইয়াঙ্গই 2018 সাল বিজেপি নো সরকারও তুই ফাইলেগা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় সাব বিজেপি বা আইপিএফটি মিলি গই 2018 সাল ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নো সরকারও তুই ফাইগা বিজেপি নো সরকারও তুই ফাইমানি পরে আপনার তাবুক যারা জাতি নিকক সানাই বেশি রাজা নিকক সানাই হা নিকক সানাই মতা নিকক সানাই আর দল লোকি দাফর করই আচ্ছা আচ্ছা ইয়া খুব রাপরা বুড়াপ্র কেন থাকছে মুছি থুই তো মনগ সাবো সাইজা মাবো লাল মথা হিনাই ত্রিপুরা মথা রক্তা 2018 সাল ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি বাই আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইবানি পরে গাঙ্কে যে সুখে সিপিএম নেতার বুঝাংনানি কিরি যাগৈ টক জাংনানি কিরি যাগৈ কারণ বড় বুমানি গানাং টকমানি গানাং আপনি যারই বিজেপি যখন ফাইলাং কেন বুঝানা কিরি যাগৈ টক জাংনানি কিরি যাগৈ তামক লাইকা আঞ্চলিক দল নেতা যারা চিনি আইপিএফটি টংনাই আইপিএফটি ও যেসুক যে ফিকুং বাজিনান বাগৈ টক যাই গনান বাগৈ বুঝাই গনান বাগৈ যেসুক যে সিপিএম নেতা যত আইপিএফটি ও ফাক আইপিএফটি বা হাওই আইপিএফটি হাবই তামগা সিধা বিজেপি বাই বুলাইও ও ত্রিপুরা আইপিএফটি নেতারও তো বাক্সা বুঝিয়া তোরাই তাই চিগুন চিগুন চিগাকে বা জাতিন কক সাজা কাকবা রাজ্য পাগৈ মানসি নাই ত্রিপুরা সারনি মানসি নাই হাই কতগুলা সাজা কাকে বা তোরাই রক বাথ্রেং লাইকা সিপিএম নেতার পয়সা গানা 2, 4, 5, 10 হাজার রুমানি বাই চুয়া খানে মাংস তার হয়ে যায় সিধা বিজেপি বাই ত্রিপুরা আব আইপিএফটি বুলাইও খালি বুলাইতে 2021 এডিসি নির্বাচন ফাইকান কেন বিজেপি বাই ত্রিপুরা মাথা বুলাই মানি কারণে বিজেপি বাই ত্রিপুরা মাথা হামলিয়া অঙ্গই থাঙ্গ কারণই মথাবো আসাই ফাইকা 2021 সাল মথানো হাপান হামলাগতান হামজা এবান দন্তন যেসুক যে বড় সিপিএম বড় হাইনি হাই আইপিএফটি যে টংনাই রক আ বড় হাইনি হাই আইপিএফটি নো ডাউন ফাইনান বাগৈ ও সিপিএম নেতারনো মথাও বুদ্রুই নাই মথানো ক্ষমতা তি ফাইলেগোগা আপনি মথারনি বক্তব্য তাবো সাইজে মান তাবো বস্তুনি সরকারনো তঙ্গো চুমাই বাক্সানো তঙ্গো বড় তোমাকে মাসাকে হাফ প্যান্ট গাঞ্জাক মাসাকে ফুল প্যান্ট গাঞ্জাক মন্ত্রী মাংনি তঙ্গো চিন জমা মাসাকে ফুল প্যান্ট তাই মাসাকে হাফ প্যান্ট অনিমেষকে ফুল প্যান্ট গাঞ্জা বিশ্বকে তোকে হাফ প্যান্ট গাঞ্জাক মন্ত্রী তা মাংনি পুরা মন্ত্রী 1.5 জন মন্ত্রী ছিল চুমাই বাক্সানো তঙ্গো বড় আপনার তাম থাকা গেতার ত্রিপুরালে নংনাই চিনি শাসন নংনাই ত্রিপুরা সারনি কপালনি বেরমান কাংনাই যত ত্রিপুরা দালান নগমা টংনাই যেসুক যে ত্রিপুরা সামুং টাংনানি নাंगिया যেসুক যে ত্রিপুরা নগ টংমানি রাং মাননাই যেসুক যে ত্রিপুরা একরে দাস খানানি মতো সাকা
যা থানার মধ্যে সাওয়াই নাই বরং নি বুধ নামানি পরে 2021 ক্ষমতা ফাইমান পরে তাম থাকা বাবরক नखने ये दिबा 10 तारीख में रिजल्ट होगा 11 तारीख में मैं दिल्ली जाके 12 तारीख को मैं गटर टिप्पण लेकर आया होगा 12 तारीख को से गटर टिप्पण नोंग से नहीं त्रिपुरा सर होता 5 बছর का ওইখানকা তাকফান গেটার টিপ্রলেনে নুগিয়াকো তাকফান গেটার টিপ্রলেন ভাইকে মাননাই বুমদি ফাইনাই তাকফান ত্রিপুরা সর নুগিয়াকো আশা মতাই দিনে দিনে আশা কমই থাকা তা গেটার টিপ্রলেন তে কিছু করি কে ইকা আপনি যে প্রতিশ্রুতি রুকা যে ইমান ফুরুকা বরং না যে সুখ যে তাতাল সাবান তাতাল সাওয়াই বরং জাতির বাগই দফানি বাগই হানি বাগই বকে থুইনে হাই খাকা উহাই খাকা থানসা সিমাংনাই থানসা মাংনাই नों कैसे साइज चीनी बात चीनी महाराज पद्धति सुतारी खिलाई त्रिपुरा मोथा बिनी बुमाता में पार्टी खिलाई महारानी कांग्रेस बिनी बहानों दिन बिनी प्रगता में खिलाई कांग्रेस बिनी बीडी ताकि एमपी कृति देवी सिंह महारानी तामु पार्टी खिलाई बीजेपी बिनी परिवार कैसे थी महाराज ने परिवार कैसे थी बुझा के थानसांग लेनी छाओ बिनी बुमा भाई बहानों की कांग्रेस बीबी ओकरा के बीजेपी बोके मोथा बिनी परिवार कैसे थी थानसा करे बुझे भाई के थानसांग लेनी छादो साले बुझे भाई के थानसांग लेनी छानो था आज पर सुनो चुनाव खाने तो आने की साथी क्या बतामो अब ना हिनो ठोकाई अब ना ताम ये ठोकाई हिनो अब ना ठोकाई ठोकों माने बरों ना हिंगा 2021 pro आपने तेरे को साजा ताकले वाइसा मोथा सरकार नहीं ले जानो सीधा मकल से थारो ले यो दोगानो तो नहीं तीव्र सारोबा मोथा से बुध ना था कहीं मकल थारो ले यार मैं वो आ रहा है आप बुध जाने दे दिया करो मकल थारो वो आजे 2021 साल आंगिरो नु खबले रो रुफरे ले माने माइसा ले नु खबले आंगिरो पर फैमिली ओपी खाली बात से दांग आपरो आंगो कैंडिडेट आपरो 2 बार पता था आपरो ता मसाई जमान सीधा 3 तानी समय बचावे जाए त्रिपुरा सा बुरी रो माइसावे जाए 3 तान होय जाए बुथ केंद्र लाइन हर आं थांग माने आं गो थांनाय बुथ सेंटर बापरे तिनी बुरा सो बल फाइगा दे थांनाय माले सिदा लाइन अब नाय बरो ताने बीजेपी निया अको साबो नाय मालो ठीक नाय मालो म थारकता सिदा मकल थारो लै जाक बाक्साबा पेन कानय नै बाक्साबा ग्रिसा खाजा बाक्साबा हमजयो रुमाल खाजा बाक्साबा खानाय सिजा बाक्साबा यां खानाय कता बाक्साबा बहररी खाजा म थानो ताकले रुनान सिनांनाय तुनान सिनांनाय का थुबान तुजा थाबान थान ठीक आमा आगे पुदी होय नाय म थारो नो वाइसे 10 ता फयो 10 ता सेकेन्ड बुद रुबाय नको पार नको तो नको थांबाय पैका वाइसे 10 ता नि परे गेले सिदा म थारो गुलाई कोंगनान जिरम सिदा गुलाई कोंगनान जिरम जिरो वाइसे कोई बताबे मानु कोई बताबे कोगो राबार बुजरे मानु राबार बुजरे को मानले मानु बारले कोगो जुम्बा माथा जे माना तुका बतामु खादे गुलमुरा रोग वाइसे बुसुक उत्पाद खरिका मथारक वाइसे किंतु ताम सामानि तिब्रासानि पार्टी तिब्रासा बुलाई गई तिब्रासा बे तिब्रा चुं जाति चुं थांचा बुगुं बारा तिब्रासा आंगेनि चिन बखाको लिथांगो आ तिब्रासा रुचि क्षमता फाइमानि परे राबात बागन सबसाइ दियो तिब्रासानि नक सबसाइ दियो नक बेरा तांजि बिरियो टिपि बको बिरियो बाइक बक्साइ दियो बको बिरियो गाड़ी सबसाइ दियो बर तिबी तिब्रासान बागु जुदि तिब्रासान आसो हामदाल तंगा के तिब्रासान बुरितान अत्याचार खाइसालाय बर बुझा के थांचाव निरो बर के थांचावनिया बुझा के सा वानसानि विरुद्धे बरने बुमा बसा बिपि अंग जुतो वानसा बाय कनेक्शन चिनि इया मनन्त बाबुनि बिसा जंग वानसा बाय काइजा चिनि मंत्री अनिमेश देबरमानि बाहानो न मांग नो वानसा बाय काइजा बर के वानसा बाय जुतो कनेक्शन ताबुकले उमा आगे खबर ची ओ चिनी एमडीसी विद्युत बाबू कैसे कौक सामानी तुम करे तो रासलीला हम करे तो कैरेक्टर जिला नुं हिके जे सुपर खगई जादी ठोकरी जादी नुं हिके सामानु कारण खगई जादानाय ठोकाई जादानाय फकरी जादानाय जागाम का मथा और बीजेपी दंगै नाय जे सुपर बैरागियाव जे तुलसी बाना कानै दं दि बहांगे वाइसे हानिया बरो बके दुनियानि हानिया थाचक माने माइरं मांगना रुनाय के बीजेपी नग रुनाय के बीजेपी रास्ता रुनाय के बीजेपी तुई रुनाय के बीजेपी मीटिंग थाना नांगिया मिसिन थाना नांगिया चांदा बुखबसाबा रुना नांगिया तब सुबिदा के बीजेपी नो
বাতা থেকে শুরু করে তাবুক রেগা বাতং হয়ে তাবুক 100 দিন সামনে জায়গা 125 দিন হোক তেবু 25 দিন বাড়াই হোক মিছিলাও থানা নাই আমি সাজিন রাও থামজা সিনি সামানি বাইন রাও নক মান নাই যায় মাইরং মান নাই যায় রাবাত বাগান মান নাই যায় রাস্তা কাহামান নাই যায় সামুং তামো তাঙ্গিয়া সলা ini sumani ji thangsa ini sau edi siwarang hagar romani biang thanga ini suge thangsa pu thangsa ke joto mara bicabai ka mane thangsa ke joto mara bicabai ka obo haike thobokte edi siu sono baisar odike rohoka one last fight 2013 time fight khala jabu one last fight ini 2013 বিধানসভা নির্বাচন শুরু থাকা তাকলাই পয়সা পানো তোর পাস খাইগা দে এডিসি তো মানে অংলিয়া জালা না চকা মারিয়া তিব্রা ছাড়া বুদ্রুলাই মানে পরে 13 জন এমএলএ 13 জন তিব্রা মথানি থাঙ্গই নাই তিব্রা বিধানসভাও তিব্রা ছাড়া বাল কক থাইছে পানো ছাইয়া ওমা বছর কাইসারি পরে সালান কোয়া বিধানসভাও এমএলএ মান বাউয়া দিল্লিও মাতকরা দিল্লিও আর সিমা থানে আর ইয়াফান rulai bulan ka tibra thara waijai resamung kok borok resamung rai saine waijai tamo hin waijau maharaja ayu lokton tai kono kisu iktoroi buji gada a dan tan tong abo khana ga tibra sar kobor tai thang bole ko borok ke bujiu ko ani tibra sar kam ke bujiya hi bujiya inga ba ko borok gan ke ba sai ke nijina mani ko ba tai kisa jutsa da gota abo ke batai tui mai apano kitai mai apano nok mai apano rabar mai ga kobor ta jai Dibor ni barak একটা বুঝিন ফুসকা মারতা হাইও শিমুরু মোবাইছে লামা উছরাং নুখান দাজাপুর মানুই মুংসাসি মাইয়া তখন তিব্রা মত খাইনে ফুন আবো বুঝে যে আইতা মো বুঝি মানে বড় ভাই যেটা মাইয়া হাবকা ভাই যেটা প্রেমক লাইকা আন কোন সাইনিয়া তাকো বুকুর বুঝো মাইয়া দাবা কিলাইকা আসো বুঝো মাইয়া দাবা কিলাইকা আর আবুনি বিসি হইছি তাই মাসান নেতা ফাইসালামকা নিগ্রো সিবুচি রাই কসম গগওয়াইছে Murasing rok bakisa naitong bulang je numan mode posisione murasing oro samusara ni murasing toy bandal murasing an babu murasing no ang tipurata an amaki tipura murasing to asu sidra korin ble posisione numan na kaham kamaro borok bu kaham kamaro buka kaham kamaro boke murasing waise kosam ke sibuktir hayal sengare bukuri bole sengare bukuri khota ki ko dino emon অবস্থা ফাইসালাঙ্গ তাই মাসান নেতা হিলয় ওয়াইছে 2021 সালে ফাইলাই বত 5 অংলিয়া আংবাই বুঝামানি আনো ইয়াতে রমই জান খুলমো নোয়ারি কপাল চাকা যে জানুয়ারি 2010 তারিখ এপ্রিল ওদি পর রমেশ ইসলাম ইয়াতে রমই কা নোয়ারি কপাল চাকা এবার মতাল থাকা আমলে পাইলি আইনে যাও আঙা ফল ছাইনা কা অন পাই আইনে ফাইগলাম গব ওমা 2 বছর তংমানিলে বইলে চিনি দা পরিতু সামানে আকতাই জান পগিয়া বইলে কে মাংস দোকানদার ফোন কে দোকানদার ফোন কে রুটি সবজি দোকানদার ফোন কে তামিনিন বাজে মাল দোকানদার ফোন কে রি দোকানদার কে বা দেখদেশকি দোকানদার বইলে আমতে রছি ভালো বলে বরং সিরম ফালান গ্রাম বরং ফালান গ্রাম ব হ্যাঁ হর 10:30 টার সময় আনি কোয়ার্টার থাকতে আগরতলা 5 জন এনডিসি তো আঙ্কাঙ্গু আবো সাধারণ বড় ইয়াবো সাধারণ বড় খজার মগে যে রমে ফালান হিন্দি নাই কারণ আর হাই এনডিসি নো সিটি প্রমোট এনডিসি 5 জন এনডিসি রমে ফালাই করা হিন্দি থাকবো আবরো থালাই যাও খাকমা চিন্তা বসা বুতুই ওয়াইছে এডিসি নে ওয়াইছে বাসা ত্রাই মাসাতে তুই তো বনা ওয়াইছে এডিসি নে বড় ওয়াইছে ত্রাই তো হরনি বিসিং ওই গাতি বসলা চুই নে বাসি ট্রাক সত্রাং ওই চিনি কোয়াটার তলাবো তামখা চুংতাই কি প্রমোট তংলিয়া जोंनो 3 कोटी रां रुदि जों बीजेपी हाबैनि तिब्रा मत सरकारनो सबाय रुजिनाय आरे आबता हुको 3 कोटी रां बोरनि रोनाय 21 दिन थासि थांलियो जिन कोतारन दंगो आर 1300 टाका गाड़ी भाड़ा रो मानि आबा आंनो रो 1300 टाका पैसा kuriyo मैना गाड़ी भाड़ा सुदा जि कुरो याप्र एगेन 21 दिन त तारमान जों बुरा फुजाङै तंगा Engke ang to nai tong lani quarter sing bang nai tong tai no dam taka da migro ha tamo ari bondo sumiyang tong ko ani ku to tong ka tabo obong khor mi ya media suno nai to tong ka nage buzang na ma tong ti promo tharok bai boro ki ja ko tong ka puro ঠিক আছে এটা তো ঠিক আছে করিয়ে দাও না দিয়ানার মানে 5000 রিরু কা বি বন্ধ শোনান আর রাং তা পিছন ফিরবে মাইয়া
ওমা আরো নি কোনো মতে ফাইনাই মহারাজ খবর তবে না ওই নিতে বিষয় তলাং মানে পরে কাইসা সরকারি পদ দায়িত্ব রুকা তাবো 7-8 মাস বাইছি আর বরফ দরজা গালিব মালিক টিপার মালিক আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এরপরে বুলের গাড়ি মালিক নখ বুতি শাখাপন তাই বুঝিব মইব বুলের গাড়ি টিভি থাকবাই মান পরে কিন্তু সেই দিল্লি থাং পাইমানি পরেলে ফাইনাই বুলের গাড়ি সে বুঝিব মই পাইজাকুন বুলের গাড়ি সে বুঝিব মই পাইজাকুন হিংগে ত্রিপুরাসার বা প্রকৃত ত্রিপুরাসা হানো হামদাক তাংनै জপনা হামদাক তাংनै চুংমা হামদাগো চুংমুচি নেদি সেলাকে ডেভেলপমেন্ট নাইयो প্রকৃত ত্রিপুরাসার বা বখা গেলি ওই মাইয়া নাংoi ne বরনো বুদ্রু রাং চুবা চুখাयो আচুবা মানে পরে তাতাল সাউই দফানো নিজেনি ব্যাংক ব্যালেন্স তো সম্পত্তি ন নিজেকে বাড়াইयो নিজেকে বাড়াইতো খাতাবো আবহাই ঠকংনাই নেতা আবহাই ঠকংনাই জাতিনো ঠকংনাই তাতাল সানাই দফানো গুমরাহ খাইনে নেতা আবনন্দর সিংনা নাংনাই তাকু তাই বকুক সং আবনন্দর কাহামকে সিংনা নাংনাই তাবো 6 মাস পরে মিনি ব্যাংক ব্যালেন্স পুরো নাসু বাড়িখা সুদা আবো সিমিয়া ও সেখান প্রতিশোধ আং থাংনাই মানে বরং তাবো প্রতিশোধী টংয়া বরং আরো বুকুরই রেশন কার্ড কুরই কিছু করে বুতার বুকুরই উসগান প্রতিশোধী থান খবর নাই মানিলে বুপানে বুম ওই 96 লক্ষ টাকানি পুকুরি টানো দরজা বাই ওমা বুপানে বুম ওই নাকা বুজু কুতুই বুম বক্সা যাক 96 লাখ টাকা আরে বা কুতুই যদি খান কলাই মামলা ত্রিপুরা মাথা পাতি রবা অতাজ্য ব্যাপার কুতুইয়া পুজন কান খাইমান ত্রিপুরা মাথা পাতি র আসুক যাইতা মাহিস মানে কলাকার হিন্দি বাইকে বনে কলাকার হিন্দু total 2 কোটি 64 লাখ টাকা তাবকে আঙ্গু ডিএম নেতানে চিটি প্রা সইনি জাপার হইগা তাবকে সামুং বন্ধ তাবকে জাগা yang buya লাস্টার দেখানো তামসা ঠিক আছে নন রাং অসো রুনাই ফাইজি আবন কিসে তাংলাই রাং থাকা রাং যেসুক থানা আবন ডাবল ফান্ড দিয়া অং ইয়া হিসেরিকা আবো জনসাধারণই রাং আবো নি রাং নিনি জাতিনি বাগै রাং দফানি বাগै রাং আবো হানো যে সমাজনি পিছনে কইছে বরং গানাং খাইনা দাগা ও রাং লসি ত্রিপুরা মথান নেতা র ক্ষমতা ফাইমানি পরে এইভাবে করাপশন খাই দুর্নীতি খাইনাই কাইসান বুম কাইসা তুলাই যে তাবো আত্মসাৎ খাই তমু দেবো গুপস আত্মসাৎ খাই তমু ও তাঙ্গ মা সামান্য কারণ তামো অকঙ্গ মা সামান্য কারণ কে একজন আঞ্চলিক দলীয় নেতা বরং চরিত্র বরং উদ্দেশ্যতাম বরং আদর্শতাম বরং শুধু রাং নসে হামদাগো বরং শুধু দালান ন হামদাগো গাড়ি ঘোড়া হামদাগো নিজেনি লাইফ স্টাইল ন চেঞ্জ খাইনে বাগছি বরং সামু তাঙ্গো এই দফানি বাগই এই জাতিনি বাগই এই হানি বাগই কোনদিন সামু তাঙ্গই মাইয়া তাতাল সাউনে বরং বেশি দিন দমই নাং মেয়ে তাকু দেব বুকছ হাইনা কানর কত ইয়েম তঙ্গো কাবলাই নাই রক সোশ্যাল মিডিয়া ও তোমার সিবানি নে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল খাইছে রক অনন্তবো তোমার মনে টিম সাকা হাতুল খিদাল মানি রকিনে ভাইরাল রগো जों साना जिथांनि आमति कग्रब न एडिमिशन आंबाय बसां मानजा खाके मास आन बसां कम मासाया हे आसु ग्रादि आंबाय साजागो अनेक किछु साजागो आपनि बागै प्रकृत जातिनो हामजा कांके प्रकृत समाजनि पिछने काजा बरन गानां खाइने चेष्टा खाइबि जे बरन नकुरी बन नकुरी चेष्टा खाइजे जेवो लामा कुरी लामानि व्यवस्था खाइजे जेवो तुई रुनानि व्यवस्था खाइजे स्कूल में डेवलपमेंट खाइजे रास्ता डेवलपमेंट खाइजे शिक्षा व्यवस्था काम खाइजे गरीब बर्ण रुचारण व्यवस्था खाइजे जेनी रेशन कार्ड करे रेशन कार्ड खाइने व्यवस्था खाइजे जेनी पंचायत आरवार सेपारेशन करे बन सहयोगिता खाइजे जे सुख जे फारिमान मतो सहयोगिता खाइजे बसि प्रकृत जनगणनि नेता जातिनि नेता ত্রিপুরা संघ बसि प्रकृत नेता ताबु नं जे कोनो सुलु सुबिदा नाना थांगाके निनि जुदि निनि डकुमेन्ट सिकुरि इंकाके निनि बैंक रांना थांग निनि पासबुक सिकुरि के पासबुक बुरो रांसि हारिया को बुरो नांमानायबा निनि डकुमेन्ट तो तावना नांनाय बेले आबो चौ सावना न एडिसि सरकार नाना रुखा एडिसि बरन बागै सामु तांदि नि थानसा उजांकै कोंसा मत थानसा ते कोन कक्साया सुदो अबहाय ताताल सावनाय आगामी दिनबो इतिफ्रा ज ক্ষমতাও ফাইনালি ইমান নবু দং তাকুতে বহুসং বরং এমা এই সবার মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারকে সানা নাই বরং তাতাল এমা বরং মিথ্যা সচিব রইনাই দ্বিতীয়বার এই ত্রিপুরা যতই ক্ষমতা পাইয়া ত্রিপুরা মতো সরকার আবু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাদে তুমি কাটেন তুমি শুনুবের নাই তাকুতে শুনুবের নাই যে জায়গায় ক্ষমতা বিজেপি জনসভা খাই দিয়া
তারপর হাজার হাজার বড় খুমন চুং জনসভা খাই বিজেপি যেমন টাকার জন্য চুং বিজেপি জনসভা খাই নিয়ে সে জায়গাও তাকিন বড় হাজার হাজার খাই চুং তাকুতে বুঝম আগামী 2026 এদেশে নির্বাচন আগামী 2026 এদেশে নির্বাচন বিজেপি বেশি বুথ মানায় গোবাং আসন মানায় নাই এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গঠন নাই এবং আং প্যারেন্ট্রি সামর্থ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চুঙি ত্রিপুরা ফাই নাই চুং বরণী বাবু সামু তানাই তাকুতে বুঝম ত্রিপুরা সরকার দুর্নীতি সারাতে কিছু করই করাপশন সারাতে কিছু করই ত্রিপুরা সরকার অনৈতিকভাবে যেভাবে সামুতাং হইতাঙ্গো এই ত্রিপুরার জন্য বর্ণ যেভাবে ঠক হইতাঙ্গো মিথ্যা মাংসন যেভাবে শাসনের নামে শোষণ খাইতাঙ্গো অত্যাচার খাইতাঙ্গো শীতের নিষেধ ডাবল অত্যাচার খাইতাঙ্গো আবনি প্রতিবাদ খাইনানি বাগয় এই সবার মাধ্যমে নংথান আবেদন খাই তাকে বুঝছো চৌ শিখানা নাংনাই চৌ বুঝিনা নাংনাই তাতাল কগতাই তাক লাগি দম কি সঙ্গে তাই করই আবেন বাগন শাখা কেবল যদি বিজেপি কর্মীর উপরে ইয়াগ্রু খানকে চং বিজেপি কেবল উপরে ইয়াগ্রু ইয়া বিজেপি কর্মীর উপরে কেবল যদি ইয়াগ্রু খানকে আনতে বিছাই কান থাঙ্গো বিনি কপালো বিমান কফানাই যে কেপন বিমান কফানাই আন খাই কান তাকে বুঝছো নং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভাবে যে কোনো লড়াই খাইবি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বরং বুঝো গয় বরং বুথ না হয়ে বরং ডেভেলপমেন্ট খাইবি বরং তা ঠকক দিই বহুত ঠকা বহুত রাজনীতি জাতি নি বুমুঙ্গয় বহুত রাজনীতি তা বল বরং আর তাই কোন জাতি নিতাই রাজনীতি করি বনাবো তাই তাকে তাই বুঝছো নুখা থুনুকসার খপ্তে কল কলং মারছি বক্তৃতা রুমানি থুনুকসার খপ্তে কল করছি বক্তৃতা রুই টঙ্কা চিনি জাতি চিনি মহারাজ থুনুকসা বুপুরি প্রাসাম খাবা থুনুকসা বুপুরি প্রাসাম খানো সারান্দা বলছি কক বড় ভাই যেভাবে বক্তৃতা রুই টঙ্কা ওয়াইছে নঙা নাইলে কতগুলো সোশ্যাল মিডিয়াও নাইলে তাবকে ওয়াইছে ওয়ান তুম বিজেপি কে ওয়ানসানে পাটিপুন ওয়ান তিব্রামো তাকে তিব্রাসান পাটিপুন তার বরং জমা ওয়াইছে থুলুক ভাই ওয়ানসা ভাই তাই জাগা সিসাকলাই লিয়া ওয়াইছে জাগা সিসাকলাই লিয়া তাই ওবাহাই ফকাই পাটি ন এই ত্রিপুরার জন্য বর্ণ আং তিনি সবার মাধ্যমে আবেদন খাই নাই যে এই সরকারের বরখাস্ত খাই নাই সরকারের যোগ্য জবাব রই নাই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তুনানি বাগই আমি সবার মাধ্যমে নজর করি তাকে বুকুবস আং তাই বেশি কক সালিয়া সানজা দ্বারা আমি থাকা আং বাবা গরিয়ান থানে তাই যীশু খ্রিস্টান থানে ঈশ্বর ভগবানের থানে নরনি বাগে প্রার্থনা খাই নাই নরনি প্রত্যেকটা পরিবার সুখে শান্তিকে তন্তন কে বলে পরিবার কপাল বিমানদার নাংথন এবং নন প্রত্যেকটা পরিবারের রাং পয়সানি ব্যবস্থা নরন খাই রুতন ঈশ্বর আল্লাহ এবং যীশু খ্রিস্ট নরন খামতন বাইতন তাকে বুকো নরক চিনি যত চুং চিনি বরক চুং এডিসি ডেভেলপমেন্ট মা খাইলে নাই নরনি বাবু ঈশ্বরে কানাং প্রার্থনা খাই নাই আনি কিসি সাকলামু ইরনম থাকা যতন খুলংকা যতন হামবাই ত্রিপুরা হাস্তেও তাবুক বসকাঙ্গো টিটিএএ ডিসিনি টংবাদি সাপার ফাই দं abono kitingei hasteo yaksi hapang ipakhatui bobo hai kako samang patangna hazagi to actually hambai no no hai male phema moy amla koke CPIM বা তিনি বামফ্রন্ট তো তিনি যে সমস্ত নির্ধারিত বা সিস্টেম অনুযায়ী তিনি প্রোগ্রাম খাইতাম আপনার যারা নুক নাই রক বা যারা কম বেশি অবজার্ভ খাইনি কিছু তিনি সামুহমং যেমন দিয়ে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও প্রকাশ হইয়া তিনি সারা রাজ্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত ত্রিপুরানির প্রত্যেকটা গ্রাম পাহাড় শহর তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম তো খাই দं হয়তো অন্যান্য দল হাই বা বিজেপি ত্রিপুরা মতো লখাই হাও বাবুকে খাইয়া তিনি একটা কিন্তু যথেষ্ট বড় সারা দं এমন কিছু দিন বাদ করে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও গোপন সিংবাই যোগাযোগ তঙ্গ সংবাই ফাইব এবং আবহাওয়ায় মানুষের সবসময় নিয়োজিত সাইন যে জায়গা পরিবেশ পরিস্থিতি একটু সচেতনভাবে বড় পরিবর্তনের পক্ষে আর জায়গা কিছু বড় প্রকাশ্য ফাইব কিন্তু আবধি যে পরিবর্তন দ্রুত অঙ্গ পরিবর্তন খুবই চমকপ্রদ খুবই দ্রুত পরিবর্তন ফাইতাম কাজে তিনি ইয়াksi বদনি সামুহং কাহামকেন তাংতঙ্গ
পরিবর্তন তঙ্গ যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক। tabuk nung to PPA ADC hapanggo kebangma jora romuino ADC ni MDC compliance act keba executive member bawngli phaimani tabuk যে 2021 ডিসেনি সিমি তাবুক 26 ও 26 যেভাবে দরকনি যেগুলো প্রশাসক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তংপুরনি বাই তাবুকনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরকনি যে তুইতুল মুং বরকনি সামং হুমুং বব হাইকে আব্রুনি বাই তাবুকনি যে সামং হুমুং তাঙি তংমানি ত্রিবাহাসিনি এডিসি আমচাই লোগনি বাগै abo bobo hai difference nu hai ke ba tago bobo hai ke samung tangjagi to lokorok ni bagi samung tangjagi to na tai kumun phasingo tangjagi to bobo hai ke খুব ইম্পর্টেন্ট কল, খুব গুরুত্বপূর্ণ কল। আমি জীবন আं কিছু সময় এডিসি মেম্বার তংখা এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আं সামং তাंगार সুযোগ মানখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কল নুং সাকা এডমিনিস্ট্রেশননি প্রথম তাম্বা ব সিস্টেম মেনটেন মাখাই সিস্টেম করি কাকে এডমিনিস্ট্রেশন কলাপস হয় কিন্তু কারণ আমরা একটা বৃহত্তর অংশ জনগণনি সামুং সুস্থভাবে পরিচালনা খাইনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খাইবা যদিও আমরা নির্বাচন যত বড় সময় কিন্তু রমজারি তাবং যে এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাইর অবজারভেশন যা নুক্তা মানে মারাত্মক অভাব এবং আরো সবচাইতে অখা যে অর্থনৈতিক বিষয় যে সিস্টেম আবো কিন্তু মানে নানা বরং অভিযোগ যেমন তঙ্গ চুঙ্গনুব এবং যে সিস্টেম আবো কিন্তু একটু গলত দं আংখাতাও কারণ চুঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের সামং তাंखा চুং এডিসি প্রশাসন এবং বিজেপি সরকার ভেমা পরিবর্তন সামং তাंखा এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চুং বামফ্রন্ট তংফ্র চুং যতটা সীমিত অর্থনৈতিক রাংপুচা মা বিফানো কিন্তু সিস্টেম কাহানি চুং নক তাঙে মাখা রুট কমিউনিকেশন খাইমাখা এবং বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চুং কাহবে খাইমাখা যেমন দিনী চুং কুড়িভ্রমণ কাম খাবলে বিল্ডিং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গা একটা প্রশাসন ইয়াগ আর্থিক সংকট তংনাই সীমিত অর্থনীতি তংনাই আবো তংন মানো কিন্তু একটা প্রশাসন একেবারে খালি আবো তো কিন্তু উচিত দিয়া খালি তংনা কগে কিছু তো তংনাই কিন্তু ওই যে সিস্টেমের গন্ডগোল আমার বরফ হয়তো সামুদ্রিক হয় থেমায় এবং আরো বিসিঙ্গ এই যে তাবুনি এডিসিনি ত্রিপুরামথানের প্রশাসনরা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস খাইনাই করাপশন এবং এই করাপশনের বাংলায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয় চুম্বুই তমুলে নুরমদি তাবু রমদিনো আं কিছু কিছু ঘটনা দं সানো এডিসিনি ইএম রক এডিসিনি ডিপার্টমেন্ট রক বরক বু জাগাও বরনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দं আবুসি সিলিয়াবলে বরনি পরিকাঠামো বড় দপ্তর তো খুসমানায় দপ্তর খুসনায়া এটা আবু ভাই দं নাইবা নুং বু জাগানিনি ইন্ডাস্ট্রি দं বু জাগানিনি এডুকেশনनि বিল বু জাगा সমস্যা থাইনাय বু জাगा মার্কস বু জাগানিনি সাব সেন্টার দं এরকম বিষয় তো নুমা নাইলে কিন্তু নাইজাগিয়াবলে আঙিরন্য আমরা সাও এই যে চিনি কাঠালিয়া মিথ্যা এলাকার বা নুকটা এরকম কালচার একাডেমি খাইকা স্পোর্টস কমপ্লেক্স খাইকা কেনিনি ইংলিশ মিডিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খাইকা বা হাসপাতাল খাইকা হ্যাঁ নিনি সাবজনালো তংখানো মানে রুট কমিউনিকেশন অনেক কিছু খাইকা কিন্তু তাবুক চিন্তা নকবা আর সমস্ত এডিসিনি ডিপার্টমেন্ট পুরা নষ্ট খাবলে
nok thangko nailang di ro potisoyo kaisa nini industry department ni kaisa vocational institute dong to aro certificate course alu khaija age tabuk doa do khakpai কিছু পরীক্ষা কালচার একাডেমি দङ আকাল রাং বক্স মাইক্রোফোন মেশিন উদাহরণ থাকা কমিটি হলনি মানিखौनो সেসং থাকা সাব নাকা নিশ্চয়ই এটা যারা বিভাগ মথান যারা প্রশাসনিক বড় দায়িত্ব মানে আবো রোল সাইবো মানুষ জঙ্গুসিও জংতা সানা থাঙ্গিয়া যদি একে কখনো মাবো চিনাই এই যে কালচার একাডেমি আরো তাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হিন্দি ফিকা আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাম খায়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আরো করাপশন চলিত কাইসা কালচার একাডেমি খুমুলংনি পরে সার্টিফিকেট কোর্স আলো খাইর ইরো সুরুংবাই থাঙ্গে বো খুমুলং ডিগ্রি কলেজ বর্তমানে এই কলেজ বর্তমানে চিনি ফক মিউজিক কলেজ সেসং থাকা বলে তার লেখাপড়া খাইজা চাইর অনেক লাই দं একসঙ্গে 30 জন 40 জন খুমুলংনি ইনস্ট্রাক্টর ফাইনে ইরন সাইরং ফুমতে আউটাক সেসং থাকা হ্যাঁ দক্ষিণ তুইনান্দাল খানাকা আরো সাবজোনাল খাইকা আর নকনো চুং আবং সাউতা ডিপার্টমেন্টনি বড় খুশ মানানাय ইএম দं সামুং তামবা ডিপার্টমেন্টনি মিটিং मा खायनाय रिव्यू मा खायनाय বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট मा खायनाय নয় নাই কাছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স দं চিনি আর পথেসারিও দুটো সিজা উদ্বোধন অনুষ্ঠান দं খাইজা আর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তো এত সুন্দর খাইরখা কত কত হাডন বেড়ার খাইরখা তাবুক রং নেওয়াবে শেষ দোয়া দো খাকপাই শেষ এবং এই যে স্পোর্টস কমপ্লেক্স নি অফিস বিল্ডিং আরো তাবুক এডিসিনি ইএম রবীন্দ্র বাবু সং খাইনাय স্কুল উদ্বোধন খাইফাইকা আর চারটা রুম আরো চাইক দङ আরো পরিও আরবা বুরবা তংখা বুরবা চাখা বুরবা পরীক্ষা কোয়ালিটি এডুকেশন বা তোমাংনাय চিকি থাকনে আপনো সং মাবুচিনাय এডিসি ডিপার্টমেন্ট বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা এডিসি প্রশাসন বু জায়গা বিনি সম্পদ দं বহাবো নাইলিয়া কাজে আবো থি দंला আর তাছাড়া এডিসি প্রশাসন বিশেষ করে আমি অবলসাও জোনাল খুব গুরুত্বপূর্ণ এডিসিনি প্রশাসনে কিন্তু এই জোনালনি অবস্থা তামবা তাবো ত্রাই রক বুরুং বুরুং থাংলাयो আজারা কিছু কিছু সামং হুমুং ফাইকে ঠিকাদারনি সহযোগী হিসাবে টেন্ডার খালাইলাयो আবো তো প্রশাসনের নিরপেক্ষতাই আবলে প্রশাসন বাহিকে দিনে সীমিত অর্থনীতি বিসিঙ্গ বরং বেশি বাহিকে পরিষেবা নাই অবশ্যই সামুংলে আ সামুরক তামুক দেয়াতা কাজে আনি অভিজ্ঞতাও শুধু আবশ্যিমিয়া নি ত্রিপুরা রাজ্য এই সরকারি জেলা পরিষদ বা এডিসি প্রশাসন অনেক কত কাজে আ জায়গাও আং যে সীমানি খুমুলুং থেকে শুরু খাই একটা জায়গাও নো আবাহাই মানে করাপশন হই তো আং সাইন আং নো কাইসা উদাহরণ দিই সানো एग्जांपल এই যে কিছু চিনি মানে বিভিন্ন ট্রাইবেল বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ কমিউনিটি ওভারঅল अब কমিউনিটি হল খাইনাय কমিউনিটি রিপ্রেজেন্টেশন হল খাইনাय अब খুব কাহাম খাইনাতে কাহাম কিন্তু আহাই খবর বাংলাছো 1,25,00,000 টাকা ফাউন্ডেশন স্টোন কাইমানি বাইসি পাইথাঙ্গা আসুক তো পাইনা কগেবলে আও বাইকে সম্ভব খাইবা নো আরো ঠংকাইমা বাইসি যে 1,25,00,000 টাকা পাইখাকে ডেভেলপমেন্ট এই বাইকে আমলাই সালে আং এটো দায়িত্ব নাই চাও শেষ আবো কেউ চ্যালেঞ্জ খাইনি আং সাইমানতা এটা আবো না আং নঙ্গ চাও যত মিডিয়া পার্সন ধরো খোঁজ খবর না দি এবং আং খাকাও এডিসি প্রশাসন সামগ্রিকভাবে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড় ব্যর্থ রাজ্য সরকার বঙ্গ সহযোগিতা খাইয়া আবো প্রশাসনের মাধ্যমে বড় যোগাযোগ মা খাইনাय আং আকংনা মাসাও চুমগত বিজেপি সরকার বা আড়াই বছর সাংমা তাং হাবলে হ্যাঁ বরং বিসিঙ্গ হয়তো কিছু সমস্যা দङ কিন্তু হাইপানো চুং যতটুকু সম্ভব চুং প্রজেক্ট জমারো সামুং তাঙ্গো মানে অনেক চুং অ্যাচিভমেন্ট দোখা কাজে টিম ফাংশনিং খুব কাহাম দङ নাंनाय এক্সিকিউটিভ টিম এডিসি ক্যাবিনেট টিম বরং যদি টিম ফাংশনিং কাহাম দংখাকে কোনো করাপশন যুক্ত করিকে যে রাং দंमाय ফানো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কাহাম খাইমানো
কিন্তু আবো কুড়ি থাকে নং গাড়ি ঘোড়া তুই যেসব চলি লাইদি কিন্তু বিপদ নয় আসল সমাজ সংখ্যা রামনি গন্ডগোল একে এডিসিও তা প্রশাসন যারা চালানাय রঙनि बिथिंखौ आं परिष्कार सायमानो आबो रङनि बिथिंखौ रामनि गन्डगोल दङ काजि एडमिनिस्ट्रेशन बराव साक्सेसफुल खायमिया बेथ Oke sir, tabuk obahaini bisingo, tabuk buskango nukjagay faidonga, borok to state government no alai, BJP by alliance. BJP sawo edisio sun, ti pamotwe alliance ya. Borok no sun rang rohori tong. 6,600 কোটি রাং হরো আগে জনসভার চিফ মিনিস্টার সাইডং মানে মানিক ডক্টর মানিক সাহা ইয়ামো সিএম বসাও জনা আছে রাং হইয়া আমতো ইনকে ফাইদি এডিসিনি অ্যাকাউন্ট বাই চ্যালেঞ্জ খাই খাই নাই ইনকে বড় বয়ান বিজিনি বখাকে বসকাং এডিসি সংবারি ন কিতিঙ্গি যে রাং হরই দङ আর রাং বাই বড় করাপশন খাইও তি প্রামথাসন जों বিজেপি সরকার ফাইকে বিজেপি বাই তি প্রামথা চ্যালেঞ্জ খাই জেলাও দাঙাই অবাহিকে যে राजनीतिक जे पॉलिटिकल जे बसकांनि इलेक्शन पे यम हाके जे सालाय दङ इनि ऑब्जर्वेशन के बाहाय आबो करप्शन टोटली टिप्रामटा करप्शन थायो आ करप्शन पार्टी न माने एडीसी हापांनि नना नाय बरनि मूल मंत्र बिजेपि ऑब्जर्वेशन बाहायके नंगाबो आबोके बीजेपी नि कक्सिदो किन्तु रमायनादि आंनावनो एकदम निरपेक्षबाबो साव रमायनादि ताकुरो बीजेपी नि सेलेक्टि प्रमथा बिसे कथन खायका बोले अमर बीजेपी करप्शन नंबर 1 कारण कत जागा दंले बथि ति प्रमथानो जे रां रहमाने आबो एकेबारे सुस्थभावे सामंगो आबो बरो गेंति साइमी आबो करप्शन दं किन्तु करप्शन 1 बीजेपी करप्शन 2 ति प्रमथा कखा बसि ताबो कखा हाइसि बीजेपी एडिशनो बुसु रां रकार होया आबो दायित्वनाव राज्य सरकार साना नांनाय राज्य सरकार एडिसिन दायित्व दङ राज्य सरकार दायित्व नाव एडिसिन आबो चैलेंज कोनो बेपारिया नों रां रहका यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट रहका नों रां रहका आबो तो कोनो कठिन विषय आबले आबो नों रां रहके रह हिमाथाय किन्तु दालाखौ साइला राखो कारण आंखा काओ बीजेपी तिप्रामथना बुसु रां रहक रखा रही आबो तो सुनि आरटीआई बो खाइजाया सुनि साइमिया निश्चय राज्य सरकार तो रां तो रहो কিন্তু যতটা রাজ্য সরকার সামানি ততটা কিন্তু সত্যকক আবো ঘটনা মনে খাইতো কারণ করি তোমাকে আবো ঠিক যে রাজ্য সরকার ক্ষমতা এডিসিন মানে কবজা খাইনা বাংলায় যেভাবে ব্রহ্মী ভাষা চিফ মিনিস্টার থেকে শুরু খায় অন্যান্য ত্রিপুরানি রাজ্য সরকারনি মন্ত্রী যে ভাষা ভাষার আবো আবো সময় উপযোগী বা আবো গ্রহণযোগ্যতা করে আবহাই দায়িত্বশীল বড় আবাকে সাইড মুখ্যমন্ত্রী দায় সাইটমলে जों लिस्ट खायतमो पुलिसनि माध्यमे नाया काने आबो तो चिफ मिनिस्टार कमायाबो आं दायित्वशील बरक जेकुनु दल खायतो आं बाइका हाकक सानायबा आबाके साइदा तुमाके राज्य सरकार सादि नुं करप्शन ता खायदि नुं प्रपोजाल लुदि नुं रांनादि नुं डेभलपमेंट वर्क खायदि नुं आकक साव किन्तु एडिसि एलाका राज्य सरकार एडिसि प्रशासन साराबो राज्य सरकार सामतान दंले नु आबनो हिसाबदि आरो चैलेंज खायना कोनो ব্যাপার করি কারণ ঘটনাকা अवश्य বর্জুয়া দলनि बिथिंगो प्रशासन বর্জুয়া দলनि बिथिंगो বিভিন্নভাবে এবং সংগঠন বিषय কিন্তু লড়াই দं কারণ বুটামनि লড়াই অবশ্য আর্থিক লেনদেনनि লড়াই नों कायसे कायसे ताबं थाखा नियासे आजागाव जे बर कक सामानि आं खाव बीजेपी जे कक सामानि आबो सप्ताह ग्रहण योग्यता करी এবং এডিসি প্রশাসন যা সামানি আবো বরংনি মানে প্রশাসননি অ্যাডমিনিস্ট্রেশননি রংনি দুর্বলতা দं আবশ্য মূল কম tabuk edisi songbari beskang পঁচিশটা যে কমিউনিটি টিপ্রা সারক বা আমাহাই যে ট্রাইবস কমিউনিটি 25টা কমিউনিটি হল খাইনানি বাজে স্টুমলাই খাইজাকা आ জায়গাও একুটি 25 লক্ষ রান সেবা জায়গা অবহাই তুমু নমি তো নাকে আবো অবহাই ইলেকশন জানাও যে খাইতামন আবকে খাইজা মানো তাংবি আমাহাই তাবো আসেগ্রান সেবা জায়গা স্টুমলাই বাজে আবকে হামকানি বাজে খাইতো না ববহাই के निनी ऑब्जर्वेशन होता है बबहाई खाइना ना के सजेशन है
गभर्नमेन्ट जनकल्याणनि बाङै चिन्ता थायो কিন্তু আর জনকল্যাণী সামঙ্গনি বিসঙ্গ দুর্নীতি হলো আবশ্যক মূলক দুর্নীতি থেকে আলাদা মাইসে করে আবনো দুর্নীতি আবু বিসঙ্গ দুর্নীতি থাকে অমিয়া নাকা যেমন আং সাকা আবনো নং 1,25,00,000 টাকা হলে যে শেষ আর ঠংকাই মাবে আর ঠংকাই জায়গাবো 5 লাখ টাকা তাম খরচ মাইবা আর জায়গা 5 লাখ টাকা খরচ তাম তংবা আর কিসা উস্তুন কাই মানব ঠিক 1,25,00,000 টাকা পাই খাবারে নং ঠংনাই দিন আবো ঠং টমা কদে ঠিক দুমদাবন দাবো রং দি কমিটি হল খাইনাই কমিটি হল যখন অংনাই আপো সং সাইমানে আবো অংনাই অংখা তাও নং বাইরে সানাইবা আবো তো হয়তো বরং বিসিঙ্গ ফলসি ফাং মানো ইলেকশন বিসঙ্গ বড় খাইকা বা বাহে একটা জনগণ সনা বাংফাং খাইমানো কিন্তু যখন অংপাইকে আপো সং সাইমানে আবো অংখা কিন্তু তাবো কখা হাইছি নং প্রত্যেকটা জিনিস সমাজনি যারা নেতৃত্ব তংনাই বিভিন্ন কমিটিনি বড় সিনা নাংনাই আবো বু ফাননি খাই আবো খানবা নর্থ ইস্ট ডেভেলপमेंट ফাননি দেখায় নাকি আবো ত্রিপুরা এডিশনাল প্ল্যানিং বাজেট নি দেখায় নাকি ট্রান্সফার ফাননি রাং বাই দেখায় আবো সিনা নাংনাই এবং বড় ওয়ার্ড কোয়ার্টার মা নাংনাই আরনি আয়ু সুবা আরনি কন্ট্রাক্টর সুবা সামুং থাংনাই আবো বড় ইয়াগো কাগজ মাইয়া স্যার বড় নিশ্চিত ভাই গামনাইবা কাজে বড় সমমান নয় আবো ইয়াগো সমমান নয় বড় কাজে আনি কোখা আগনো নং বিসিং সাওয়ান তিনি যারা সামাজিক নেতৃত্ব যারা কমিটি লিডারশিপ দংনাই বিভিন্ন দফানি ধরো আবরো নাইনাদি কারণ অবিশ্বাসনি কোনো বিষয়য়া তা নং নং ইয়াগো যদি আবহাই টংখাকে চাও এবং আবহাই টংখাকে মানে ধরো টেকসা কনফিডেন্স খাই ধরো ওয়ানসুং মানে দিয়াইবো কিন্তু ইয়েস দে নুং আবো খাবে কথা তাও হাসতেও পলিটিক नि बिसिङाव जे थुमारिव CPM BJP टिप्रा मथा তাও অবহাই যে সিচুয়েশন ববো বিজেপি বুসাও এডিসি দখল খাইনাই ইয়াং বুসাও মথানে বকাতै টি এডিসি দখল जों খাইনারিয়া চিনি হানো দখল খাইনাই তাও আরো বিसिङाव বরনি ববহাই নিমান নিন অবজারভেশন আবকে ত্রিপুরা হাসতেও তো আরএসএস রক্ত লিড খাইতো নাই তো অবজার্ভ খাইতো আবনি বিसिङाव তাও মথানে বিसिङाव যে আবহাইকে চ্যালেঞ্জ খাইতো মানে आरएसएस तो आपनो ऑब्जर्व खाई तो मुझे बस कहाँ वो बाबा है माने तिनी का ऑब्जर्वेशन रहा है পুইলা কক্ষে অমনো ত্রিপুরা তো বিজেপি সরকার মানে তো আবার আরএসএস নি পরিচালিত দল কিন্তু তার রাজ্য সরকারত 3টা দল বলে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি এটা আবো তো সানা কোনো অসুবিধা করে আইপিএফ ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি এবং বিজেপি নি সহযোগী দল এবং বিজেপি নি সহযোগিতা খাই দङ কিন্তু आं ব্যক্তিগতভাবে যশোক ওয়ানসুমানি ত্রিপুরা মথা কগলে বিজেপি চলিগলা ত্রিপুরা মথাসি বিজেপি কগলে মা চলি নাই আবুন বুঝিও তা তা কম তো বরংনি এই 2-3টা দলনি মূল সর্দার সাবা আরএসএস সিলে আরএসএস তো পরিচালনা খাই দংখানা হয়তো হাইপানো নাই ত্রিপুরা সুংজা নুং মানে এই ত্রিপুরা মথা দল তো অ্যাকচুয়ালি আবো রাজ পরিবার নি কাইসা সদস্য বা ববাগ্রা বন চালক তকলে ববাই চুংজা খাকা মানে আরএসএস সঙ্গে কাহাম সম্পর্ক তংনি খাকাও এতে তিনি যদি ববাগ্রা आं তিনি তাই ত্রিপুরা মথা খাইলি একে ত্রিপুরা মথা 24 ঘন্টা ফানছি লাইট লাগলে যা বুঝি দं উসাং কাইসা প্রোগ্রাম খানাকা ববাগ্রা ফাইলি একদম গাড়ি কাপে ফিরে পাই থাকা আবাই ঘটনা শুনো বলে এটা আনি কথা অবশ্যই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথানি বিসিং এটা লড়াই খুনুমানি আবো যাত্রা পালাছে না আপনি বিশ্বাসটা খাই বড় সর্দার কাইসাছে আবো যাত্রা পালা আছে কাজেই ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি नि বিসিং যে লড়াই আবনো নং আসু মানে গভীরকে চিন্তা থাকে আবো বিশ্বাসযোগ্যতা কগিয়া আবাই জানজা সাতুই কক সাকাবরাও জানজা ফাইমানি
আগুনো সাওয়াই সময় নষ্ট খাই লাভ করে যে আনি পক্ষে অবশ্যই বিজেপি ni কিন্তু উদ্দেশ্য দङ বড় ত্রিপুরা মথানো বিজেপিও কনভার্ট খাইনে আবো আরএসএস ni প্রোগ্রাম দङ আবো এবং হয়তো আরএসএস ni সিনি যারা ত্রিপুরা মথান সংস্থায় সিনসরাই রক বা সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা মথান লিডার রক অনেকে ধারণা খাইতা অনেকে ধারণা করি হাইফং নাই কিন্তু বুখাওলে যতনো সন্দেহ লাগছি ম কতদিন তংনাই চিন ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা রাজ্য আবলে কিন্তু ব্রহ্ম বুখা একটা সন্দেহ প্রকাশ সংখানা এটা দুটো ব্লক তো সিয়ানা কিন্তু যে সিনাইছি কিন্তু কখা অবশ্যই বিজেপি ni লক্ষ্য এডিশন দখল খাইনানি আমাদের বিজেপির আসু গরম কক সাইতং কিন্তু आं लास्टआव बुंनो सानो नामा ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ni লড়াই ন nung কিন্তু কুবুই কুবুই ni বিশ্বাস আই টংখালে কিন্তু nung বিপদ কাজানাই অম বিশ্বাস যোগ্যতা ni কগে বংনি লড়াই আবো হাইনো জাস্ট একটা টাইম পাস কাজে বিজেপি না হয়তো এমন ঘটনা ফনখানা যারা ত্রিপুরা মথানি হরক যারা কাহামকে আরএসএস বিজেপি সম্পর্ক নাই হাইপানো সুংজাক খানা নাকি কতদিন সময় যাই তো নংবুফ্রা কনবা দं নাই হাইপানো সুংজাক মানে দিন দं না আপু आं সাই পাতা দं না আর आं তো বিজেপি খাইয়া আরএসএস খাইয়া আমি পলিটিক্যাল অবজারভেশন যা ফাইমনা নংলা রিয়াকশন मा কক্সি Sir, tabuk je Tripura haste original political party ro. Ti US ni simi tabuk sajra 1964 ba 65 ni simi. Tabuk 2026 jora khaikya. Tripura sarok ni manthai, Tripura sarok ni hukumu mukumu, Tripura sarok ni ha narangna nangnai. Abhai kok sawi je TGS kabangma romani script untung to chini manthai. Hani kungthai bara, hani malik rokni kungthai bara ni manthai sanai phaimani. Fiaba जों इदानी TGS फान्डिटिन जरा फैगासिनो आमसोना ताई वैसा ताकि प्रमोटा साउता जे जों जो तो मिलिवै बांग्लादेश खबै चिनि यां नर्थ इस्ट नि आसाम जे त्रिपुरा सारिया दङ आ जायगानो खौ जों ग्रेटार त्रिपुरा सानमु सिमिलार फानो पार्ट सानमु किन्तु ताबुक फाना आमहाय माथेरो न जों माननाय निबो वानसुमायको 100 বছর নাকে ওরাম লীলা 100 বছর ওরাম বুক মন্দির খাইমান মখাই আমসুপান নাংনাই আবাকে বড় রকম পলিটিক্স বাই বখাপ মুভি তামান বখানি নাঙ্গै খাগলি তামান আরো ওকে নং বব হাইকে ওয়ানসো রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি রংনি কক্ষে অবশ্যই দं কক্ষে অবশ্যই দं आं ন আসু কথুকা হাবাই সানা নাইয়া কিন্তু রংদি ত্রিপুরা বিজেপি সরকার টাকা ফাইবা ত্রিপুরা মথান আন্দোলন ফাইনি দে ত্রিপুরা বিজেপি ফাইমানিকে আইপিএফটি মানে আন্দোলন অবশ্যই বর্ণ কিছুটা বিভ্রান্ত ফাইব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি অবাধ প্রতারণা মানে অবাধনি মানে প্রতিশ্রুতি আবাসী সরকার আপনি ত্রিপুরা মথা আদায় হবে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সাও খাইবা আইপিএফটি খাইবলে আবর বলে আবর কোনো গেছি গিয়া আবনো সে হাইজেক খাইমা খাইও ত্রিপুরা গেটার ল্যান্ড সান্নাই রক গেটারলে তামা ত্রিপুরাল্যান্ড তামলা কক টকাইছে কক সাথে একটু কিছু মুখরোচক বক্তব্য রক্ষা কক খাবেছে তাবো রমদি এই যে বড় যে কক সামান্য আমি কখনো পরিষ্কারছি নং অনেক কিছু সাকাবলে ভাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমি কোনসা জায়গা সোশ্যাল মিডিয়া নুকমা হায় বিজেপি গোबांमा প্রতিশ্রুতি রক্ষা বংনো তামসংয়াং তাম নানুমান সং আবাহাই কেসা বুবাগ্রা কক সাকা আ প্রতিশ্রুতি ন ডেমিস খাইখিদি বা পাইখিদি আবাই কেসা কক সামাকে মাতো কাজে নং অংয়া জাত অংয়ানি সুগিয়ানি দাবি রং সাবই তামনা বরংনা সাবা আবনি থুইয়াং পান্দাস অংয়া জাত দাবি নং তান সাবনো ত্রিপুরা রাজ্য চুং অনেক আন্দোলন রক্ষা উপজাতি যুব সংঘের আন্দোলন চুংচাই ফান রক্ষা বলে আপনার কে তাবু রমদি নং এই সমস্ত যে কক সামাজিক আবো আবো আং রিপিট খেয়া থাঙ্গা কিন্তু আবো অংয়া জাত
এবং বিজেপি ni নীতিগত লাইন নো পরিষ্কার নয় বাই নং বিজেপি ni রাজনৈতিক লাইন নো সিয়াখে আবনো মূল সমস্যা বর্তমানে বনি নায়নি ni পাহাড়ি রং জো তনব আঞ্চলিক দল সকমানায় বা আঞ্চলিক দল তনিয়া এবং বিশেষ করে আদিবাসী সমাজ কোনো মূল্য রিয়া হাজিক সাইমান নাবলে উত্তর পূর্বাঞ্চল তাবো তাম অবস্থান দङ এটা আবু মাগে আं সাও যে বিশেষ খাইয়ে যে দাবি রক খাইকা ত্রিপুরা মথা আ দাবি রক সঠিকভাবে সম্পাদনা কোনো সুযোগ করি কিন্তু আं অবকে সানাই ত্রিপুরা ও নিনি ৭৮-৭৯ সাল দিকে যদিও কংগ্রেস আপ্রকুরই ত্রিপুরানি বিধানসভা বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাঙ্গয় ফরেস্ট ল্যান্ড ব্যবহার খাইনান বাঙ্গয় কক বরক বাসানি বাঙ্গয় এডিসিনি বাঙ্গয় যে প্রস্তাব রহজাংমানি ১০০% বরংনি সমর্থন নাই কিন্তু প্রস্তাব বিধানসভা বিল পাস খাই কথা নংতা ত্রিপুরা মাথা বিজেপি নিয়ে ত্রিপুরা মাথা যত বরংনি সমর্থন মানি দেয় তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট তুই কাকবে রাম টমলে রোমান স্ক্রিপ্ট তুই মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাইটং ডাইরেক্ট একজন রিয়া সাইটং রিয়া হেনেন একে ইয়াংখান নংখা সাইটংখা जों ত্রিপুরানি বিজেপি কোন সম্পর্ক করে সম্পর্ক কিন্তু দিল্লিছি একে আর রোমান স্ক্রিপ্ট তুই বদনি কিন্তু দিল্লি নেতানি কোনো সাইট নিয়ে দেয় কোনো বংনি হাঁ করে নিয়ে দেয় আনি কথা জাগাছি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে আইপিএফ কি ত্রিপুরা সরকার খান পরে এডিসি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ভিতর তাক সবাই দেখা তাক বিজেপি সরকার ফাইমা পরে जों ফরেস্ট রাইট नि পাত্তা 1 ঘন্টা কমাইয়া খাস ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট বুমাইয়া বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাড়ছে যদি আবার কোনো গভর্নমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস খাইলিয়া আগে মানবলি এমনকি কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সময় পিতনো সিং বড়মি চাকরি মুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু 100% রোস্টার মেনটেন খাইয়া চেষ্টা খাই বামফ্রন্ট সরকারের সময় তো অঙ্গনো আবো 100 জন 30, 32, 33 জন চিনি সাইডক চাকরি মানার সুযোগ খাই দङ তাবো তো দংসিবা সাবো সরসা খাইনে আবো গভর্নমেন্ট তো বরং দংলে ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী দङ আইপিএফ नि মন্ত্রী দङ বিজেপি नि মন্ত্রী দङ সিনি বড় দংলে কোনো খবর দङ কিছু কই নিয়া তাবো কাজে আমি পরিষ্কার কবং হাকে থাঙ্গই তংনান দাবিनो पुइला मा खाइने চাকরিनि দাবি জাগানি দাবি ল্যান্ডनि দাবি আবো দাবি বলে नों पात्ता सिमाइया नों कार सामान्य खास ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট सिमाइया नों फरेस्ट पात्ता सि मांगरा लिया नों बिजेपि थाने भाइके गेटार ল্যান্ড आशा खाइबा শুধু পলিটিক্যালি ইউটিলাইজ খাইজানাইতা কিন্তু কবি পক্ষে বড় মানে কাজে আনি পরিষ্কার পক্ষে ত্রিপুরা মথা যে দাবি দেওয়া খাইমার আং বিশ্বাস খাইয়া বড় মাননাই যার দাবিনো খাইয়া বড় মাইয়া যার দাবিনো সি খাই কাজে আবো থিদংলা আবো বিচার বিবেচনা খাইনা দায়িত্ব নং উপয়া ফারুকান आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा,
प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ही है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है।
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया, और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकते। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अब भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो इस सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी।
ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारे बाधित लोगों जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर।
मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए, बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
ये सभी मराठी थे, लाला लजपत राय पंजाबी थे, राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार भी किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए,
बोलना भी सिखाई। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहां पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंहले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंहले मन नखे सिलाई नाई एडीसी हापन सिलाई नाई एडीसी हापन सिलाई नाई एडीसी हापन सिलाई नाई बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंहले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंहले मन नखे Janake, tai basa nangu kumba. Kumulung janake, tai basa nangu kumba. Silai night, edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Kumulung janake, tai basa nangu kumba. Kumulung janake, tai basa nangu kumba. Edisi resinai pursari kumbar. Edisi resinai pursari bodo kumbar. Silai night, edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Edisi hapan silai night. Sofano hapla sawi ko bon lang edisi hapan silai night edisi hapan silai night edisi hapan silai night takok tai bukuk song jengtini oro 22 kathalia mirza rajapur edisi constituency ni bisingo khobjak jengtini orwa samuk sora village committee ni bisingo kaisa orwa loko ko thomung hai ke ba village kaisa ni bisingo je o jagao kuthumani kaisa panda songsa jakha o panda no kitingei tini chung orwo samuk sora o kaisa panda angnai BJP bkhakte BJP bodolni bkhakte aboni bagai khajani takukte buksong norok ani ukologo nugui man khana je
बिजेपि बदलनि बखाते 22 काथालिया मिर्जा राजापुरनि सिटिं जे एमडीसी तंनाय एमडीसी पदलोचन त्रिपुरानि तैदुल मुंबाई दिनै कायसा अर मानैबो बागजाकनाय हायके कायसा पान्डा संसा जाखा अ पान्डाओ ताबो अर जों अर बाजारनि सिमी अर प्राय जे जागा पान्डा अंनाय आरो 2.5 किलोमीटर निसाय किसा गोबां बरक पायदाल हिमै बोसकांनि एडीसी संबारिओ बीजेपी बदलनि 22 काथालिया मिर्जा राजापुरनि एमडीसी पदलोचन त्रिपुरानि तैदुल मुंबाई अ पान्डा संसा जाखा तावनि बागै इनके बोसकांनि एडीसी ओ बीजेपी बदलनो कपाय खायनानि सानमुंगो तिनि ब्रगनि अरेलि इनके खाजानि ताखुते बुखुसं जों ताबुक सिलायनाय अरव 22 काथालिया मिर्जा राजापुरनि जे सिटिं एजिस्टेंट जे एमडीसी तंनाय पदलोचन त्रिपुरानि खक्ति जों खानालाय तिनि ब्रगनि अ पान्डा हेके ब्रगनि अ हिम्बतक तामनि बागै खायजाका सार खुलुमका ककपिन त्रिपुरानो ताई दाकतर आनि दाकतर दा अमैलनो बत्तिपुरा जो निनि चैनल बेसिन चलि ताबो आं साइबांका नुंगानो कक्सुमान बांगे बेला हामबाय जाफारो बसागांनि एडीसी चंमारिबो जों बीजेपी नो कप्लाय खलायनाय एवं तिनिनो नुगुइ माखा 22 काथालिया मिर्जा राजापुर केन्द्रनि बिसिंगो जे चिनि सामुकसारा कायसा बिसिनो प्राय 3.5 থেকে 400 बरक तिनिरो बुरिसला चिनि लामाबतो हिमु इ रैली एकमात्र तामहिन बसागां सं दुर्नीति मुक्त एडीसी सरकार बीजेपी नो नांगो आबनि बागै बरंनि तिनि जे सहयोगिता बाय हायाके बचुंगर चुं तिनि प्रथम मिसिल खलायलाय जावो आबनि बागै चुंगर तिनि प्रथम मिसिल खलाय तिनिनि जे ए जे प्रथम मिसिल हायके बा अमहाय जे कुथुमानि अ जे सामुकसारा विलेज कमिटिनि लुकुरकनो तैदुलै अरव तिनिनि पान्दाव मुंसासक लुकुरकनि हामकानि सामुंबतां याकन हारजाक दातं आबो तो नक साइने मानो दुर्गा पूजानि सेकांनो हयतेनो आं जे 7 থেকে 8 मास धरि ओ लुकुरकनि विभिन्न समयसानो रुनानि बागै जे बरक जे नांमानि मानो रुना बागै आं चाइतो हयतंगो खालि म सिमिया निने लामा থেকে শুরু কলাই তুই থেকে শুরু কলাইনাই নিনে নক থেকে শুরু কলাইনাই গ্যাস থেকে মাইরং তামি নিনে বাতা থেকে শুরু কলাই অনেক কিছু বরণ বাগি রুনার বাগি চুং চেষ্টা কলাই তঙ্গো তিনি বুরু জাংনাই অবহাইকে 25 টা বিসিও আগামী দিনে গাঁও চলো অভিযান হংনাই গ্রাম চলো অভিযান অভিযানের মাধ্যমে চুং বিজেপি সরকারনো চুং তুবনাই बोसोर साला तो जों नगै मानका 2026 एडीसी चंमारिनो किटिंगै ताबुक जे अबहायके इलेक्शन सामपाय फाइमानि बांग्ररक हायकेबा पट्रेपट पॉलिटिकल बदलनि बखाक्ति अमहायके लुकुरकनो चुबाचु खायमानि नुकजागै दंगो आर जागाव तामनि बागै नरकने पॉलिटिकल लीडर रक तामनि बागै इलेक्शन बुसकांगो अबहायके लुकुरकनि हामक्राय सामुं लुकुरकनो डाइरेक्ट बनि यागो मानै रनानि बा चुबाचु रुनानि अमहायके सामुं बतांना हारजाका पुइला सगां तामनि बागै खायजागलिया बीजेपी कोनो समय इलेक्शन बुसकांगो नाहानो सिमी अमहाय सामुं तांगिया बीजेपी रक सारा बसो नो बीजेपी नि बंतां एवं तिनि जे नुगै दं रास्ता ए रास्ता आं निजि खलाय रुमानि 14 कोटी टाकानि रास्ता इ रास्ता नो आं क्यामेरामैन नो सानाय अ रास्ता कताल ताकनो कार्पेटिंग उया कोनो बन फुंगनान बागै इ रास्ता प्राय 14 कोटी टाकानि रास्ता इ रास्ता आं निजे एमडीसी अंगैनाय आं एमडीसी अंगैनाय आं तामहिनिनि खलाय रुमानि जों सारा बसो नो बरंनि बागै जों तामहिन सामुं तांगो खालि बुथ फाइकांके सामुं तांना हायजेता राजनैतिक दल आंचलिक दलनि रक्सि सामुं तांगो कगरुइ कंगनारु गया बरंना जे प्रतिश्रुति रुमानि कायसेबो पालन खाया आबो इ त्रिपुरा जिन आंचलिक दल मथारक जे माहायख्लायु सीपीएन रक जे माहायख्लाय किन्तु बीजेपी सारा बছর बरंना माइरं मांगना चारु नगरु एरपर गेस रु नि बाता থেকে শুরু কলাই কৃষক বাতা থেকে যত কিছু बीजेपी रक सब समय बरंनि लगि तंगो आगामी दिनमो तंगो ओ जे ताबुक नों लामानि कक सामानि ओ लामा बरंनि सिमी बुसुक जरातै बुसुक किलोमीटर लामा ओ लामा ब्लैक टप खायजानाय हेकबा आबन एस्टिमेट कस्ट बुसुक बो या फाइनान्शियल इयर नि अब लुकुरकनि बागै खायजाका 2022 नि आं एमडी सं माने एक बছরनि परे तत्कालीन समय विप्लव दा मुख्यमंत्री तंगमानि जगतरामपुर बिसिनि हयते सामुकसरा बिसि तुइखे इबो डाइरेक्ट सामुकसरा राजाबासी पारा तुइखे अबथे हाइन हाइ दुपतलि बिसि नांगयनाय इबो प्राय 5 থেকে 6 किलोमीटर इबो 9 किलोमीटर तुता रास्ता इ 9 किलोमीटर रास्ता अब चुं खाइ तंगो खाले मसिमिया आनि केन्द्र अमहाइ रास्ता केतालमां ताइटा रास्ता केतालां मांखा आनि मुख्यमंत्री थाने आबन बागै जों खालि तामहिनि बसन्तनि कुकी हाइया माने तामहिनु बहाय तक हाइया बसन्तनि समय तक बिदि फाइनाय अमहाइ चिन तमकरे बीजेपी रक सारा बसनु बीजेपी रक बरन बागै सबासै ताबुक एडीसी आमचायाव गोबां जागानो चिफ मिनिस्टार हयते बेबागनो केम्पेइन खालाय दङ एडीसी नो जों दखल खालायनाय ताबुक नरकनि बीजेपी नि बदलनि बखाक्ति अबहायके जे चिकन विलेज लेभेल के मास गेदारिं जे खालाय दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज फान
obahay wansuk norok ni beskangni edisi chongbario BJP hapang edisio asugui jaman নরকনো নাংসুংনা নাইও সারা ত্রিপুরা রাজনীতিক যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক যে সিচুয়েশন নুখনা যেও হুমুলুঙ্গ বিজেপিনি সভা খাইমিয়া টাকা জলা জম্পই জলা মান্দাই যেও সভা খাইমিয়া এমন পরিস্থিতি ফাইকা যে পিনাদানি প্রোগ্রামও দোকান পইজন বন্ধ তাবো এমন পরিস্থিতি ফাইকা যেও বিজেপিনি সভা খাইমিয়া আরো তাবো 4000 5000 বড় তুই নাই চুমতা জনসভা খাইমান তার মানে তামোবা যে মিথ্যা সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে এডিশন সরকার যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে সামুতাং মানে এডিশন সরকার দুর্নীতি করাপশন যে সরকার অসরকারি বিরুদ্ধে বড় যতন সিচাকা যতন সিকা আপনি প্রতিবাদ খাইমান ফলেনো তিনি হাজার হাজার বরক হাই দং আপনি কারণ চুং সাইমানো যে 2026 নি যে এডিসি চংমারি 28 নি 28 চুং বিজেপি রমানে বেলাকে হামবাই কে খাজানি তাকুকাই বুকুক সং নরক নুগুই মাননাই ইয়াঙ্গো তিনি নিজে রেলি খাইজাগি তংমানি ও রেলি ও bahai ke orwo BJP bodolno support khlainai lokorok bang makhe uklogo rally khlaijagui tongo khajani takutai bukusung norok nugui mankana yangon id rally kolok ma khlainai belai ke no hom dodomni bising tuikhai khatung khajani bising tuikhai norok nugui mankana je obohai rally khlaijagui tongmani tamni bage ingkangke obongka samuk sora bisi ni bisingo khobjak je oro 22 kathalia Mirza Rajapur ADC asukthani bisingo khobjak obo samuk sara bisi kaisa borokni tini o pothosoba haikeba borokni o pothosobao tini oro hom dodom khlaioi lukurokni bisingo phaimani nukjakha khajani takukai bukuksong ke norok nai tongdi obo haikeno chini oro tini ni je panda o pandao lukurok bahaike phaitong tamni bagai tini o jagao asuk hom dodomni bisingo lukurok phaitong mani koktoma norokno chung phunugui tongo joyawino nai tongdi takuktai bukuksong norok nugui mankha yango nai di ko obo haikino tabuk lama him botok himui samuk sora bisini bai khobjak je 22 kathalia Mirza Rajapur ADC asukthani bisingo tini samuk sara kaisa pothosoba khlaijaka haikeba obono kitingei no borok oro lama him botok khlaimani mangkli norok nugui mankhana tamni bage ke norok nugui man oro belai keno khatung khajani bisingtui himlaijak je buskangni 2026 ADC songbarino kitingei buskango ADC o hapang BJP hapang khanani smai tangei no borokni tinini o rally khlaijagei tongmani engke takuk tai bukuk song norok yang nugui mano ani yang buskang phasing naidi ko borok belai keno khatang srangei no jus khlaino mahke borok rally o himlaijak takuk tai bukuk song norok nugui mankana tauni bage ingkangke tinini je obohai borokni wansukmung political party by political party TT ADC songbario bebak no hapong khanani musung mani bagino jani jaja political party ni bkhakte abhaikeno jotono sabni bodol sabni bangkok sabni borok bangkok sabni phan kebang abuno phunuk lainani o phunuk laimani o mangpli nongkha tinini o rally engke takukte buksong norok nai di kom haikeno mangpli norno chung phunugui tongo tamni hingke buskangni salo chung nugui mannai oba haike TT ADC hapang sabok khanai TT ADC hapango bo bodol haikeba bo party hapango asuknai obo tabuk jorano koksanai hingke khajani takukte bukusong o mangpli norokno choyawino naitonani bagai kobokmung jafaro BJP wo budde mantha single mannake modi ji no budde bebak single mannake silai nai ADC hapan silai nai ADC hapan silai nai ADC hapan silai nai BJP wo budde mantha single mannake modi ji no budde bebak single mannake Kumuleng mejang nake
basa nanggu kumba kumulung mengecanake tai basa nanggu kumba BJP wo budde mantha single manake Modi ji no budde bebak single manake silai night ADC happen silai night ADC happen silai night ADC happen silai night लक्ष्मी रानी जमटिया 5 नंबर का सुमा देवर्मा 6 नंबर का शुभा सुरभि देवर्मा 7 नंबर का नंद कुमार देवर्मा 8 नंबर का शांति देवर्मा संजीत देवर्मा 9 नंबर का समीर देवर्मा 13 नंबर का बादल देवर्मा 14 नंबर का किशोर देवर्मा 15 नंबर का सुभाष देवर्मा सुबल देवर्मा 16 नंबर का लक्ष्मण मुरा सिंह 17 नंबर का जमीर त्रिपुरा 18 नंबर का चीनेर योगदान टोटाल भोटार का 52 भोटार वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद CPM yakar banyak cung lam sogo nama sabai CPM yakar banyak sini banarom nai cung lam sogo kurung lam sogo takurung lam sogo CPM tibro mata yakar banyak cung kurung lam sogo bagoto de sagoto वंदे मातरम BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद माता की कोनी बानाय याकर फाइने BJP ओ फाइने चुंगना थगो नवगत दे स्वागतम वंदे मातरम BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद बोलो बे भारत माता की वंदे मातरम भारत माता की जय BJP जिंदाबाद कायसा तिनी इ प्रकाश जनसभानि माध्यमे तिनी कायसा साग्लायमो जे कुबुनि दफा बा कुबुनि पार्टी यागारय न्याय चिनि BJP बानारमखा 19 परिमाणे प्राय 55 भोटार 19 परिमाणे प्राय 55 भोटार तिनी तीव्रमता यागारय चिनि BJP नि बानारमखा जों बरनो BJP नि पको लामसगिनाव एबं जों बर चिन परिवार जों बरनो खाका हामया फरुताय हामजा मुया फरु जतनो हामबाय जतनो खुलुमगा
lungi rika tudi rika kita mau kana itu mau cari kerang kana Tambah ke sakit, tambah ke. Selaro kisah jangan lupa. Guru yang lebih sebesar habis ya wunya. Selaro kisah jangan lupa manai. Tunggu beli kan iwan handi kau mat tunggu. Guru yang mana tahu tak kan deh. Guru besar habisnya. Kakak. Yang lu. Lagi itu. Tambang ke sakit, tambang ke. Sabre. Tambang ke sakit. Sung maka. Deng maka sini saren di sini jare. Hah? Tambang ke sakit. Adiku. Adiku. Mandara peksa ketal thangni kisah. Dunia di bandara. Lain nama di tapi tunggu banyak tunggu. Kau ulang ikan. Tahu masuk mana kah? Tahu makan sakit. Oh, pusuk kotor ama, pusuk mai jak noro. Sersa. Sersa sama no. Sersa. Sersa lah sagla malas lagi kita aja. Ah, amsaka. Do mandara, kang dia mandara. Mengke. Kaini ja. Mengkai pusuk maka. Kaini ja. Kaini makan dekat. Wah. Nâng cái cải xương cả. Cải sắt. Nãy yang cải này cải. Ôi yong nâng cái cải xương cả. Cải sắt cải đủ mấy tí bà. Nâng một cải cha. Cải đủ mấy tí bà. Nâng cái. Cải đủ mấy tí. Ý có yang là cải nhiều ngon là. Kita tahu misalnya ada sela. Aku sih jadi. Ya, soalnya bar dekla. Kalau kita final pagi tak payah boleh. Nok lama mangka. Cải sắt di mana? Nok ke. Cải sắt di mana? Oh. Baca korang nak tanya kita dalam macam apa? Hah? Ke ya fakla ya ke cakra maitang on ya ke bakati hatura. Kaji atur lagi CPIM kesak pun ia fakosan kan ke kongres pun abu ke kupur baik kesak hingga no besi bak gram gonjoni borok bujiru kupur de bud nai na kesak budur nai baksa u yang ni koson baksa siya musang ku kabu kongres detamu kupur kesak hingga besi bak choli u gram gonjogo ek somoy kongres ni শাসন কংগ্রেস ni শাসনের সময় যারা আনিছে অকরা চাকরা মুরামুরবি বড় কাহানি কেন সিজাক কংগ্রেস ni শাসনের সময় তাম চলি মানে জঙ্গপরা খাসি ব্রুম সাবরাম চিনি বয়স অনেক কম আপনি পরে কংগ্রেস অংলি আহিনয় 1971 সালে জয় বাংলা যুদ্ধ নাঙ্গল মানে পরে বাংলাদেশ যেসব যে ওয়ানসার রং ত্রিপুরা রাজ্যটি হাবইনাই অন্ধ্র প্রদেশ ত্রাংনাই হিনয় শরণার্থী ত্রাংনানি হিনয়
যখন 250-300 গাড়ি ওয়ানসা রং ওয়ানসা গাড়ি ও দাউনিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ ত্রাঙ্গানে নাইপুরাও 1975 থেকে 1976 সাল 71 হইতে নুতা যখন 2-3 বছর পরে যখন ত্রাঙ্গানে ফাইপ্রো 1975-76 সাল কেসাক চুংজে কেসাক মানে সিপিআইএম পার্টি রক আফ্রো তামো থাকা সাইজমান চাকুই জানাই মুকুই জানাই থানচাং নিনি সিপিএম রক স্লোগান নো চাকুই সাবতা ত্রিপুরা রকে চাকুই চাও মুকুই বেশি সাবতা ওয়ানসা রকে মুকুই চাও হাইয়া দিবা না ত্রিপুরা রকে সা মুকুই কম চাও হাইয়া দে দাও চাকুই কে বেশি বাক ত্রিপুরা সারক চাও আফ্রো বড় তামিনি স্লোগান নুকা চাকুই জানাই মুকুই জানাই থানচাং দে পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই একসাথে বাঁচতে চাই ওয়ানসা বাই ত্রিপুরা তাকু বুকুচি একলগি থাংনানি নাंनाय সিপিএম স্লোগান हिंगबा आगिरी बरक बासौ रास्ताघाट बिकुन कानेक्शन करै सोशल मीडिया बो करै पारा थांगनि स्लोगान नुका गेन तामुलाइखा 1977 सालाव आज जुग जे बांग्लादेश नि बरक फाइनाने बुता रेजिस्ट्रेशन बुतार बक्स सामानि परे हिंगाके 1977 सालाव त्रिपुरा राज्य प्रथम सीपीएम सरकार फाइलाहा प्रथम त्रिपुरा राज्य कम्युनिस्ट सरकार सीपीआईएम कताक फाइलाहा सीपीएम फाइमानि परे हिंगाके 3 বছরनि परे हिंगाके नो 1980 सनाव 1980 सनाव के प्रथम मुख्यमंत्री साबंगा निपेन चक्रवर्ती और जरा बुरा रक तंब्र कामके साइमान 1980 सननि आं 1900 जोंहाफ्रा गुरैखौ हिसाब एगे निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री अंला हांगाके तामंलाहा मानदाय ने होइते वानसा बाय त्रिपुरा दांगा नांखा वानसा रो त्रिपुरा सार नक सकसाका त्रिपुरा सार बो वानसा न बुका तखा एर परे के तामुका मेलागढ़ मतो जागा काकरापुर मतो जागा उदयपुर मतो जागा त्रिपुरा सार तंगमानि जेसुक जे त्रिपुरा सार दांगा नांगोय तंगमालिया वानसा बेलो जेसुक त्रिपुरा सार बलंग मा खारका जागा रो खिबोय सम्पत्ति रखिबोय दांगा नांगोय प्रथम दांगा नांगमान परे त्रिपुरा सार जेवो बलंग तंगो जेवो बुई नाइतुं माइया रास्ता घाट कुरै जागाबो त्रिपुरा सार बलंग मा हाबका बरताम सामानि वानसा त्रिपुरा एकलगि थांनाय पुन एकलगि तंनाय पुन एकलगि जानाय पुन क्षमता फाइमानि परे ताम दांगा फनांगोय त्रिपुरा सार ताने बुतारका वानसा उठिका त्रिपुरा सार उठिका आपुनि থেকে त्रिपुरा राज्यव वानसा त्रिपुरानि कायसा राजनीतिक चलिका आं किसा कक्सा साना नै बेसि कक्सा ना गया चलि माने परेगरा वानसा त्रिपुरानि जे राजनीतिक आपन होय जे जंगल थाइमाने आपन परेगरा सीपीएम सरकार ते थांगा 1988 नय 93 ते जुट सरकार फाइका ते जुट सरकार कांग्रेस नि गग्रे फिर फाइका कांग्रेस फिर फाइमा परे हाय हाय बुलाई तगले तै सीमा कुरिका 93 सालते बैसा हानि हाय त्रिपुरा सारन खासुकसा जों मुकुधिन राजा हिनु 1993 सालाव हानि हाय ते बैसा सीपीएम क्षमता फिर फाइकांके दशरथ देवना मुख्यमंत्री निरुलाइका दशरथ त्रिपुरा मुख्यमंत्री नै रुका मुख्यमंत्री रुमानि परेले स्वराष्ट्र दप्तर बिनि कुरुई राजाले तारुखा राजाले तरवाल कुरुई राजाले तारुखा राजाले सिंहासन कुरुई राजाले तारुखा राजाले मत कुरुई दशरथ देव abon subon baca muku dinna zahinu raja si tong gibin pulis raw kan silai si kuri ka pulis ni tam damba bunyaro samtana thango nyong dani samtana thangi dasi kuri kan ke khudal ni samtana thangi khudal si kuri kan ke boya yagol hajre de man sale maiya ঠিক mahai dosro de mukhomantri salanka er pore geno o CPM lo je wansa ma si tong mani Tripura rajya वानसा दिने दिने बाजी बांगो ngake tamong ka apron hoite ke edisi makrainya hai yaketai nog ni bisingo nog makrai sinai hai yaketai upai kuri ka Tripura sar uthi sinai dabi ke salai lam khwa nog ni bising nog tamong rajyo ni bisingo tebo bangma thelai sinai edisi makrai sinai rokha kobos
ang kisa saitango itihas ka bang matongo এরপরে কেন এডিসি এনে খেলাই লাগা ষষ্ঠ তফসিল শিক্ষিদুল নির্মাণ আইন মোতাবেক আবো এডিসি লে খেলাইকা এডিসি থানে কোনো রাং পুরোই ক্ষমতা রোজা গিয়া সিপে নাম হলো রাজ্য সরকারের মারফত যে রাং খাইমানি আমতুই রাং বাইসি এডিসি ডেভেলপমেন্ট নাই অম হাইকে ওয়ানসা ত্রিপুরা পলিটিক্স খাইতে খাইমান Tapuk sukjora wansa bai Triprani rajnitik takthano choli tongkhu actually wansa Triprani politics jara khainai jenong thane phainai sapainai kap phainai kok phainai Tripura sarake thamchi ketong sa kaisa mani maya bogenang besi thamchi bugutong maya bogenang sa kaisa mani Tripura sarong gangke rang bai paimia mokol ni mukti kabu sunu kage fudda pano oti prasar ke bakhage liwai tamo maya nangjagoy je tatal samanai bini phagi besi jabilu tak pujolo nukjagoy to ঠিক মহাই 2018 সাল এই ত্রিপুরায় যদি সিপিএম শাসনের নামে যে শোষণ যে অত্যাচার সিপিএম যতন এক সময় যতন সিপিএম খাইজাক যত বড় প্রায় বড় সিপিএম খাইজাই ত্রিপুরায় যদি বড় ও সিপিএম অত্যাচার নিন সহ্যং ইয়াঙ্গই নাই উগ্রপন্থী সামনে সিপিএম তাই উগ্রপন্থী বুথারনাই উগ্রপন্থী হিনে বুথারনাই বো সিপিএম নো ত্রিপুরাসার উগ্রপন্থী সামনে বো সিপিএম নো ও সিপিএম সরকার নো ত্রিপুরাসার পুলিশ নিয়ে ককই বুথারনাই বো উগ্রপন্থী বা সিপিএম সরকার নো ঠিক মো হাইকে সারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা খুন সন্ত্রাস থেকে শুরু করাই নাই এসডিএফ বুথারকা যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে উগ্রপন্থী সাময়িক ত্রিপুরা বিভ্রান্ত খাই নাই এই ত্রিপুরা রাজ্য বড় কষ্ট মাননানি ফলে সহ্য ইয়াঙ্গ 2018 সাল বিজেপি ন সরকারও তুই ফেলেকা ত্রিপুরার জন্য বড় সাব বিজেপি বা আইপিএফটি মিলি গই 2018 সাল ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি ন সরকারও তুই ফেকা বিজেপি ন সরকারও তুই ফেমানি পরে আপনার তাবুক যারা জাতি নিকক সানাই বেশি রাজা নিকক সানাই হা নিকক সানাই মতা নিকক সানাই আর দল লোক কিন্তু আপনার করি আচ্ছা আচ্ছা ইয়া খুব আপনার বোরা আপনার কেন তা সময় থুই দম নগ সাবো সাইজা মাবো লাল মথা হিনাই ত্রিপুরা মথা রক্তা 2018 সাল ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি বাই আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইবানি পরে কাঙ্কে যে সুখ যে সিপিএম নেতার বুঝাংনানি কিরি যাবে টক জাংনানি কিরি যাবে কারণ বড় বুমানি গানাং টকমানি গানাং আপনি যারই বিজেপি যখন ফাইলা কেন বুঝানা কিরি যাবে টক জাংনানি কিরি যাবে তামক লাইকা আঞ্চলিক দল নেতা যারা তিনি আইপিএফটি টংনাই আইপিএফটি ও যে সুখ যে ফিকুং বাজিনান বাগই টক যাই আমনান বাগই বুঝাই গানান বাগই যে সুখ যে সিপিএম নেতা যত আইপিএফটি ও ফাক আইপিএফটি বা হাওই আইপিএফটি হাবই তামগা সিরা বিজেপি বাই বুলাইও ত্রিপুরা আইপিএফটি নেতার তো বাক্সা বুঝিয়ে তোরাই তাই চিগুন চিগুন চিগাকে বা জাতিন কক সাজা কাকবা রাজ্য পাগল মানছি নাই ত্রিপুরা সারনি মানছি নাই হাই কতগুলো সাজা কাকে বা সরাই রক বাথ্রেং লাইকা সিপিএম নেতার পয়সা গানা 2, 4, 5, 10 হাজার রুমানি বাই চোয়া খানে মাংস তার হয়ে যায় সিধা বিজেপি বাই ত্রিপুরা আব আইপিএফটি বুলাইও খালি বুলাইতে 2021 এডিসি নির্বাচন ফাইকান কেন বিজেপি বাই ত্রিপুরা মাথা বুলাই মানি কারণে তাই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মাথা হামলিয়া অঙ্গই থাঙ্গু কারণ মথাবো আসাই ফাইকা 2021 সাল মথানো হাপান হামলাকতান হামজায় বান দন্তন যেসুক যে বড় সিপিএনি বড় হাইনি হাই আইপিএফটি যে তংনাই রক আ বড় হাইনি হাই আইপিএফটি নো ডাউন ফাইনান বাগৈ ও সিপিএন নেতারনো মথাও বুদ রুইনাই মথানো ক্ষমতা তি ফেলিবুকা আপর মথারনি বক্তব্য তাবো সাইজে মান তাবো বসুনি সরকারনো তঙ্গো চুমাই বাসানো তঙ্গো বরফ তোমাকে মাসাকে হাফ প্যান্ট গাঞ্জাক তে মাসাকে ফুল প্যান্ট গাঞ্জাক মন্ত্রী মাংনি তঙ্গো চিন জমা মাসাকে ফুল প্যান্ট তে মাসাকে হাফ প্যান্ট অনিমেশকে ফুল প্যান্ট গাঞ্জা আর বিশ্বকে তোকে হাফ প্যান্ট গাঞ্জাক মন্ত্রী তা মাংনি পুরা মন্ত্রী আর 1.5 জন মন্ত্রী ছিল চুমাই বাসানো তঙ্গো বড় আপনার তাম থাকা গেতার ত্রিপুরালে নং নাই চিনি শাসন নং নাই ত্রিপুরা সারনি কপালনি বেরমান কাং নাই
যত তিব্রাসা দালান নগমা তংনাই jesuk je tibrasa samung tangna ninangya jesuk je tibrasa nogo tongo nyodang manai jesuk je tibrasa ekre ja sana ni moto saka ja sana ni moto sawai nyai borong ni budno nama ni pore 2021 ক্ষমতা ফাইমান পরে তাম থাকা বাবরক নখনা येदिबा 10 तारीख में रिजल्ट होगा 11 तारीख में मैं दिल्ली जाके 12 तारीख को मैं गटर टिप्पल लेकर आया होगा 12 तारीख को से गटर टिप्पल नोंग से नहीं tibrasa rota 5 bosor ka oithanga takhan geta tibralen ne nugyako takhan geta tibralen bhaike mannai bungti phainai takhan tibrasa rok nugyako asa butai dine dine asa komong janga ta geta tibralen te kichu kurika ইকা আপনি যে প্রতিশ্রুতি রুকা যে ইমান ফুরুকা বরং নাও যে সুখ যে তাতাল সাবান তাতাল সাওয়াই বরং জাতির বাগই দফানি বাগই হানি বাগই ববিসানি বাগই মিনিস্ট্রাইনি বাগই নেকরে চুং থুইনাইকা হাই খাইজাকা উহাই খাইজাকা থানসা সিমাংনাই থানসা মাংনাই আংনং থানি কিনি সাইসে সুংনা নাই সিনা নাই চিনি মহারাজ পদ্ধতি সুতাম পাটি খলাই ত্রিপুরা মথা bini bumata mo parti kelai Maharani Kongres bini bahanok den bini progata mo kelai Kongres bini bibi taksini MP Kriti Devi Singh Maharani tamu parti kelai BJP bini poribar kaisa ti Maharaj ni poribar kaisa ti bunjake thansang ni sawo bini buma pai bahanok ni Kongres bibi ograke BJP boke motha bini poribar kaisa si thasa kure bunya bhai ke thasang leni sado sale bunya bhai ke thasang leni sano tha apos no chunam khane to anu kisa sati ga batamo abna hinu thokai abna tam hi thokai jinga abna hin thokai thokong mani borong no hega 2021 pro apna te kok sajak takrai waisa motha sarkar nai leyano sida mokol si tharo layo dogano tongnai ti prosaro ba motha je buduna thanga ini mokol tharo layo aro nang aro si abot buru jana disa mokol tan wa jai 2021 sala angiro nu khable ro rupre lai mane mai kale manu khable angiro pa family opti khali batang sedang apro angmo candidate apro dui bar sajak apro ta masai jeman sida 3 tani সময় বসাওই যায় ত্রিপুরা জন ত্রিপুরা বুড়ি রক মাইসাওই নাই ঠিক 3 tan হয় যে বুথ কেন্দ্র লাইন আরে আং থাংমানে আংগাও থাংনাই বুথ সেন্টার বাপরে তিনি বুড়া আছে বল ফাইকা দে থাংনাই মালে ছিলা লাইন আবো নাই বল তানে বিজেপি নিয়া অকো সাবো নাই মালে ঠিক নাই মালে ম থারকতা সিরা মকল থারো লাই যাক বাক্সাবা পেন কানই নাই বাক্সাবা গ্রিসা খাজা বাক্সাবা হমদইও রুমাল খাজা বাক্সাবা খানাই সিলজা বাক্সাবা ইয়াং খানাই কাটা বাক্সাবা বহররি খাজা mo thano taklai ruran sinangnai tunan sinangnai ka thuban tuja thaban thango ঠিক আমা আগে পুদি ওই নাই mo tharo ngo waise 10 ta phonyo 10 ta ni sekane budru bai nogo par nogo to nogo thangbai pai ka waise 10 ta ni pore gele sida mo tharo gulai kongnan jirong sida gulai kongnan jirong waise koi batabe manu koi batabe kogo rabar buzrebe manu rabar buzrebe ko manu barole kogo Zumba mata je mana tu kabu tamu khade gulmura rogo waise busuk utpat kari ga mothar waise kintu tamu thamani tibrasa ni party tibrasa ta bulai de tibrasa be tibrasa chung jati chung thancha bugung bara tibrasa angel tin bakha ko li thangu a tibrasa rokchi khomota phaimani pore rabat bagon soksai diyu tibrasa ni nok soksai diyu nok bera tangji diyu tv boko diyu bike boksai diyu boko diyu gari soksai diyu borok tini tiprasan bagu judi tiprasan asal hamdal kam na kai tiprasan ni buritan auto char khai chalai borok bunya ke thanjau ni lo borok ke thanjau ya bunya ke sa wansani birode borok ni buma basa bibi onga juto wansa bai connection chini iya mononta babu ni bisa jongno wansa bai kajak chini মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বাহানো ন mang no wansa bai kajak borok ni wansa bai juto connection tabuk leuma आगे खबरसी ओ चिनी एमबीसी विद्युत बाबू कैसे कक्षा माने तुम करे तो रासलीला हम करे तो कैरेक्टर जिल्ला नो हिगे जे सुपर खगैसादी फकरैसादी नो हिगे सामानु कारण खगैसादानाय थकाइसादानाय फकरैसादानाय जागाम खमथा आर बीजेपीओ दंगैनाय जे सुपर बयरागियाव जे तुलसी बारा गानै दंदि बहाय बाय हानिया बरक
Boke dunia ni hanya kasuk mani. Mairo mangana runake bu BJP. Nog runake bu BJP. Rasta runake bu BJP. Tui runake bu BJP. Meeting o thana nangya, mission o thana nangya, tana bu khotsa ban nangya. Tabu chuchu subida ke BJP ro. Bata থেকে শুরু করে তাবো রেগা বাতং হইনি তাবো 100 দিন সামুন জায়গা 125 দিন হোক তেবো 25 দিন বাড়াই হোক মিশিরও থানা নাই মিটিং থানা নাই আন্দোলন করে নাই রে 100 বুঝেছো যে মানে মানো রাবার দাঙ্গা থেকে শুরু করে অনেক কিছু মানে মান তো তুইছি বিজেপি কে হামজাপন আর বড়কে কোন মানে মুংসা দুইয়া হইছে রাস্তা তাও খাইয়া নি সুংনা মানলা থামচা হইনি সাও তুইরে তামু রিয়া দিছে লাগাও নং সদা তঙ্গো থামচা নকটা উমাই এসে ত্রিপুরা রব নর সলবে বলে থামচা মানে যেসুক যে প্রশ্নের উত্তর কে তাই কোন কোক ছায়া থামচা বুখালি থামচা মই মাইমতা না যায় থামচা মই মাইমতা না সাজিন রাও থামচা চিনি সামানি বাই নর নক মান নাই যায় মাই রমান নাই যায় রাবার বাগান নাই যায় রাস্তা কা হামান নাই যায় সামুন তামো তাঙ্গিয়া সলা এনি সুমানিজি থামচা এনি সাও এদিকে ওরা হাজার হাজার রমান বিয়াং থাকা এনি সুকে থামচাকে যত মারা গই চাবাইকা মানে থামচাকে যত মারা গই চাবাইকা অবহাইকে থবতে এদিকে সোনা পয়সার অধিকার হকা ওয়ান লাস্ট ফাইট 2013 তাই ফাইট খেলে যাবো ওয়ান লাস্ট ফাইট নে 2013 বিধানসভা নির্বাচন শুরু থাকা তাকলাই পয়সা পানো সোনা পাস খেলে গাদে এদিকে তো মানে বাই অংলিয়া জালা নাং চকা মারিয়া ত্রিপুরা সারা বুদ্রুলাই মানে পরে 13 জনা এমএলএ 13 জনা ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা মথানি থাঙ্গই নাই ত্রিপুরা বিধানসভাও ত্রিপুরা সারা বাল কক থাইছে বানু ছাইয়া ওমা বছর কাইসানি পরে সরান কোয়া বিধানসভাও এমএলএ মান বাউয়া দিল্লিও মাতো গ্রাদি দিল্লিও আর সিমা থানে আর ইয়া ফান রুলাই গুলাম ত্রিপুরা সারা ওয়াইছে রেসামু কক বড় রেসামু রাই খাইনে ওয়াইছে তামো হিনবাইছে महाराजा आयो गौतम ताई कौन किसी तरह बुझी गया आ गान तान दाम दो अब खाना गान तीव्रता कबर ताई थांग बोले कबर के बुझियो कौन आनी तीव्रता काम के बुझिया हिरी बुझिया इनके बा कब बरो गान के बा साई के निजिन मानी कब के बा ताई किसा जुत्सा जा गोता अब के बताई तू इमाई अपन खित इमाई अपन नक माई अपन राबर माय माय गासे कबर ताई जाई दिबोर नि 12 একটা বুঝিন ফুসকা মারতা হাইনো শিমুরু মুবাইছে লামা উছরাং নুখান রাজাপুর Manu mungsa si maya, kau perlu tiba mata kalinya pun. Apa putih di anta mau buji mana borok. Bahaya kita maya hapka, bahaya kita premok lagi angkut saya maya tak bukurok. Busuk maya dapat kiri lagi asal. Busuk maya dapat kiri lagi. Ada apa ni bising wajib tay masa mata fajalan ka negro. Si bukti rai kosong orang wajib. Murah sih orang bakisah naik mau bilang jenuman mode. Posisinya murah sih. Orang samusara ni murah sih, toh bandar murah sih, an bawa murah sih no, an Tripura ta, an amaki Tripura. Murah sih tu asal citra korin beli, posisi orang nomor ni nak kaham kamaro, borok bu kaham kamaro, buka bu kaham kamaro. Boke murah sih, wajib kosong ke sibuk sih, hayat cengar ibu kuri, boleh cengar ibu kuri, kau tak kita kamu bingung, emang nawos tak. Faisalan kau tay masa neta hilai, wajib 2021 salah failai. Boto 5 ongli yang mai tu zamani ano ya thero mai jang khulo noa di kepal saka je dinori 2010 tari April odi por Ramesh Islam ya thero mai ka noa ni kepal saka di por mo tal ta jang mai pai ya ni jau anga pro sai na ka on pai ya ni thai galam ka bo oma 2 বছর tongman nile boile tin da poritu samane akok tai jang pogya boile ke mangsho dukandar pun के आ दुकानदार फोन के रुटी सब्जी दुकानदार फोन के तमिनी बाजे माल दुकानदार फोन के री दुकानदार के बा देख देश की दुकानदार बोले आमते रुची फालो बोले बरंग में सिरो में फालना निकला बरंग में सिरो फालना निकला बो हैं हरो 10:30 तारी समय या आनी क्वार्टर थांग चला आगत करो 5 जन एनबीसी थांग थांगो अब साधारण बरंग या बो साधारण बरंग खजारों में के सिरो में फालना हिंदी में तांगानी আর এনডিসি নো সিটি প্রমোতে এনডিসি 5 জন এনডিসি রমে ফালি করে হিন্দি থাকবে আবার থানায় যাও খাকমা চিন্তা বসা বুতুই ওয়াইছে এডিসি নে ওয়াইছে বাসা ত্রাই মাসাতে তুই তো বনা ওয়াইছে এডিসি নে বড় ওয়াইছে ত্রাই তো হরনি বিসিং ওই গাতি বসলা চুই নে ওয়াইছে ট্রাক সত্রাং চিনি কোয়াটার তলাবো কামন খা
Sungkai Tipra Moto Tonglia, Suno Tin Kuti Rangudi, Sung BJP Habuni Tipra Moto Sakana Sabai Rusidai. Hari apa tahu kau? Tin Kuti Rangbuda di Ronai. Kuisi thasi thangli ya sini kuataran tunggu. At 1300 tiga gari bara roman apa anguru 1300 tiga puisa kurio moynya. Gari bara sudah di kurio apa? Engan kuisi itu tarunan cuma beda kerja ngabele hang ani kolik MDC sonjit dia. Borong khadro pai maruka podena de pai maruka nong jongoli ya bro. Nong jongoli ya mane ko Bangladesh pai jobot tini na Amerika to pai toi. Uwa bata ruinya daro. Ti ma hagi pai to pai go. Erbo chunghamat oboto taltali ya Maharashtra masana cuma nong thaka. এরপরে তাম হচ্ছে যে বিগ ডেলি ফুম রায়ু 2022 টেস্ট গতনা টেস্ট অঙ্গে দিছে কান বন্ধন সুনানি রাং রহদে বন্ধন সুনা রাং রহদে বড় নাংসে নংবুরা ফুইজাবি তংগা একে আং তো নাই তংলা আনি কোয়ার্টার সিং আং নাই তংতা হেনো গাম থাকান যা নিগুরা হাই কসমং যা তামং খা একে আরে বন্ধন সুমিয়াং তংখো আনি বুড়ি কুতু হই তংখা তাবো অবংখর মিয়া মিডিয়া সুনো নাইতে হই তংখা নাকে বুজাং নামা তংতি প্রম থারক বাই বড় কি যাবি তংখা পুরো ঠিক আছে তো ঠিক আছে করিয়ে দাও না ডিয়ানার মানে 5000 রিরুকা ভিক বন্ধন শোনান আর রাং পাক পিছন ফিরবে মাইয়া ওমা আর আমি কোনো মতে ফাই নাই মহারাজ খবর তবে না ওই নিতে বসে তলাং মানে পরে কাইসা সরকারি পদ দায়িত্ব রিরুকা তাবো 7-8 মাস বাইছি আর বড় দরজা গালিব মালিক টিপার মালিক আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এরপরে বুলের গাড়ি মালিক নলবতী শাখাপন তাই বুলি বুং ওই বুলের গাড়ি টিভি থাকবাই মান পরে ওই কিটা সেই দিল্লি থাং পাইমানি পরেলে ফাইনাই বুলের গাড়ি সে বুলি বুং ওই পাইজাকপুর বুলের গাড়ি সে বুলি বুং ওই পাইজাকপুর ইকে তিপ্রাসার বা প্রকৃত তিপ্রাসা হানা হামদাক তাংই দপনা হামদাক তাংই চুংমা হামদাগো চুংমুচি নেদি সেলাকে ডেভেলপমেন্ট নাইও প্রকৃত তিপ্রাসার বা বখা গেলি ওই মাইয়া নাঙ্গই নে বরং বুদ্রু রাং সুবা চুখাইও আর সুবা মানে পরকে তাতা সাউই দফানো নিজেনি ব্যাংক ব্যালেন্স তো সম্পত্তি ন নিজেকে বাড়াইতো খাতাবো আবহাই ঠকংনাই নেতা আবহাই ঠকংনাই জাতিনো ঠকংনাই তাতা সানাই দফানো গুমরাহ খাইনে নেতা আবনন্দর সিংনা নাঙ্গাই তাকুতাই বুকুকসং আবনন্দর কাহামকে সিংনা নাঙ্গাই তাবো 6 মাস ধরে মিনি ব্যাংক ব্যালেন্স পুরো না সুবারিখা সুদা আবো সিমিয়া ও সেখান প্রতিশোধ আং থাংনাই মানে বরং তাবো প্রতিশোধী টংয়া বরং আরো আবু কুরই রেশন কার্ড কুরই কিছু কুরই বুতার বুকুরই ও সেখান প্রতিশোধী থান খবর নাই মানে লে বুফানে বুম ওই 96 লক্ষ টাকানি পুকুরি টানো দরজা বাই ওমা বুফানে বুম ওই নাকে নাকা buzu kutuy ni bubu boxa za 96 lakh taka ari ba kutuy jo tikpan klai mamba ti pramota pati roba otai jo ব্যাপার kutuy pujon ketan khai man ti pramota pati ro asum gaita mahi মানে কলাকার হিন্দি বাইকে বনে কলাকার হিন্দু total 2 কোটি 64 লাখ টাকা তাবকে আঙ্গু ডিএম নেতানে চিতি প্রা সইনি জাফার জইগা তাবকে সামুং বন্ধ তাবকে জাগা yang buya লাস্ট দেখানো তামসা ঠিক আছে nono rang oso runai haji abun bisa tangla yan ang saka rang jesuk sana abun double fan dia ong ya ni serika abu jon sadron ni rang apo ni nani jati ni bagai rang dofa ni bagai rang apo hano dekho somaj ni pichone kaisa borno ganang khainya daga orang no si pramotan neta ro ক্ষমতা ফাইমানি পরে এইভাবে করাপশন খাই দুর্নীতি খাইনাই কাইসার বুং কাইসা তুলাই যেতাবো আত্মসাৎ খাই তমু তাঙ্গু দেবু গুপস আত্মসাৎ খাই তমু অতাঙ্গ মা সামান্য কারণ তম অকঙ্গমা সামান্য কারণকে একজন আঞ্চলিক দলীয় নেতা বরং চরিত্র বরং উদ্দেশ্যতম বরং আদর্শতম বরং শুধু রাং নছে হামদাগো বরং শুধু দালান ন হামদাগো গাড়ি ঘোড়া হামদাগো নিজের লাইফ স্টাইল ন চেঞ্জ খাইনে বাগি বরং সামু তাঙ্গো এই দফানি বাগই এই জাতিনি বাগই এই হানি বাগই কোনদিন সামু তাঙ্গই মাইয়া তাতাল সাউনে বরং বেশি দিন দমই নাং মিয়া তাকু দেব বুকস ছাইনা কানর কত ইয়েম তঙ্গো কাবলাই নাই রক সোশ্যাল মিডিয়া ও তোমার সিবানি নে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল খাইতে রক অনন্তবো তোমার মনে টিম সাকা হাতুল খিদাল মানি রক ইনে ভাইরাল রক जों সানা জিথাংনি আমতি কগ্রক ন এডিবিশন আংবাই বসাং মানদা কাকে মাস আন বসাং কক মাস আইয়া এই আসু গ্রাদি আংবাই সাজাগো অনেক কিছু সাজাগো আপনি বাগই প্রকৃত জাতি না হামজা কাঙ্কে
প্রকৃত সমাজটি পিছনে কাজে বর্ণ গান খাইনে চেষ্টা করাইবি যে বড় নকরি বর্ণ নগ্রহণ চেষ্টা করাইছে যে ও লামা করি লামানি ব্যবস্থা করাইছে যে ও তুই করি তুই রুনান ব্যবস্থা করাইছে স্কুল মো ডেভেলপমেন্ট খাইছে রাস্তা ডেভেলপমেন্ট খাইছে শিক্ষা ব্যবস্থা কাম করাইছে গরিব বর্ণ বিচারণের ব্যবস্থা করাইছে যেনি রেশন কার্ড করে রেশন কার্ড খাইনের ব্যবস্থা করাইছে যেনি পঞ্চায়েত আরো সেপারেশন করে বন সহযোগিতা করাইছে যে সুখ যে ফারিমানের মতো সহযোগিতা করাইছে বসি প্রকৃত জনগণের নেতা জাতির নেতা ত্রিপুরা সঙ্গে বসি প্রকৃত নেতা তাবু নং যে কোনো সুযোগ সুবিধা নানা থাকাকে নিনি যদি নিনি ডকুমেন্ট সিকুরিং কাকে নিনি ব্যাংক রাঙান থাকা নিনি পাসবুক সিকুরিং কে পাসবুক বুড়ো রাংসি হারি এখন বুড়ো নাংমান নাইবা নিনি ডকুমেন্ট তো তাও নাংনাই বলে আমরা চৌ সাও না এডিসি সরকার না রুখা এডিসি বরং ভাবে সামু টাংবি নি থানসা উজিয়ান কে কংসামা থানসা তে কোন কক ছাইয়া সুদ অবহাই তাতাল সাউনিয়াই আগামী দিনবো এই ত্রিপুরা জ ক্ষমতাও ফাইনালি ইমান নবু দং তাকুতে বহুসং বরং এমা এই সবার মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারকে সানা নাই নাই বরং তাতাল এমা বরং মিথ্যা সত্যি রই নাই দ্বিতীয়বার এই ত্রিপুরা যতে ক্ষমতা পাইয়া ত্রিপুরা মতো সরকার আবু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাদে তুমি কাছেন তুমি শুনো বেরোয় কাজে তুমি শুনো বেরো নাই যে জায়গায় ক্ষমতা বিজেপি জনসভা খাই দিয়া তবে হাজার হাজার বড় ক্ষমতা চুং জনসভা খাই বিজেপি যেমন টাকার জন্য চুং বিজেপি জনসভা খাই নিয়া সে জায়গাও তাকে বড় হাজার হাজার খাই চুং তাকুতে বলতাম আগামী 2026 যে এদেশি নির্বাচন আগামী 2026 এদেশি নির্বাচন বিজেপি বেশি বুথ মানায় গোবাং আসন মানায় নাই এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গঠন নাই এবং আং চ্যালেঞ্জ আমার চুং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চুং রাজ্য ফাই নাই চুং বরণী বাবু সামু তানাই তাকুতে বুকজম বিপ্রামতা সরকার দুর্নীতি ছাড়াতে কিছু করই করাপশন ছাড়াতে কিছু করই ত্রিপুরামতা সরকার অনৈতিক ভাবে যেভাবে সামু তাঙ্গই তঙ্গ এই ত্রিপুরার জন্য বর্ণ যেভাবে ঠকই তঙ্গ মিথ্যা মাংস নগই যেভাবে শাসনের নামে শোষণ খাই তঙ্গ অত্যাচার খাই তঙ্গ শীতের নিচেতে ডাবল অত্যাচার খাই তঙ্গ আবনি প্রতিবাদ খাইনানি বাগ এই সবার মাধ্যমে নংথান আবেদন খাই তাকুতে বুঝছ চৌ শিখানা নাংনাই চৌ বুঝিনা নাংনাই তাতাল কগতাই তাক লাগি দম কিসংকে তাই করই আবন বাগন ছাকা কেবো যদি বিজেপি ni কর্মীর উপরে ইয়াগরু খানকে চং বিজেপি বুকে উপরে ইয়াগরু ইয়া বিজেপি ni কর্মীর উপরে কেবো যদি ইয়াগরু খানকে আনতে দিছাই করন তাঙ্গো বিনি কপালো বিমান কপানাই যে কপানো বিমান কপানাই আন খাই কাদা পাতে বলতো নং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভাবে যে কোনো লড়াই খাইবি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বরং বুঝো গই বরং বুঝ না হইছে বরং ডেভেলপমেন্ট খাইবি বরং তা ঠকক দি বহুত ঠকা বহুত রাজনীতি का जाते नि बुमुंगय बहुत राजनीति का ताबो बरन आरो ताई कोनो जाति निताई राजनीति करि बनाबो ताई ताकुते बहुत चंद्र नुखा थुनुकसार खपते कलो कलम मारोछि बक्तिता रुमानी थुनुकसार खपते कलो कलोछि बक्तिता रुई टंका चिनि जाति चिनि महाराज थुनुकसा बुपुरति प्रसंग का थुनुकसा बुपुरति प्रसंग का अनुसारनबा बसि कक बरबाय जेबाबे बक्तिता रुई टंका वाइचाय नङा नाइले कतगुलो सोशल मिडियाव नाइले Tabu ke wace wan tung BJP ke wan sa ne pati pun wan tibramo ta ke tibrasan pati pun ta borong jama wace thulo ko wan sa bai tai tai jaga sisak lai liya wace jaga sisak lai liya tai oba hai thokai pati no ei ত্রিপুরার জন্য বর্ণ আং তিনি সবার মাধ্যমে আবেদন খাই নাই যে এই সরকারের বরখাস্ত খাই নাই সরকারের যোগ্য জবাব রই নাই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তুনানি বাগই আং সবার মাধ্যমে নজর করি তাকুতে বুকসব আং তাই বেশি কক খালিয়া সঞ্জা সাঞ্জা দরা উই থাকা আং বাবা গরিয়ান থানে তাই যিশু খ্রিস্টান থানে ঈশ্বর ভগবান থানে নরনি বাগে প্রার্থনা খাই যায় নরনি প্রত্যেকটা পরিবার সুখে শান্তিকে তন্তন কেবলি পরিবার কপাল বিমানদার নাংথন এবং নরনি প্রত্যেকটা পরিবারে রাং পয়সানি ব্যবস্থা নরন খাই রতন ঈশ্বর আল্লাহ এবং যিশু খ্রিস্ট নরন খামতন বাইতন তাকো বুকো নরক চিনি যত চুং চিনি বরক চুং এডিসি ডেভেলপমেন্ট মা খাইলাই নাই নরনি বাগো ঈশ্বরে কানাঙ্গ প্রার্থনা খাই যায় আনি কিসি সাকলামু ইরন মথাকা যতন অনুকুলমকা যতন হামবাই ত্রিপুরা হাসকেও তাবুক বসকাঙ্গো টিপিএএ দিশিনি তংবাদি সাপার ফাইতং আবনো কিতিঙ্গै হাসকেও याक्सी हापांग पथाक्ति बोबो हाय ताको सामंग पतांग हाजागित एक्चुअली हम बाय नो हाय माले फेमा मोय आंला कोखे सीपीआईएम बा চিনি বামফ্রন্ট তো চিনি যে সমস্ত নির্ধারিত বা সিস্টেম অনুযায়ী তিনি
program to sung khai dong abo ape sung jara nuk nai rok ba jara kom beshi observe khaine chini mane left politics movement no sung bai ke class struggle khai dong abo tono সাইমলিহে sung class struggle political party sung অন্য দল বা chini system to ekটু খারাপ কাজে আপনি সব যারা বুঝিনার চেষ্টা খাইনে না সবসময় বিচার খাইনে আপনি সন্তান আপনি নতুন খাই সানা কোনো বিষয় ককাচু যিনি সামুহমং যেমন দিয়ে কোথাও প্রকাশ হয় তিনি সারা রাজ্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত ত্রিপুরানির প্রত্যেকটা গ্রাম পাহাড় শহর তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম তো সব খাই দং হয়তো সব অনলাইন দল হাই বা বিজেপি ত্রিপুরা মতা লখাই চং হাও বাও খাইয়া তিনি একটা সিস্টেম খাইয়ে কিন্তু চং আশাবাদী যথেষ্ট বড় সারা দং এমন কিছু দিন বাদ করে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও গোপন চিনবাই যোগাযোগ দङ চংবাই ভাইও এবং আবহাওয়ায় মন্ত্রী সবসময় নবী দङ সাইন যে জায়গা পরিবেশ পরিস্থিতি একটু সচেতনভাবে বড় পরিবর্তনের পক্ষে আর জায়গা কিছু বড় প্রকাশ্য ভাই কিন্তু আবধি যে পরিবর্তন দ্রুত অঙ্গ পরিবর্তন খুবই চমকপ্রদ খুবই দ্রুত পরিবর্তন ভাই দङ কাজে তিনি ইয়াত্রী বদলনি সামুহম চং কাহামতেন দান দङ পরিবর্তন দङ যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক tabuk nungto PDADC hapango kebangma jora romino ADC ni MDC compliance act keba executive member bongli phaimani tabuk যে 2021 বিশিনি সিমি tabuk 26 ও 26 যেভাবে দরকনি যেপুনি প্রশাসক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টংপুনি বাড়ি tabukni যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরকনি যে তুইতুলমু বরকনি সামং হুমুং ববো হাইকে আপ্রুনি বাই tabukni যে সামং হুমুং tangai tongmani ত্রিপুরা হাসিনি এডিসি আমচাইলো ni বাগै abo bobo hai difference nu hai ke ba tabuk bobo hai ke samung tangjagi to lokorok ni bagi samung tangjagi to na tai kubun phasingo tangjagi to bobo hai ke খুব ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি জীবন আং কিছু সময় টেরিসি মেম্বার দंखा এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আং সামুতানোর সুযোগ মানখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম থাকা এডমিনিস্ট্রেশননি প্রথম নাম্বার ব সিস্টেম মেনটেন মাখাই সিস্টেম করি থাকে এডমিনিস্ট্রেশন কলাপশন হয় কিন্তু কারণ আমরা একটা বৃহত্তর অংশ জনগণনি সামুং সুস্থভাবে পরিচালনা খাইনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খাইবা যদিও আমরা নির্বাচন যত বড় সময় কিন্তু রমজারি তাবং যে এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামুং তাঙ্গাই আনি অবজারভেশন আং যা নুকতা বং বিসিঙ্গ সিস্টেমনি মানে মারাত্মক অভাব দं এবং আরো বিসিং সবকয়তে অখা যে অর্থনৈতিক বিষয় যে সিস্টেম আবো কিন্তু মানে নানা বরং অভিযোগ যেমন দङ চুম্বনুবো এবং যে সিস্টেম আবো কিন্তু একটু গলত দं আংখাতাও কারণ চুম্বো বামফ্রন্ট সরকারের সামুং তাঙ্খা চং এডিসি প্রশাসন এবং বিজেপি সরকার ভেমন পরিবর্তন সামুং তাঙ্খা এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চং বামফ্রন্ট দंफ्र চং যতটা সীমিত অর্থনৈতিক রাংপুচা মা বিফানো কিন্তু সিস্টেম কাহানি চং নক তাঙ্গে রমাখা রুট কমিউনিকেশন খাইমাখা এবং বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চং কাহবে খাইমাখা যেমন দিনিনি চং কুড়িবঙ্গ নাও কাম খাবলে বিল্ডিং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গা
একটা প্রশাসনিক আগো আর্থিক সংকট তংনাই সীমিত অর্থনীতি তংনাই আবো তংন মানো কিন্তু একটা প্রশাসন একেবারে খালি আবো তো কিন্তু উচিত দিয়া খালি তংনা কগে কিছু তো তংনাই কিন্তু ওই যে সিস্টেমের গন্ডগোল আমার বড় হয়তো সামুদ্রিক মায় এবং আরো বিসিঙ্গ এই যে তাবুনি এডিসিনি বিপ্রামথানের প্রশাসনের সবচেয়ে বেশি ধ্বংস খাইনাই করাপশন এবং এই করাপশনের বাংলায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয় সুন্দরই তমুলে নুরম দি তাবু রম দিন आं কিছু কিছু ঘটনা দङ सानो एडिसिनि इएम रक एडिसिनि डिपार्टमेंट रक बरक बु जागाव बरनि इनफ्रास्ट्राक्चार दं आबुसि सिलियाबले बरनि परिकाठामो बर दप्तर तो खुसमानाय दप्तर खुसनाया इटा आबु बाहाय दं नायबा नुं बु जागानि इंडस्ट्री दं बु जागानि निनि एजुकेशननि बिल्डिं बु जागा दं बु जागा समस्या दं बु जागा रंमा खायनाय बु जागा मास्क स्नामनाय बु जागानि साब सेंटर दं एरकम বিষয় তো নুমা নাই যাবলে কিন্তু নাইজা গেবলে आंनि तो नाव सावो এই যে চিনি কাঠালিয়া মির্জা এলাকার বা নুকটা এরকম কালচার একাডেমি খাইকা স্পোর্টস কমপ্লেক্স খাইকা কেনিনি इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल खाइका बा हासपाताल खाइका निनि साबजनाल खानो माने रूट कम्युनिकेशन अनेक किछु खाइका किन्तु ताबुक चिंता नकबा आ समस्त एडिसिनि डिपार्टमेंट पुरा नष्ट खाबले आं नक नक थांखो नाइलां दे इरो पतिसयो कायसा निनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कायसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट दं तो आरो सार्टिफिकेट कोर्स चालू खाइजा आगे ताबुक दुआ दु खाकबाय किछु करिका কালচার একাডেমি दङ আর কালচার একাডেমি ন বিসিংনি সমস্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রাংরুই পাইরমানি বক্স মাইক্রোফোন মেশিন উদাহরণ টাকা কমিটি হলনি সমস্ত মালিকগুলো শেষন টাকা সব নাকা নিশ্চয়ই এটা যারা বিপ্লবতান যারা প্রশাসনিক বর্গরাও দায়িত্ব মানে আবো রোল সাইব মানুষ চুঙ্গুসিও চুংতা ছানা থাঙ্গিয়া যদি এটা কম নামা উচিত নাই এই যে কালচার একাডেমি আরো তাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হিন্দি ফিকা আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাম খায়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আরো করাপশন চলিত কাইসা কালচার একাডেমি খুমুলংনি পরে সার্টিফিকেট কোর্স চালু খাইর ইরো সুরুংবাই থাঙ্গে খুমুলং ডিগ্রি কলেজ বর্তমানে এই কলেজ বর্তমানে চিনি ফক মিউজিক কলেজ সেশন থাকা বলে তার লেখাপড়া খাইজা চাইর অনেক ক্লাই দं একসঙ্গে 30 জন 40 জন খুমুলংনি ইনস্ট্রাক্টর ফাইনে ইরন সাইরং ফুমথাই আউটা সেশন থাকা হ্যাঁ দক্ষিণ তুইমান্দাল খানাকা আরো সাবজনাল খাইকা আর নক চুং আবন সাউতা डिपार्टमेंटनि बरफ खुस मानाय इएम दं सामु तांबा डिपार्टमेंटनि मीटिंग मा खायनाय रिव्यू मा खायनाय विभिन्न जगह विजिट मा खायनाय नय नाय कासे स्पोर्ट्स कमप्लेक्स दं चिंग आरो पतेसालियाव दं तो सिजा उद्বোधन অনুষ্ঠান दं खायजा আর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তো এত সুন্দর খাইরখা কত কত হাডন বেড়া খাইরখা তাবু রং নেওয়াবে শেষ দোয়া দু খাকপাই শেষ এবং এই যে স্পোর্টস কমপ্লেক্সনি অফিস বিল্ডিং আরো তাবু एडिसिनि इएम रमेन्द्र बाबू सं खायनाय स्कुल उद्বোधन खाय फैका आ चाइता रुम आरो जायक दङ आरो न पयो आरोबा बुरुवा तंखा बुरुवा चाखा बुरुवा परीक्षा क्वालिटी एजुकेशन बा तमांनाय चिपि थाने आपनो सो माबुचिनाय एडिसि डिपार्टमेंट बा विभिन्न डिपार्टमेंट बा एडिसि प्रशासन बु जागा बिनि सम्पद दं बहाबो नाइलिया काजे आबो थि दंला आ ताछाड़ा एडिसि प्रशासन विशेष खाई आं अबनो सावो जुनाल খুব গুরুত্বপূর্ণ এডিসিনি প্রশাসননি কিন্তু এই জুনালনি অবস্থা তাম বাতাবো ত্রাই রক বুরুং বুরুং থাংলাयो আজাগা কিছু কিছু সামো হুম ফাইকে ঠিকাদারনি সহযোগী হিসাবে টেন্ডার টেন্ডার খেলাইলাयो আবো তো প্রশাসননি নিরপেক্ষতা যাবলে প্রশাসন বাহিকে বিনি সীমিত অর্থনীতি বিসিঙ্গ
বরং বেশি বাহিকে পরিষেবা নাই আবশ্যি সামুলে সামুর তামুক যেটা কাজে আনি অভিজ্ঞতাও শুধু আবশ্যিয়া নি ত্রিপুরা রাজ্য ই স্বরাষ্ট্র জেলা পরিষদ বা এডিসি প্রশাসন অনেক কত কাজে জায়গাও আং যে সীমানি হুমুলুং থেকে শুরু খাই জায়গাও নো আবাহাই মানে করাপশন হই তো আং সাইন আং নাও কাইসা উদাহরণ সানো एग्जांपल এই যে কিছু চিনি মানে বিভিন্ন ট্রাইবেল বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ কমিউনিটি ওভারঅল अब कमिउनिटी हल खाइने कमिउनिटी रिप्रेजेंटेशन हल खाइने अब खूब गाहाम खाइनाथाय गाहाम किन्तु आहाय खबर बांगासो 1,25,00,000 টাকা फाउंडेशन उस्तुन काइमानी बाइसि पाइथांगा आसुक तो पाइना कगेबले अब बाइके सम्भव खाइबा नो आरो थं काइमा बाइसि जे 1,25,00,000 টাকা पाइखाके डेभलपमेंट ताइ बाइके हमने साले आं एतो दायित्व नाइ साव सेस अब केउ चैलेंज खाइने आं साइमानता इका आबुनो आं नाव साव जत मिडिया पार्सन नर खोज खबर नादि এবং आं खाकाव एडिसि प्रशासन सामग्रिकभाবে কিন্তু एडमिनिस्ट्रेशन बरक व्यर्थ राज्य सरकार बंग सहजता खालाइया आबो प्रशासनिक माध्यमे बरक जोगाजोग लाखायनाय आं आकंना मासाव जोंबोथ बिजेपि सरकार बाय आरो बसर सांमा दांखाबले बरकनि बिथिङाव हयতো কিছু সমস্যা दङ কিন্তু हाइबानो जों যতটুকু সম্ভব जों प्रजेक्ट जमारो सामुं तांगो माने अनेक जों एचिभमेन्ट दं काजै टीम फांक्शनिंग खूब गाहाम दङ नालाय एग्जीक्यूटिव टीम एडिशनल कैबिनेट टीम बरं যদি टीम फांक्शनिंग गाहाम दंखाके কোনো करप्शन যুক্ত করিকে যে রাং দमाय फानो अवेयरनेस प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम गाहाम खाइबानो কিন্তু আবো করি থাকে नों गारि घोड़ा তুই যেসব চলি লাইবি কিন্তু বিপদ নয় আসল সমাজ সংখ্যা রামনি গন্ডগোল একে এডিসিও তা প্রশাসন যারা চালানাই রঙি বিছিগো आं পরিষ্কার সাইমানো আবো বংনি বিছিগো রামনি গন্ডগোল দङ কাজে এডমিনিস্ট্রেশন বড় সাকসেসফুল খাইমিয়া ব্যর্থ কিন্তু স্যার তাবুক অবহাইনি বিসিঙ্গ তাবুক বুসকাঙ্গ নুকজাबै ফাইদंगा बरक तो स्टेट गवर्नमेंट नो एलाइ बीजेपी बाय एलायंस बीजेपी साव एडिसियो जों टिपामा थबाय एलायंसिया बरनो जों रां हरै दं 6,600 कोटी रां हरो आके जनसभार को चीफ मिनिस्टर साइड माने मानिक डॉक्टर मानिक साहा याम सीएम बो साव जना से रां होया आमतो इनके फाइदि एडिसिनि अकाउंट बाय चैलेंज खाइ खलायनाय तो बरक बयां बीजेपी नि बखाके बसकां एडिसि संबारि न किथिंगि जे रां हरै दङ आ रां बाय बरक करप्शन खायो टिप्रामथासन जों बीजेपी सरकार फाइके बीजेपी बाय टिप्रामथा चैलेंज खाइ जेलाव दानाय अबाहिके जे राजनीतिक जे पॉलिटिकल जे बसकांनि इलेक्शन पे याम फाइके जे सालाय दङ नि ऑब्जर्वेशन के बाहाय आबो सर करप्शन टोटली टिप्रामथा करप्शन खाइ आ करप्शन पार्टी न माने एडिसि हापांनि नना नांनाय बरनि मूल मंत्र बीजेपी ऑब्जर्वेशन बाहाके आबो के बीजेपी नि कक्सिदो किन्तु रमायनादि आं नावनाव एकदम निरपेक्ष बाबन साव रमायनादि ताकुर बीजेपी नि सेले टिप्रामथा बिसे करप्शन खाइका आबोले अमय मागला बीजेपी करप्शन नंबर 1 कारण कत জায়গা তংলে কিন্তু আবো ঠিক টিপ্রামথানো যে রাং রহমানে আবো একেবারে সুস্থভাবে সামঙ্গ আবো বড় গেন্দি সাইমি আবো করপশন দং কিন্তু করপশন 1 বিজেপি করপশন 2 টিপ্রামথা কখা বসি তাবো কখা হাইছে বিজেপি এডিশন বুসুক রাং রকার হইয়া আবো দায়িত্ব নাও এই রাজ্য সরকার সারা নাংনাই রাজ্য সরকার এডিসিন দায়িত্ব দङ রাজ্য সরকার দায়িত্ব নাও এডিসিন আবো চ্যালেঞ্জের কোনো ব্যাপারিয়া नों रां रहका यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट रहका नों रां रहका आबो तो कोनो कठिन विषय आबले आबो नों रां रहके रहक निमाते किन्तु दालाखौ साइला राखो कारण आंखा काव बीजेपी टिप्रामथना बुसुक रां रहक रखा रही आबो तो सुनि पुग आरटीआई बो खाइजारिया सुनि साइमिया निश्चय राज्य सरकार तो रां तो रहो किन्तु যতটা राज्य सरकार सामानि ততটা কিন্তু সত্যকক আবো ঘটনা মনে থাকে কারণ করে তোমাকে আবো ঠিক যে রাজ্য সরকার ক্ষমতা এডিসিন
মানে কবজা খাইনা বাংলায় যেভাবে ব্রহ্মী ভাষা চিফ মিনিস্টার থেকে শুরু খায় অন্যান্য ত্রিপুরানি রাজ্য সরকারনি মন্ত্রী যে ভাষা ভাষার আবো আবো সময় উপযোগী বা আবো গ্রহণযোগ্যতা করি আবহায় দায়িত্বশীল বড় আবাকে সাইড মুখ্যমন্ত্রী দায়ের সাইটমলে जों लिस्ट खायदोंमोन पुलिसनि माध्यमे नायाखाने आबो तो चिफ मिनिस्टार कमायाबो आं दायित्वशील बरं जेखुनु दल खालामखादों आं बाहाय गाहागाव सानायबा आबादा साइदा तुमाखे रायजो सरकार सादि नुं करापसन ता खायदि नुं प्रपोजाल लुदि नुं रांनादि नुं डेभलपमेंट वर्क खायदि नुं आकक साव किन्तु एडिसि एलाका रायजो सरकार एडिसि प्रशासन साराबो रायजो सरकार सामतां दंले नु आबनो हिसाबदि आरो চ্যালেঞ্জ खायना कोनो ব্যাপার করি কারণ ঘটনাকে অবশ্যই বর্জুয়া দলनि बिथिंबो প্রশাসন বর্জুয়া দলनि बिथिंबो বিভিন্নভাবে এবং সংগঠন বিथिंबो কিন্তু লড়াই দं কারণ ভুটামनि লড়াই আবশ্যক আর্থিক লেনদেনनि লড়াইছি नों खायसे खायसे ताबं थाखानि जे आजागाव जे बर' कक सामानि आंखाल বিজেপির যে কক সামানি আবশ্যকতা গ্রহণযোগ্যতা করি এবং এডিসি প্রশাসন যা সামানি আবু বরংনি মানে প্রশাসননি অ্যাডমিনিস্ট্রেশননি রংনি দুর্বলতা দं অবশ্যই মূল দं tabuk edisi tongvari beskangi posista je community Tripura sarok ba amahai je tribes community posista community hall khlainai ba stum lai khaijaka ajagao equity posis lokora sabajaka obahai tumu nomi tonga abo obahai election jarao je khaitamani abo ke khaijamanno tamni amahai tabuk asegrang sabajaka stum lain bagi abo ke kurun hamkani bagi ke khlaito na bobahai ke nini observation hota bobahai khlaijana ke suggestion nung gভর্নমেন্ট জনকল্যাণী বাংলাদেশ চিন্তাটা খাই কিন্তু আর জনকল্যাণী সামগ্রী বিসঙ্গ দুর্নীতি আমরা অবশ্যই মূল দুর্নীতি কোনো আলাদা মাইসে করে আবনো দুর্নীতি আবুন সিং দুর্নীতি খাই কম জানা যেমন আং সাকা আবনো নং 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা হলে যে শেষ আর ঠংকাই মাবে আর ঠংকাই জায়গাবো 5 লাখ টাকা তাম খরচ হইবা আর জায়গা 5 লাখ টাকা খরচ তাম তংবা আর কিসা উস্তুন কাই মানবো ঠিক আছে 1 কোটি টাকা 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা পাই খাবারে নং থংনাই দি আবো আবো থংতমা কওদে ঠিক আছে দুংদাবন দাবো রং দি কমিটি হল খাইনাই কমিটি হল যখন অংনাই আপো সং সাইমানে আবো অংনাই অংখা তাও নং বাইকে সানাইবা আবো তো হয়তো বরং বিসিংগ ফলসি ফাং মানো ইলেকশন বিসিংগ বড় খাইকা বা বাহে একটা জনগণ সনা বাংখান খাইমানো কিন্তু যখন অংপাইকে আপো সং সাইমানে আবো অংখা কিন্তু তাবো কথা হাইছিল নং প্রত্যেকটা জিনিস সমাজনি যারা নেতৃত্ব তংনাই বিভিন্ন কমিটিনি বড় সিনা নাংনাই আবো বু ফাননি খায় আবো খানবা নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডনি দেখায় নাকি আবো ত্রিপুরা এডিসিনি প্ল্যানিং বাজেটনি দেখায় নাকি ট্রান্সফার ফান্ডনি রাং বাই দেখায় আবো সিনা নাংনাই এবং বড় ওয়ার্ড কোয়ার্টার মা নাংনাই আরনি আয়ু সুবা আরনি কন্ট্রাক্টর সুবা সামুং তাংনাই আবো বড় ইয়াগো কাগজ মাইয়া সার বড় নিশ্চিত ভাই গামনাইবা কাজে বড় সমমান নয় আবো ইয়াগো সমমান নয় বড় কাজে আনি কোখা আবনো নংনি বিসিং সাওয়ান তিনি যারা সামাজিক নেতৃত্ব যারা কমিটি লিডারশিপ দংনাই বিভিন্ন দফানি ধরো আবরো নাইনাদি কারণ অবিশ্বাসনি কোনো বিষয়য়া তা নং নং ইয়াগো যদি আবহাই টংখাকে চাও এবং আবহাই টংখাকে মানে ধরো টেক্স কনফিডেন্স খাই ধরো ওয়ানসুক মানাই দিয়া কিন্তু ইয়েস দে নুং আবো খাবে কথা তাও হাসতেও politik ni bisingo je thungmariwo CPM BJP Tripura motha তাও অবহাই যে সিচুয়েশন ববো বিজেপি বুসাবো এডিসি দখল খাইনাই yang busawo motane bakatei TTADC দখল जों খাইনারিয়া চিনি হানো দখল খাইনাই তাবো আরো বিসিngo বরনি ববহাই নিমান নিন অবজারভেশন আবকে Tripura হাসতেও তো RSS রক্ত লিড খাইদং নাই দং অবজার্ভ খাইদং আবনি বিসিngo তাবো মথানি বিসিngo যে আবহাইকে চ্যালেঞ্জ খাইদং মানে RSS তো আপনো অবজার্ভ খাইদং কে বুসখাঙ্গো ববহাই মানে তিনি একটা অবজারভেশন দেখায় পুইলা কক্ষে অমনো
ত্রিপুরাতো বিজেপি সরকার মানে তো আবার RSS নি পরিচালিত দল কিন্তু তার রাজ্য সরকারত 3টা দল বলে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং IPFT এটা আবো তো সানা কোনো অসুবিধা করে ত্রিপুরা মথা IPFT এবং তো বিজেপি নি সহযোগী দল এবং বিজেপি নি সহযোগিতা খাই দङ কিন্তু आं ব্যক্তিগতভাবে যশো কনসুমানি ত্রিপুরা মথা কগলে বিজেপি চলিগলাম ত্রিপুরা মথাসি বিজেপি কগলে মা চলিনাই আবুন বুঝিও তা পর্যন্ত বরংনি এই 2-3টা দলনি মূল সর্দার সাবা RSS সিলে RSS নো পরিচালনা খাই দङ হানা হয়তো হাইপানো নাই ত্রিপুরা সুংজা নুমানি এই ত্রিপুরা মথা দল তো অ্যাকচুয়ালি আবো রাজ পরিবার নি কাইসা সদস্য বা বুবাগ্রা বন চালক দংলে ববাই চুংজা খাকা মানে RSS সঙ্গে কাহাম সম্পর্ক দংনি খাকাও এটা তিনি যদি বুবাগ্রা आं তিনি তাই ত্রিপুরা মথা খাইলি একে ত্রিপুরা মথা 24 ঘন্টা পানছি লাইক লাগলে যা বুঝি দं উসাং কাইসা প্রোগ্রাম খানাকা বুবাগ্রা ফাইলি একদা গাড়ি কাপে ফিরপাই থাকা আবাই ঘটনা শুনো বলে এটা আমি পক্ষা অবশ্যই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথানি বিথিং এটা লড়াই খুনুমানি আবো যাত্রা পালাছে না আমি বিশ্বাস খাই বড় সর্দার কাইসাছে আবো যাত্রা পালা আছে কাজে ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি নি বিথিং যে লড়াই আবনো নং আসু মানে গভীরকে চিন্তা থাকে আবো বিশ্বাসযোগ্যতা কগিয়া আবাই জানজা সাতুই কক সাকাবরাও জানজা ফাইমানি আবনো সাওই সময় নষ্ট খাই লাভ করে আনি কক্ষে অবশ্যই বিজেপি নি কিন্তু উদ্দেশ্য দङ বড় ত্রিপুরা মথানো বিজেপি কনভার্ট খাইনে আবো RSS নি প্রোগ্রাম দङ আবো এবং হয়তো RSS নি সিনি যারা ত্রিপুরা মথান সংতানা সিন সরাই রক বা সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা মথান লিডার রক অনেকে ধারণা খাইতা অনেকে ধারণা করি হাইকং নাই কিন্তু বুখাওলে যতনো সন্দেহ লাগছি ম কতদিন দংনাই চিন ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা রাজ্য আবলে কিন্তু বরং বুখাইতা সন্দেহ প্রকাশ খানা এটা দুটো ব্লক সিয়ানা কিন্তু যে সিনাইছি কিন্তু কথা অবশ্যই বিজেপি নি লক্ষ্য এডিশনাল দখল খাইনানি আমাদের বিজেপির আসল গরম কক সাইতাম কিন্তু आं लास्टाव गाबोन साइनाव न ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি লড়াই ন নুং কিন্তু কুবুই কুবুই নি বিশ্বাস সাই টংখালে কিন্তু নুং বিপদ কাজানাय अम বিশ্বাস যোগ্যতা নি কগিয়া বংনি লড়াই আবো হাইনো জাস্ট একটা টাইম পাস কাজে বিজেপি ন হয়তো এমন ঘটনা ফোন খানা যারা ত্রিপুরা মথানি ভরক যারা কাহামকে RSS বিজেপি সম্পর্ক দংনাই হাইপানো সুংজা খানা নাতে কতদিন সময় যাই দं নংবুফ্রা কনবা দংনাই হাইপানো সুংজা মানে দিন দংনা আপো आं साइ पाता दं আর आं তো বিজেপি খাইয়া RSS খাইয়া আমি পলিটিক্যাল অবজারভেশন যা ফাইমানা নংরা রিয়াকশন मा কক্সি স্যার তাবুক যে ত্রিপুরা হাস্তে অরিজিনাল পলিটিক্যাল পার্টির TUS ni simi tabuk sanjata 1964 বা 65 ni simi tabuk 2026 jora khaiya ত্রিপুরা সরক ni manthai ত্রিপুরা সরক ni hukumu ত্রিপুরা সরক ni ha narangna nangnai abhai kok sawi je TUS ka bama romani siri pungtung to chini manthai khani kungkhai bara khani ha malik rokni kungkhai bara ni manthai sanai phaimani phiaba जों नुगै मानो इदानी गजों नायखे नुगो TUS pan huntung tabuk IPP negara ত্রিপুরা ল্যান্ড সান্টা এডিসি আমসনি কিতিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড না ফাইতাই ওইসা তা ত্রিপুরা মটা সাউতা যে जों যত মিলিওই বাংলাদেশ খবই চিনি ইয়াং নর্থ ইস্ট ni আসাম খবই যে যে ত্রিপুরা সাই ইয়া দङ আজাগানো খবই যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সান্টা সানু সিমিলার ফানো পাট সানু কিন্তু tabuk ফানা আমহাই মানফেরো নজों মাননাই হনিবো মানসুমাयको 100 বছর নাকে ওরাম লীলা 100 বছর ওরাম বুক মন্দির খাইমান মখাই আমসুপান নাংনাই আবাকে বড় পলিটিক্স বাই বখাপ মুভি তামানি বখানি নাংরে
খাগলি তামান আরো ওখানে ববো হাইকে অংশ রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি রংনি কক্ষে অবস্থিত আঙ্গন আসুক কঠুকা হাবাই সানা নাইয়া কিন্তু রংদি ত্রিপুরা বিজেপি সরকার টাকা ফাইবা ত্রিপুরা মতন আন্দোলন ফাইয়া নিয়ে দে ত্রিপুরা বিজেপি ফাইমানিকে আইপিএফটিনি মানে আন্দোলন অবশ্যই বরং কিছুটা বিভ্রান্ত ফাইব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি অবাধ প্রতারণা মানে অবাধনি মানে প্রতিশ্রুতি আবাসী সরকার আবার ত্রিপুরার মধ্যে আদায় হবে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সাও খাইবা আইপিএফটি খাইবলে আবর বলে আবর কোনো বেথি গিয়া আবর সে হাইজেক খাইমা খাইও ত্রিপুরা গেটার ল্যান্ড সান্নাই রক গেটারলে তামা ত্রিপুরাল্যান্ড তামলা কক টকাইছে কক সাথে একটু কিছু মুখরোচক বক্তব্য রক্ষা কক খাবেছে তাবো রমদি এই যে বরং যে কক সামান্য আমি কখনো পরিষ্কার নং অনেক কিছু সাকাবলে ভাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমি কোনসা জায়গা সোশ্যাল মিডিয়া নুকমা হায় বিজেপি গোबांमा প্রতিশ্রুতি রক্ষা বংল তাম সঙ্গিয়াং তাম নানুমান সং আবাহাই কেসা বুবাগ্রা কক সাকা আ প্রতিশ্রুতি ন ডেমিস খাইখিদি বা পাইখিদি আবাই কেসা কক সামাকে মাতো কাজে নং অংয়া জাত অংয়ানি সগিয়ানি দাবি রং সাবই তামনা বরংনা সাবা আবুনি থুইলাং ভান্দাস অংয়া জাত দাবি নং তান সাবন ত্রিপুরা রাজ্য চুং অনেক আন্দোলন রক্ষা উপজাতি যুব সংঘের আন্দোলন চুং চাই ফান রক্ষা বলে আপনার কে তাবু রমদি নং এই সমস্ত যে কক সামানি আবো আবরবা আং রিপিট খেয়া থাঙ্গা কিন্তু আবো অংয়া জাত এবং বিজেপি ni নীতিগত লাইন নং পরিষ্কার নয় বাই নং বিজেপি ni রাজনৈতিক লাইন ন সিয়াখে আবনো মূল সমস্যা বর্তমানায় বনি নায়নি নি পাহাড়ি রং ন তো তনব আঞ্চলিক দল ন নাই বা আঞ্চলিক দল ন তনিয়া এবং বিশেষ খাই আদিবাসী সমাজ ন ব কোনো মূল্য রিয়া হাজিক ন সাইমান নাবলে উত্তর পূর্বাঞ্চল তাবো তাম অবস্থান দं এটা আবু মাগে আং সাও যে বিশেষ খাই যে দাবি রক খাইকা ত্রিপুরা মথা আ দাবি রক সঠিকভাবে সম্পাদনা কোনো সুযোগ করি কিন্তু আং অবকে সানাই ত্রিপুরা ও নিনি ৭৮-৭৯ সাল দিকে যদিও কংগ্রেস আপ্রকুরই ত্রিপুরানি বিধানসভা ও বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাঙ্গয় ফরেস্ট ল্যান্ড ব্যবহার খাইনানি বাঙ্গয় কক বরক বাসানি বাঙ্গয় এডিসিনি বাঙ্গয় যে প্রস্তাব রহজাংমানি ১০০% বরংনি সমর্থন নাই কিন্তু প্রস্তাব রক্ষা বিধানসভা বিল পাস খাই কথা নংতা ত্রিপুরা মাথা বিজেপি নিয়ে ত্রিপুরা মাথা যত বরংনি সমর্থন মানি দেয় তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট তুই কাকবে রাম টমলে রোমান স্ক্রিপ্ট তুই মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাইটং ডাইরেক্ট একজন রিয়া সাইটং রিয়া হেনেন একে ইয়াংখান নংখা সাইটংখা जों ত্রিপুরানি বিজেপি কোন সম্পর্ক করে সম্পর্ক কিন্তু দিল্লিছি একে আর রোমান স্ক্রিপ্ট তুই বদনি কিন্তু দিল্লি নিয়ে তাহলে কোনো সাইট নিয়ে দেয় কোনো বঙ্গে হাঁ করে নিয়ে দেয় আনি কথা জাগাছি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার খান পরে এডিসি ল্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট কমিটি ভিতরে তাক সবাই দেখা তাক বিজেপি সরকার ফাইমা পরে চুং ফরেস্ট রাইট नि পাত্তা 1 ঘন্টা কমাইয়া খাসল্যান্ড অ্যালটমেন্ট বমাইয়া বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাঁচছিল দি আবার কোনো গভর্নমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস খাইলিয়া আগে মানবলি এমনকি কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সময় পিটনো সিং বড়মি চাকরি মুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু 100% রোস্টার মেনটেন খাইয়া চেষ্টা খাই বামফ্রন্ট সরকারের সময় তো অঙ্গনও আবো 100 জন 30, 32, 33 জন চিনি সাইডক চাকরি মানার সুযোগ খাই দं আবো তো দंसिबा সাবো সরসা খাইনি আবো গভর্নমেন্ট তো বরং দंगले
त्रिपुरा मथानि मन्त्रि दं आईपीएफ नि मन्त्रि दं बीजेपी नि मन्त्रि दं सिनिबारो दंले कोनो खबर दं কিছু করি না তাও কাজে আমি পরিষ্কার করব হাকে थाङै तंनानै दाबिनो फैला मा खायनो साख्रिनि दाबि जागानि दाबि लेन्डनि दाबि आबो दाबि बिले नों पात्तासे माइया नों कार सामान्य खासलेन एलार्टमेन्ट से माइया नों फरेस्ट पात्तासे मांगरा लिया नों बीजेपी थाने भाइके गेटार लेन आशा खाइबा শুধু পলিটিক্যালি ইউটিলাইজ খাইতে খাইতা কিন্তু কবি পক্ষে বড় মানে কাজে আনি পরিষ্কার পক্ষে ত্রিপুরা মতো যে দাবি দেওয়া খাইমার আং বিশ্বাস খাইয়া বড় মাননাই যার দাবিনো খাইয়া বড় মাইয়া যার দাবিনো সে খাই কাজে আবো সিজংলা আবো বিচার বিবেচনা খাইনা দায়িত্ব নং বইয়া ফারুকান आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा।
जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ही है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग धलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने
नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया था। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि है। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं हैं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में
बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती हैं। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग,
कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है।
त्रिपुरा ने भी नागरिक को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहां पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंहले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंहले मन नखे सिलाई नाई एडीसी हपन सिलाई नाई एडीसी हपन सिलाई नाई एडीसी हपन सिलाई नाई बीजेपी वो बुड दे मंथ सिंहले मन नखे मोदी जी नो बुड दे बेबक सिंहले मन नखे
tai basa nanggo kumbar kumulung mejang nake tai basa nanggo kumbar selai nai edisi hapan selai nai edisi hapan selai nai edisi hapan selai nai kumulung mejang nake tai basa nanggo kumbar kumulung mejang nake tai basa nanggo kumbar edisi resinai pusare kumbar edisi resinai pusare pada kumbar selai nai edisi hapan selai nai edisi hapan selai nai edisi hapan selai nai sofano edisi hapan selai nai aljanaro edisi hapan selai nai opsumawi como langsung thokai kopsawe dofano palaro edisi hapla sawi kobon langsung edisi hapan selai nai edisi hapan selai nai Takoktai bukuk song jengtini oro 22 Kathalia Mirza Rajapur ADC constituency ni bisingo khobjak jengtini orwo Samuk Sora village committee ni bisingo kaisa orwo luku kuthumung hai keba village kaisa ni bisingo je o jagao kuthumani kaisa panda songsajak kha o panda no kitingei tini jung orwo Samuk Sora o kaisa panda angnai BJP bekhaktai BJP bodolni bekhaktai aboni bagai khajani takuktai buksong norok ani ukoloko nugui man khana je BJP bodolni bekhaktai 22 Kathalia Mirza Rajapurni sitting je MDC tongnai MDC podoluson Tripurani Tuidul Mumbai tini kaisa oro manibo bakjaknai haike kaisa panda songsajakha o panda o tabok oro chung oro bazarni simi oro prai je jaga panda angnai arwo 2 kilometer nisai kisa kebang borok paidal himoi buskangni ADC songmariwo BJP bodolni 22 Kathalia Mirza Rajapurni MDC podoluchon Tripurani Tuidul Mumbai o panda songsajakha tauni bagai ingke buskangni ADC o BJP bodolno kepai khlainani sanmungo tini brokni oreli ingke khajani takukte bukuksong sung tabuk sinlainai orwo 22 Kathalia Mirza Rajapurni je sitting existent je MDC tongnai podoluchon Tripurani khokte chung khanalai tini brokni o panda heke brokni o himbotok tamni bagai khlaijak asak Kolomka kokpin Tripurano tai dakotor ani dakotor da omolono bo Tripura jo nini channel besin choli tabu ang saibangka nungano koksuman bang bela hambai japaro besakangne ADC chongmaribo chung BJP no koplai khlainai ebong tininro nugui maka 22 Kathalia Mirza Rajapur kendroni bisingo je chini Samuk Sora kaisa bisinmo প্রায় 3.5 থেকে 400 বরক তিনির বুড়ি চলা চিনি লামা বত হিমু ই রেলি একমাত্র তামহিন বসাং চং দুর্নীতি মুক্ত এডিসি সরকার বিজেপি ন নাঙ্গো আপনি বাগই বরংনি তিনি যে সহযোগিতা বাই হাই একেবা চুঙর চুং তিনি প্রথমিছিল খেলাইলাই যাও আপনি বাগই চুঙর তিনি প্রথমিছিল খেলাই তিনি নি যে এই যে প্রথমিছিল হাই কেবা আমহাই যে কুথমানি অ যে Samuk Sora village committee ni lukurok no tuidului oro তিনি ni pandawo mungsasuk lukurok ni hamkani samung butang yakon harjak datong আমতো আবতো নক সাইনে মানো দুর্গা পূজানি সেখানে হইতেনো আং যে 60 থেকে 8 মাস ধরে ও লুকরংনি বিভিন্ন সমস্যানো রুনানি বাগই যে বরক যে নাংমানি মানে রুনা বাগই আং চাইতে হইতঙ্গো খালি মো সিমিয়া নিনি লামা থেকে শুরু কলাই তুই থেকে শুরু কলাই নাই নিনি নক থেকে শুরু কলাই নাই গ্যাস থেকে মাইরং তামি নিনি বাতা থেকে শুরু কলাই অনেক কিছু বরং বাগই রুনা বাগই চুং চেষ্টা কলাই তঙ্গো তিনি বুরু জাং নাই অবহাইকে 25 টা বিসিও আগামী দিনে গাঁও চলো অভিযান নাই গ্রাম চলো অভিযান অভিযানের মাধ্যমে চুং বিজেপি সরকার না চুং তবু নাই বসকানো সালা তো চুং নগৈ মানকা 2026 এডিসি চংমারিনো কিতেঙ্গই তাবুক যে অবহাইকে ইলেকশন সাম্পাই ফাইমানি বাংরক হাইকেবা পত্রে পট পলিটিক্যাল বদলনি বখাতি অমহাইকে লুকুরংনো সুবাচু খাইমানি নুকজাগै তঙ্গো আর জাগাও তামনি বাগै নরক পলিটিক্যাল লিডার রক
tamni bagi election buskango abo haike lukurong ni hamkrai samung lukurong no direct boni yago mane irnani ba suba churunani am haike samung butang na harjaka puila sekang tamni bagi khaljakliya বিজেপি কোন সময় ইলেকশন বসাগাং না হানো সিমিও মাই সামু তাঙ্গিয়া বিজেপি রক সারা বছর নো বিজেপি নি বরং সামু তাঙ্গো এবং নং তিনি যে নুগৈ তং রাস্তা এই রাস্তা আং নিজে খেলাই রমানি 14 কোটি টাকা নি রাস্তা এই রাস্তা নব আং ক্যামেরাম্যান নব সানাই ও রাস্তা কেতাল তাকফানো কার্পেটিং উইয়া কোন বন ফুংনান বাগৈ এই রাস্তা প্রায় 14 কোটি টাকা নি রাস্তা এই রাস্তা আং নিজে এমডি সঙ্গৈ নাই আং এমডি সঙ্গৈ নাই আং তাম হিনি নি খেলাই রমানি जों सारा बसर नो बरंनि बागै जों तामहिन सामुं तांगो खालि बुथ फाइकांके सामुं तांनो हाइजेता राजनैतिक दल आंचलिक दलनि रक्सि सामुं तांगो कगरुइ कं नारुगिया बरंना जे प्रतिश्रुति माने काइसेबो पालन खाइया आबो इति प्रजन आंचलिक दल मथारक जे माहाय खाइयो सिपिएन रक जे माहाय खाइ किन्तु बीजेपी सारा बसर बरंनो माइरो मांगना चारो नगरो एरपर गेसरो नि बाता থেকে শুরু করে কৃষক বাতা থেকে যত কিছু বিজেপি রক সব সময় বরংনি লগি তঙ্গো আগামী দিনও তঙ্গো o je tabok nung lama ni kok samani o lama boroni simi busuk jorotoi busuk kilometer lama o lama black top khlaijak na hekaba abon estimate cost busuk bo ya financial year ni obo lukurong bagi khlaijak 2022 নি আং এমডি সং মানে এক বছর পরে তৎকালীন সময় বিপ্লব দা মুখ্যমন্ত্রী তংমানি জগতরামপুর বিসিনি হইতে সামুকসরা বিসি তুইখে ইবো ডাইরেক্ট সামুকসরা রাজাবাসী পারা তুইখে অবথে হাইন হাই দুপতলি বিসিও নাঙ্গই নাই ইবো প্রায় 5 থেকে 6 কিলোমিটার ইবো 9 কিলোমিটার তুতা রাস্তা ই 9 কিলোমিটার রাস্তা অবচুং খাই তঙ্গো খালি মসিমিয়া আনি কেন্দ্র অমহাই রাস্তা কেতালমাং তাইটা রাস্তা কেতালাং মাংখা আনি মুখ্যমন্ত্রী থানে আবন বাগৈ जों খালি তামহিনি নি বসন্তনি কুকি হাইয়া মানে তামহিনু বহে তক হাইয়া বসন্তনি সময় তক বিদি ফাইনাই অমহাই চিন তমু করে বিজেপি রক সারা বর্ষনু বিজেপি রক বরন বাগি সেবা tabuk edisi amsayo kobangma jaga no chief minister hoite bebag no campaign khlai tongo edisi no chung dokol khlai nai tabuk norok ni bjp ni bodol ni bakhakti obahake je chikon village level ke mass gathering je khlai tongo district wise pan hantuk obahai wan chung norok ni buskang ni edisi chongbari o bjp hapang edisi o asugui jaman no norok no nangsungna nayo sarati parajoni tak je পরিস্থিতি রাজনৈতিক যে সিচুয়েশন no nukhna jebo হুমুলুঙ্গ বিজেপি নি সভা খাইমিয়া টাকা জলা জম্পই জলা মান্দাই যেও জমা সভা খাইমিয়া এমন পরিস্থিতি ফাইকা যে পিনাদানি প্রোগ্রামও দোকান পইজন বন্ধ তাবো এমন পরিস্থিতি ফাইকা যেও বিজেপি নি সভা খাইমিয়া আর তাবো 4000 5000 বড় তুই নাই চুমতা জনসভা খাইমান তার মানে তামবা যে মিথ্যা সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে এডিশন সরকার যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সামুতাং মানে এডিশন সরকার দুর্নীতি করাপশন যে সরকার ও সরকারি বিরুদ্ধে বড় যতন সিচাকা যতন সিকা আপনি প্রতিবাদ খাইমান ফলেনো তিনি হাজার হাজার বরক হাই দং আপনি কারণ চুং সাইমানো যে 2026 নি যে এডিসি চংমারি 28 নি 28 চুং বিজেপি রমানে বেলাইকে হামবাই কে খাজানি তাকুতাই বুকুক সং নরক নুগই মাননাই ইয়াঙ্গো তিনি নি যে রেলি খাইজাগই তংমানি ও রেলি ও bahai ke orwo BJP bodolno support khlainai loko rok bang makhe uklogo rally khlaijagai tongo khajani takutai bukhusung norok nugui mankana yangon id rally kolok ma khlainai belai ke no hom dodomni bising tuikhai khatun khajani bising tuikhe norok nugui mankana je obohai rally khlaijagai tongmani tamni bage ingkangke obongka samuk sora bisi ni bisingo khobjak je oro 22 kathalia Mirza Rajapur ADC asukhaini bisingo khobjak obo samung sara bisi kaisa borokni tini o pothosoba haikeba borokni o pothosoba o tini oro hom dodom khlaioi lukurokni bisingo phaimani nukjakha khajani takukai bukhusong ke norok nai tongdi obo haikeno chini oro tini ni je panda o panda o lukurok bahaike phaitong tamni bagai tini o jagao asuk hom dodomni bisingo lukurok phaitong mani koktoma norokno chung phunugui tongo joyawino nai tongdi takuktai bukhusong norok nugui mankha yango nai di ko obo haikino tabuk lama him botok himui samuk sora bisini bai khobjak je 22 kathalia Mirza Rajapur ADC asukthani bisingo tini samuk sara kaisa pothosoba khlaijaka haikeba obono kitingei no borok oro lama him botok khlaimani mangpli norok nugui mankhana tamni bage ke norok nugui man oro belai keno khatung khajani bisingtui himlaijak je buskangni 2026 ADC songbarino kitingei buskango ADC o hapang BJP hapang khanani smai tangai no borokni tinini o rally khlaijagai tongmani engke takuk tai bukhuk song norok yang nugui mano ani yang buskang phasing naidi ko borok belai keno khapang srangai no jus khlai no mahke borok
rally o himlaijak takukte bukhok song norok nugui mankana tauni bage ingkangke tinini je obohai borokni wansukmung political party by political party TTADC chongbario bebak no hapong khanani musung mani bagino jani jaja political party ni bukhakte obhaikeno jotono sabni bodol sabni bangkok sabni borok bangkok sabni phan kebang abono phunuk lainani o phunuk laimani o mangpli nongkha tinini o rally engke takukte bukhuk norok nainai di kom haikeno mangpli norno chung phunugui tongo tamni hingke buskangni salo chung nugui mannai obahaike TTADC hapang sabok khanai TTADC hapango bo bodol haikaba bo party hapango asuknai obo tabuk jorano koksanai hingke khajani takukte bukhuk o mangpli norokno choyawino naitongnani bagai kobokmung jafaro Selainai, edisi hapang selainai, edisi hapang selainai, edisi hapang selainai. BJP wo budde mantha single mannake, Modi ji no budde bebak single mannake. Selainai, edisi hapang selainai, edisi hapang selainai. Edisi hapang selainai BJP wo budde mantha single mannake Modi ji no budde bebak single mannake kumulung menjanake tai basana gukumba kumulung menjanake tai basana gukumba Modi ji no budde bebak single mannake selainai edisi hapang selainai edisi hapang selainai edisi hapang selainai लक्ष्मी रानी जमटिया 5 नंबर का सुमा देवर्मा 6 नंबर का शुभा सुरभि देवर्मा 7 नंबर का नंद कुमार देवर्मा 8 नंबर का शांति देवर्मा संजीत देवर्मा 9 नंबर का समीर देवर्मा 13 नंबर का बादल देवर्मा 14 नंबर का किशोर देवर्मा 15 नंबर का सुभाष देवर्मा
সুবল দেববর্মা 16 নম্বর অঙ্ক লক্ষ্মণ মোরা সিং 17 নম্বর অঙ্ক জমির ত্রিপুরা 18 নম্বর অঙ্ক চীনের যোগদান টোটাল ভোটার সংখ্যা 52 ভোটার স্বাগতদের স্বাগতম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সিপিএম ইয়াকার ভাই চংলাম সগো তাবাই সিপিএম ইয়াকার ভাই চিনি বানারম নাই চংলাম সগো স্বাগতদের স্বাগত বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ মাতা কি কোবনি বানাই ইয়াকার ফাইনে বিজেপি ও ফাইনে চংলাম সগো নবাগতদের স্বাগত বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বলো ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ কাইসা তিনি ই প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে তিনি কাইসা সাকলাইমো যে কুবুনি দফা বা কুবুনি পার্টি আকারই নাই চিনি বিজেপি বানারমখা 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার তিনি তীব্রমতা ইয়াকারই চিনি বিজেপি বানারমখা চংবরণ বিজেপির পকল আমসবিনাও এবং চংবর চিন পরিবার চংবরণ খাকা হামিয়া পারু তাই হামজা মুইয়া পারু যতন হামবাই যতন খুলুমকা Thank you.